fino per andare if I must say you in my life, there's no word of being alone. Say na say I look for what I na oh my eye let one I lonely my if I must say Samoa telulina malo uangangai mountain na ole langie fatu masila fia lo fatu wale ato wale just wanna have feel, chill, pure love inside. No matter what, no matter how hard it's a journey of sacrifice, clear. In the architect of love, 1 + 1 = enough. And the definition above is you and I. But when it touches my heart, it brings tears in different situations and difficult bonds. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso.
Leali ie, ua whai oe ma mea mātou te nonofo ai I lea tupulanga ma lea tupulanga. A o lei whānaua mai maunga, e lei whaia foi e oe le lalolangi ma le atu laulau. O le atua oe mai le vavau e o I le wha vavau. Le atua aloa whae, e maa ofa o mātou loto, a wā ua mou mālie atu le pongi sā. A wā sā tā o oto I o mātou moenga, ma mātou mālolo. Sā tau mate pe tua mania le matautia o le pongi sā, a o whea ngai lo mātou atunu ma mālolonga. A o le nei, ua e tali I lo māta ngō fie. Ua e whawhangu mai I lo lātou soifua masi o mātou wola. Ua iai le nei aso fou, ua whaupopo ai aso o lo lātou soifua masi o mātou nei ola. Mātou te langona ai lava, le anganga vivi'i ma le whaamanu I laua fio. A wā ua e whaia lava mea silisili, I lo lātou soifua ma lo mātou wola. Whaaftai lo mātou atua, o oe lava, o lo mātou malu a papa I taimi whaingatā, o le mātou fōlaunga. Whaaftai le atua, o laua fio lava o lo o whaatautaia lo mātou fōlaunga e manu ia ai. Whaaftai le atua, I lau tau singa alofa. I nei o mātou tua āsina sina, o lo o maua ai lo lātou mālosi, e tau tua ai lo finangalo. Tamā, e te leo leo si o mātou atunuu, I le ulu fafo ma le ulu fale, e manuia ai lava singa o le aso. Whaafetai, o loo manuia fo'i lau au whainga luenga totofi, a wālau tala lelei e fola fola atu, ina ia maua ni anganga mo oe malo malo. Sili sili le whaafetai, o lo walo pele o Yesu Keriso, le na tongi o laina mātou wangasala. Tu maui laua fio lo lava vi inga e le au noa. Lo mātou atu wae, e le ai a se mea mātou te lalafi ai I lau sila whanga pa ia. O I mātou, o le whānau wangasala. Mātou te whāto ese atu, ma o mātou loto tari tonu, e ui mā ngalo ai I mātou le toto pa ia o Keriso, e mama ngalo ai I mātou. Wa mātou wala au atu lo mātou atu wae, o oe lava e malia ai o mātou manao I mea lelei umalava. Se I e anga lelei I se o mātou atunuu, e o lava I alo ma whānau, ma lava singa o le nei aso. Whamanuia I lau au whaingaluenga totofi I so o se tōvine. Whamanuia I nei o mātou mātua tua āsina sina I maota malaoa. Lau whaamalo longa I so o se maota ngase ngase. Whaapea maota malaoa I lātou o whea ngai ma ngase ngase o le tino. Lea li ie, lea tuae. Ua toe nei o se anga, o nā lafo ia lea, I le alongalu le fō launga alau atunuu. Ma lau whānau whātua. O la mātou tatalo, ma le whātau anau. Se I e momoli atu lo lātou soifua ma lo mātou wola. Ina ia mātou aulia ma le manuia le nā tau sanga fōu. Alofangia mai e laua fio, le tautua le radio Samoa, ia awa manu mea uma I lo whaatasi mai. O la mātou talo talonga lea, e ala atu I le suafa, o Yesu Keriso le alii le whaaola. Ua mātou wole, ma wala au atu ai nei. Āmene. Ina ua nalo
In this update, 2 flight crew members have managed to escape what could be the worst aviation accident in South Korea's history. The plane crash at Muan International Airport has killed 179 people. The Boeing 737-800 flight, operated by Jeju Air, had 181 people on board, including 6 crew members, and was arriving from Bangkok, Thailand. Footage from the scene shows the plane coming off the runway and crashing into a wall before bursting into flames. We're being told to focus on improving vehicle safety to reduce road accidents. NZTA's provisional road toll for 2024 is 288, its lowest level on record in a decade. Transport engineering expert at Auckland University, Yuri Benzadinhout, says road crashes tend to be cyclical and sometimes random, so just 1 year doesn't always give an accurate picture. He says deaths have actually trended down since the 80s, largely driven by vehicle safety changes like anti-lock braking systems, but a lot of this technology is still sold as premium products. What the government could do in terms of mucking around with little policy measures is legislate like they did with the ABS. Meanwhile, there have been 9 deaths on our roads since Christmas Eve. Police Superintendent Steve Greeley says the holiday road toll's disappointing, as there's no excuse for unsafe behaviour that could cut somebody's life short. Police will continue to keep a visible presence at high-risk locations. Energy's running high on the East Coast with another day of partying for Rhythm and Vines punters. Last night, Grammy-nominated rapper Ice Spice took the stage in Gisborne, along with British DJs Shy FX and Sammy Avergi. Event director Hamish Pinkham says there are about 17,000 campers, but they're expecting about 25,000 revellers over the full 3 days. Everyone's here for a good time. I've travelled near and far, and I've really let the hair down and welcome in the new year with friends and families. That's news. In sport, Chris Wood's 11th goal of the English Premier League football season has helped Nottingham Forest go 2-0 up over Everton in the second half. He struck in the 16th minute on Sky Sport, tripping over keeper Jordan Pickford. Wood's header, little 1-2. How does Wood finish? He finishes fantastically. He has been a revelation for Nottingham Forest this season. A win would take Nottingham Forest to a tentative second on the table. Pace bowlers Kahiso Rabuda and Marco Jansen turned batting heroes with a 51-run partnership to help South Africa beat Pakistan by 2 wickets to win the first cricket test at Centurion. The victory guarantees the Proteas a place in June's World Championship final at Lord's. Celestial V70 has toasted overall victory in the Sydney to Hobart yacht race. That's sport. I'm Jodie Gill. Taimi lunga le wati le ua 5 minute te ai le ono tautura Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Whaatalofa ma whaafeilo ai atu i le swafa manu malo i sukeriso i le nei Taeao fo le paia maua lunga Samoa ua mawhai ona maua mai le sota inga lunga le tato wala leo o le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Whaatalofa atu le awhainga luenga paia le atua i so vine. Whaatalofa atu fo i le loa loa Samoa. Se ia o lava i alo mawhanau, ta alofa malo ni, malo lava le soifua manuia, malo le folau. Ia vi ia le alii, ia le awa tātou tū vai mai foi i le amatanga o le nei foi vai aso, le aso tolu se fulu o te sema lua o lua wha. Ai usi mai alo whaafonga polo kalame le maa lua le Taeao, ia whale tue ia Natasha vai lua, whaapea foi la o tau au auna niwa folau tuli le tu
tufunga, taito taloto, o le atautua atu se ia pa ia foi, le itu la e iwa ile nei Taeao. Whatalo wha atu ye o lunga le tatou apia fōlinga, wha apia foi le tatou YouTube channel, te tonu to tele o tau o lunga le awala le nei Taeao, Malo lava le lango ina o polo kalame le Malu Taeao, i le nei aso fou, vi ia lea lii. Whatalo wha atu i lawa fionga le whaletua, Natasha vaelua le nei Taeao fou, Malo soifua manuia, Malo lava le usu. Fatalo fat foi la sungana yo fla nei Taeao Malo vi ele tua le nei foi wa tata fai au lia mai lia le nei aso i lona lo famalona ngale le fatalo fat Samoa Malo le fola manuia ia le foi wa kako ia mai Taeao la sunga fuani wa folau Yoe vi ia le li i faafetai le nei Taeao fou ia talisono malo le atunu manuia mamata ngo fie le weekend ia le nei ia tatou polokalame mo le tatou i tu la mua mole sila fia malo le atunuu ia nai minute ona tau whaafonga mai le tatou li poti lunga le awala whaapea foi po le ale tala le tau mo le nei aso ia whaasolo atu mo le tatou lu i tau o le aso le nei foi aso fou ia whaapea foi nisi o tatou tala i totono New Zealand whaapea foi le lalo langi a toa usi mai alo whaafonga o le tatou tala i lunga o le awala. Tatou lua ili poti lunga o ala te tele. Tatou ulua ili poti avata avale lunga o ala tele lo solonga le lei lava ia le lau tele le loa loa uma lava fo ia lunga o ala tele. Pau lava si vaenga lo maita watu on State Highway 1 Wairau Road o lo maita watu ia ole na o lo o iaisi tama i pisi la kiki ia le pisi kele fo ia o fa pisi fo i tatou ia ile nei fo i taimi o le Taeao a o nisi o vaenga uma lava lunga o tatou State Highways ma tatou awala fo i ia o lava fo i tutono le taulanga au tu le CBD o lo so longa le taimi le nei mafile mu ia tau lava le whaamnatu a lau pol kalame manu le Taeao afta avale tau tua na lava ia tu maui le sawa o lo whaatulanga ina i lunga o awala mai se lava foi o so se vaenga o le awala tele ina ia whapena o na sau mauli fo launga foi o le amatanga o le nei foi vai aso manu ia tele afta avale lau mafta mai malu le Taeao Radio Samoa ina wa valu minute te ai le tu lai ono. Se limoi tu amo. Lea ua iwa minute te ai leono o se vaenga le tala tau mo le nei Taeao mo le sirfia malo le atunuu ia mai tatou ofisa whaasar lau nei manu kau au ki lani ia o le vevela o whaamawina po le maulunga o le velo iai i le nei Taeao luas fulu ma le wha a o le mawalalo po le maalua le afiafi o le ao o iai e se fulu ma le 5 o winga o le tau o lo whailoa mai o le a awaoa le nei Taeao nisi o taimi o le Aoauli ma le afiafi whai mai o le ato ulu nei ti munga ia whapea foi o le aiai nisi taimi o le aso o le awa aiai fo linga o le la i le nei aso ia o le tala tau le nā mo le nei taimi o le Taeao e fisoswani ai mo le whapolokala meina o nisi poi o whaamoemoenga o le nei aso manuia le nei aso i le alofa ma le anga lei o le atua. Talo lava o a'u o longi tau lafo aka Popo mai le atatifanga o le take home pay. O lo e whafonga mai le sufafonga mali o Samoa le leiti o Samoa tasi 5 tolu amo. Ioi, e moni.
soa fa maua Yesu Keriso ia le o toi maua le amanoa toi o folofa tuai ma poponga o tātou proklame o le luitau mo oe ma kalatia lona tau poe lima foi upoe lua ma foi upoe lua tolu o lo fa matala I le parkala fa atoa le fua o le anganga au se vaenga la foi upu le femai o le anga malu ma le lenga o ia e le fa tu la fonoina mea fa pena. The Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, which is self-control. Ele aze sengal mele o self-control o lang malu malea. Malea mio pulea. O le tlu itaula mo kako. O pulea le leila wa mio po ngai pulea o yeisi. E ka ua lo I loa o nga discipline lo tangata. Control le upu, control le ai. Control le kaukala, control la wamio. Ai le anga pe a ke ua control mo ele leilo kango fa kongu le leilo wamio. Le anga sa o seska mkiki fa me ya lo makua sole. Se fa nga le lo mafofau. Ye ke wa ya kuro lu ke le aku nga margakala. E o solo lo wika. Pate ye kai me fa pe nga ya ka ko makua. Wa ve vor ka ko makua ya mo lungo lo kulanga nga luenga. Pole kalesia. Ke pule fasa ungoa ya oia. Mai pule a oia me fai. No. You need to have a self-control. Al mela nga o leanga maluma le lenga oia. O skasi nga fua o leanga. Ia matua le nei aso. I le mea ngai ke ngalue ai. Fai ngolo ainga. Awa a fai ke a mio le pulea. Ia e fape nga fai nga e maua le kali o le a mio le pulea. Ai a fai e pulea le leila wa mio. Nga ua ka umeinga. O stasi nga fua o leanga nga o le ia teoe. Ia manuia le tua I whea umtiuto lo whea ngai malausunga. E le nei yaso. Sivala ia masisio nima Pese Fiafia ia na viinga Le faa la tanga ua ia amai Faa fita Yesu ila ua lofa O te pese mafa ane ene e tau tau pelo Sili sili ese le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele Poto mai Tato si ilefa afetai Mua mule vinga Ia Yesu lo tato metai Awa o ia ua mafuai Le mafutanga le nei ua fai Tato Fiafia Ia Yesu ua faatasi mai Ia patili mama ese e mai lau siva E matango fiela to fa'aolaina Ua suia nei ole olanga Ua siva nei fa'aleanga Ua Fiafia Yesu ila fa'aolatanga Ia masisio ma Pese Fiafia ia na viinga Le faa wala tanga ua ia amai Faa fita Yesu ila ua lofa O te pese mafa ane ene e tau tau pelo Sili sili ese le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele Sivala ia masisio lima Pese Fiafia ia na vinga Le fa'aola tanga ua ia amai Fa'afeta Yesu ila ua lofa O te pese mafa ane ene e tau tau pelo Sili sili ese le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele O te best in the fire
ia Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaktaunga i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalava Samoa o whaineo eni ma le tato whale tā wale la wiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka for you na fsoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala whalava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le car for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. Ta alofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi, e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei, a fia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tuu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mai loa au i le telefoni o le olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai whale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Taimi lunga le wati le ua se fulu walu minute te ai leono Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo lau polo kalame le Malu le Taeao. Tai whaala talo whātua i le tātou polo kalame le nei Taeao au whaingaluenga pa ia le atua. Ia meise foi a tātou tua a sina le nei Taeao fo tina matamama atutua. Malo lava soifo manuia. Malo le langi e mama. Malo foi le lango ina polo kalame le nei Taeao. Ia meise foi le loa loa o le mamalu le atunu o loo whaafonga mai mamawa mai le ala leo le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia whatalo whaatu o tau umalawa lunga tatou apia fōlinga ia miu a mosa ia olo a lofa mai ia Natasha maniu lo iai lunga tatou polo kalame le nei Taeao whaapea foi Amelia whaamoana ma lo lava soifua manuia whaftai a mosa whaftai lava lunga tatou polo kalame usupo lava o ilatou umalava i Australia talofa ma lo le soifua UB36, yeah, all the way from San Francisco. Whaftai lava le mafuta mai i le nei Taeao. Whapea foi puao tupuola. Whaftai lava. Whatalo whamai lunga tatou polo kalame o mio a mosa. Whaftai, yeah, whapea foi e te rei. Malua Pekalage. Malo lava soifua manuia. Whaftai lava ki ora talofa and good morning. Tasha, taitonu manuia le weekend i lawa fionga whatua ma le ainga. Ia whaftaini wa flau whape nā lava. So longa le lei lava foi ia ma fi le mumana tua. Ia o mātou o le aunga lava le weekend. O le maua lava noa ia ngā ia foi le manualo le atua. Ia ma whape nā foi na mafuta. Ia ma i lātou ma foi o le o lo o tātou tāpua ai whaatasi. Ia e pe o le aunga lava le nā. Ia ma maua lo sinava noa foi le malo lo le whale. Ia on le weekend lava le nā ia. Ai, e sili lava I mea uma lava. O le whaafitai le atua. Awa a mawana I taimi e fe tala noa I e manai whanau. Ai mai se lava I taimi ne o le weekend. Ia o se taimi mana ia le nā. Ane wa folau. Ia tala tonu fo ile anganga sa whapena. Fo ile o fionga tau sala. I le weekend fo ile atou ia wifi fo isi pisi o se atou e kalesia. O le lava whaafitai lava. Manuia lava mea uma le alofa ma le anga leo le atua. O le nā polo kalame fo I o le e kalesia whaataunuina foi ia meise foi ia o le aso sa muli o le tātou stau sanga lua o lua wha ia to tele foi ia o atu I sauninga talitonu whapena foi le manuia ma matango fie I le mamalu o le atunu ai malo lava wha malosi mana ia ni wa whalau e tā o le tūlanga le nā I le
toe aso sa. O le nei tausanga, o na nafila sia mātou e kalesia. E whaelonga ina la le so sa muli tausanga o mo le Thanksgiving fo ilea. E whaafetai ai le tua I lana tausinga. Ia mai se fo I o whaamanuianga ese sa mawhai o na maua e tangata sa itu asasi. I lana ia lava sa valinga. Ma le atua I le tausanga atoa. So o ana nafila, ia inisi sa moli mau fo I ni va ainga. Ia mai se fo I o ni va venga o halava ni mea matango fie matatia ua ausia ia o vaenga lava lana e mawhai o na whaamanatuina sa whaamanatuina la I se mātou e kalesiana nafi. Mana ia le nātu langa o le vāwa noa foi lea e mawhai ai tātou lava a tātou savalinga o mile nei tau sanga le lua o lua whā e iui lava tātou o aso taitasi e vi ia le alofa ma le anga leo le atua ai ia lunga la lo ai vi ia le ali ia pe ona tātou talanoa ni Taeao o tātou aulia manuia mai le nei aso ia toe nei tu la ia toe tasi le aso o loa aulia e pule alofa le atua tātou aulia manuia le lua o lua whā au e tā ua le tūlanga I oe tātou mawhai ona tātou reflect I mea na whaatau nuuina I mea fo I wale mawhai ona whaatau nuuina I le lua o lua whā e mawhai loana toe tau mawhai mo tātou goals po o nisi fo I la sanga mo le lua o lua lima o le hawa noa fo I lea mana ia fo I sa whaaftaia e tamato I ina sunga to ina maftanga a whaaleanga tama whaaleanga I le e whaka asai wiri whaaftaia fo I le e kālesia mo ngā luenga whai I le nei fo I tausanga o te taritonu e tutusa fo I tō vine taitasi I le aso ana nafi pe na eta ua Thanksgiving o le whaafetai I oe tātou te whaafetai I aso lava a o lea fo I aso sa ona lea sa muli o le lua o lua wha vi ia lea lii o tūlanga le nā ia o tā ua lea tātou savalinga umi le nei tausanga ia e ai nisi o tātou ona o tūlanga fo ia lea le nei taimi al vaitau o tā whaonga a Natasha o lo tā ua foi e ai nisi o whaalave lave lea o lo o wālua I lunga le numera o tangata ua whanau a lātou soifua ona o le tūlanga le lunga tātou awana o te iloa lunga le polokalame o lo o la patai atu foi ai o lo iai I pea o manu atu o lo o tā ua I foi nisi le weekend ua whanau a lātou soifua I lea foi whaalave lave I oe a niwa whalau o le tūlanga le nei ai lipati ana nafi pēa ma le te o le tūlai ono le New Zealand Herald. Ia I lātou fōi na awhia e se whaalawalawa tau taawale on State Highway I le State Highway 1 I le vaenga le na Manawa 2 I Whanganui. Ia o se tūlanga whaanoa noa ona e to alua fōi ni isi na malili wai. So o le to alua la lea e a awhia ai ma se tamaititi so o le tangata matua ia ma le tangata ma le tamaititi e iai fōi ni isi o I lātou o lo o manu nua so manu nua I manu anga tunga so o le tulanga fo le whaanono ai so e maila I le taimi le nei o le kirisimasi anga I mai o le tātou te le I o atu I le whaelonga ina o le tausanga fou po le amatanga o le tausanga fou ia o le taimi le nei e iwa I lātou o le ua lipotia ma whaamaumau ina foi e le ofisa o leo ia mai se lava foi whaalawelawe lunga o ana te le to a iwa I lātou ua mali liu I lunga lala sinkama I kaimia ani ua folau fo le au le whaamanatu la lea mo tātou awai tā ua lava foi ia le whaafonga le atunu uma sila fia mea uma lava e oi whaalawelawe o lo tutupu I lunga wala te tele ina ia whaapena foi leo na whaamanatu mo tātou awai au ngā whaalawelawe tutupu e ui ina ti ngā maonga foi ia nei tu ai ngā o whaalawelawe tūla I mai e le I mana tunatu se tasi o le atulai au tūlanga whaanoa noa lana iei ona o le mai maua soifua au le whaamanatu mo tātou utangia le lei ai mai se lava I tātou o aweta avale mai tawa tu se tasi fo yo o tātou tala I le langona o le langona fo I le ma ofa o leo I le decision making a tātou o tātou filifilinga e whai e lunga o la tele mana tua la o tātou nei e whaatau taia sa
malava. O tātou e wha moe moe ai, le saunga le mu, o soifua o laususunga le ave taavale. Ia ai maise fo i la tau olo i te tonu o taavale. I nei taimi, ai maise i taimi o whemalanga inga i lunga wala te tele, so e tā ua lava la. Mana tua fo i ani o folau. Na tātalo no le vai aso le high risk roads. E iai au wala o lo o maitawina. O nisi na au wala e sili o na onga fo i lele e tā sau lava fo i lona afianga. So e te tau lai tangata avale uma. O na utangia lele i mawha e te ete. Te le tūlanga fo i niwa folau o silafia fo i e o le tau sala. Ia i lato e te tau o na utangia i e lato umalava o e avale ani o folau. O lea lava, pe ona e saunua nei Taeao, i oi o se whaamanatu, ma se whawhangu mō tātou malava. Ei meise o le whea ngai tātou ma aso Fiafia, a Natasha, ia ma aso Fiafia, ma le vai tau o le kerisi masi lewa tuana i atu. Ia la alo atu fo i le malu le atu nuu, pule alofa le atua au lia manuia le lua o lua lima, ia o le nā lava. Rista ia ta iala matula fono i lunga o le awala. E meise foi tātou ia o te ilona o lunga foi le awala. Ale to o tele no te iloa le o i le e te tauana o i le sawa sawa. Ua wha tūlanga ina i lunga i le vaenga o le awala. O lo e malangai pe o tūlanga wha pena ia o le wha manatu. Ale polo kalame le nei Taeao. Ale Malu o le Taeao. Ia taina atu tatou pese lea mo o tau umalava e alolo wha atu ai Natasha ma niwa folau i le nei Taeao fo.
with the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pimerana. Mau pela o litio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lea ua luas fulu iwa minute o na tā lea o le fitu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo polokalame o le Malu o le Taeao ia mo tātou polokalame i le nei Taeao nei minute toe whafunga lea le Malu le atunuu li poti lunga le awala sauni mai tātou polokalame o le areto le ole i le toe kuata le fitu o le itaina le fitu o na tau whafunga mai fo'i po ame ana tutupu i tau sanga ua mawai po le Today in History. Tā le fitu o tātou tala vai whanua i le tātou ngangana whaperitania pe o nā tātou polokalame o lo tutoe tātou awha i tū la lea. Ai taiti tonu o nisi o tātou polokalame e le whaatafa o le ale whaataunu uina o na o lo whaifoi si Malu longa ia pe o tūlanga le nā e fiafia foi ta Tasha le nei Taeao ona o le whaataunu uina o tātou polokalame i aso taitasi fiafia e whawhetaia. Le e veni o lo iai i le tātou Auckland Airport, o lo iai nisi o tau, o lo o whaafonga mai, whawhetai te le lava le pūlenga ma le au nanga o le e veni, a wā foi le langolangoina o le polokalame o le Malu o le Taeao. Tasha tele lava fufuanga whaataunuina i le tangata. Ai peona tātou tala noa le nei Taeao, i le whaataunuina mai le lua o lua whātatou savalinga umi le nei. Nisi o ainga o le nei Taeao o whiangai ma whaanua noanga. Ia e wha maise ai le atua mo i lātou ina ia o atu le file mu i ainga taitasi. Tai tono vai atu i lunga tātou apia fo linga po lunga fo i televise po o tala fo i o loo whailoa mai le aso ana nafi ona o se whaalave lave tau wa alele le na tupu mai le tātou atunu lea i saina po le ase tala lata mai i le tātou tala lea whamolmole. Malanga, ni o whalaupe na e whaafsili o whainga malanga a le waa mai South Korea. O le waa fo ile sau mai Thailand. Se lau valu se fulu ma le tasi la le pase se le waa lea. Na nga iatu la i South Korea. Peta iani, ele i mawhai o na whaasao ina le toa telo i latou. Se lau fitu suma le iwa le pase se mali liu. Ma mola tu se fua. Ono le tulanga fo ile le ua land le waa lele. Ai feko ai ma le wall ki o fufo. Ia ani wa fo lau. Land aku ai feko ai ma le wall. Ua whainga ta. O so ole tulanga fo lele le whaasao ina o tangata. Masenga yo inga. E whaavavave le taimi le whaasau ina ia le ola o tangata umane tai tonu whainga tā tele. So e na o le toa lua lava la lea ola o mai tau atu na mawhai o na whaasau ina o la ola fo i mai le crew. O lātou uma lava se lau fitu suma leiva le pāsese o se tūlanga whaanoa noa la le na ni wa fo lau nei ai le whainga malanga le na le waa le na o le Jeju Air Flight ia ne nana whai malanga mai Thailand anga i atu i le vaenga le na i South Korea ona o le mau o soifua i lātou ia o whaalave lave le maalo fia e mone lava fo i le poto ma le ata mai o le tangata e iai lava fo i le taimi ia e la ngona i fo i le whaanoa noa ona o tūlanga le maalo fia i mawhai ona tūla e mei paulava o lea o le tātou ngā luenga whai o le tātou tatalo i le atua ina ia fisosoani ma wha amawhanawhana ia i lātou fo i ua tō e sea whaafua sei ma mafutanga a ainga ia ona ole nei fo i taimi le lava e tātou te iai ele na oni usila o whaamanatu i nai taimi o aso fiafia o le kirisimasi ia o le whiasiasia i a inga mawo peita i ane ia wale e tau fo i wha ia lau o le wha moe moe o nisi o i lātou sa whaimalanga ia e tātou sa talo i le atua tātou sa talo mo le wha amawhan whananga i lātou a i whapena fo ino sau mamau nei malama i tātou ma nei wha lave lave a ni wa fo lau sa o lewe e sau noa nei Taeao Natasha peo tūlanga le nā e tari tonu o le a iai foi umi se taimi o le a whai ei sui suenga a le kampani wa a lele lava lea ona o le tūlanga o le whaalave lave lewa tūla i mai i oe o se whaanoa noanga tele ona e le tasi e le lua o le
pe o le pasese atoa le sa malanga I le aso ana nafi pe le ta ua matupu e whaalave lave lea ia paulava le malo le atunu ia ma tātou umalava ia manatua ia tātou talo sanga. Natasha tātou tala lea na tā lapta inga fo ilunga tātou polokalame e le misia ona o le tele o tātou. E Fiafia e o e matawhanga taimi vela, taimi le nei, taimi o aso Fiafia, whai barbecues, e le lei a le vaai le lei o alo mawhanau. Ia me se fo I tātou o malava, ai lo tā ua mai, e iei se whaalave lave na tūla I mai I Wairarapa Beach, po le ase tūlanga I whamolmole. I o eni o whalau, ona o se tasi fo I pēa ma le 5 se fulu o na tausanga se tamā. Lea na ma lemo I ina I le vaenga le nā, ia ona o le anga ia tu fo I lele, ia ai fo I ngā alu se tā e lenga, ia la se tasi o laina la o peita I ane, ia o le tūlanga le nā o iai, ina wala au lia fo I, wala au whaavave vave, ia la tō le soani mua mua, ia whaapena fo I na o atu fo I leo leo, ia ma whaapena ona mautino ai, ua le ai se ngā luenga mawhai ona toe tau mawhai fo ilele ina ia wha fo I maile soi fo le tama ua whano lama fo ilo na soi fua ona o le tulanga le iai wha apea mai ua malemo so o le wha manatu fo I mo tātou e au ngā lava o mea uma nei tutupu e au ngā lava fo I mo tātou o le nei wha lave lave na tula I mai na Sandy Beach I Wairarapa I le Aoauli ana nafi pea ma le 20 minute te aile I tula e tasi so o le tulanga e tatau lava foi ona mata ala tātou I aile ngata le nā e iei lava foi taimi e o ai tātou I nei tā e lenga ai a wha apea lava foi e iei nei wha le tonu foi e le tūla lea I po I lātou e kakaua o ngai ele wha e te tenga ai e ia lātou whala au e kakau o ngai ingu e iei ni a lātou vai e te tau o na inu ina ia o lava a o la ua mauti no le lei ia ua uma ona wha taunu ina vaenga o mana ia ua a fu atu I tausanga 5 full tausanga ia ele o se tangata salavou ai o lona winga e te taua ona utangia uma lava ma mata I tuina uma tu langa uma na Yo folau ka wow o kingoa ingu ka fala au ai ka kele yo ka ke fai sin ka fa yo e au atu o le samia ale si foi mea o la lava ye foi fu a foi wa uma lelei ona maka inai ia o le tulea e ngata ai le ta e ele tātou o tu atu I ia wa le saunga le mu mo tātou o tu lava fa pena ia e sau lava ona mata ala ye tātou ia mamana tu ai taimi uma O le nā, lea ua toe 22 minute ona tā lea o le fitu taina tātou pese lea au alofa atu ai o tau malawa lunga le tātou apia fōlinga, whapia fōi tātou YouTube channel po oe fōi o loo malanga I lunga o le awala le nei Taeao. Mua ia ina mua Fa Mua
Lo tu mau lava le mama o lunga wa tata wala te tele i le taimi le nei am ta vale le na lava o lo kilia masolonga le lei ia tato le nei fo i taimi o le Taeao pe lava fo i na fa mana tu atu ia o le tu mau lava fo i le sawa le na o lo fa atu langa ina mo tato i lunga o ala te tele ia o le mauti no fo i le na o le saunga le mo tato i lunga o awala nisi na o le lipoti lata mai le o iai mo tato o le ngā lava o lo file mu lava lunga wala tele le nei fo i taimi o le Taeao ia atonu ele o to tele nisi o usu e ngā lulue pe o ma ua mani ua whalau le fo i taimi o le Taeao ia ae tau lava o le wha manatu alau polo kalame wha mole mole avata vale tau tua nātu la fono uma lava o lunga o le ala tele e mai se fo i o lo o iai i lato o lo wha o ngā ina tātou kolosi ina ia utangia fo i e tātou avata vale manu i e tele la fo i whainga malanga o le nei Taeao a mafuta mai ai fo i Malu le Taeao Radio Samoa ina uato e se fulu mali fitu minute ona tā leo le tu lai fitu. Nalo pa Samoa, waule nei o kasu ti alu, awal suia le ngila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Talo fal tatu atunu o te whawhenua i fo i ati oe mo whai o na mafuta mai tatu por kalame o le areto leola i le amatanga o le na yaso. O le Felipe whar fo upe lima e whapea ia i loa lo o tau wanga Malu e tangata umalava ua lata mai le ali. Show a gentle attitude. Whaali le anga Malu. O le whiauna mo oe le aso le nei. Whaali le anga Malu. O show a gentle attitude. Whaali ia le a mio mana ia lea o le anga Malu. O le anga Malu whapeltania o le upu gentleness. Gentleness i le ngangana fo i le sa tu sia ma whaali liu mai tu spa ia a le original language le tau tangata mai o le ngangana e leni. O le ngangana e leni la e mau a whaali liu sao i le whapeltania sao e ia ilona winga o le anga Malu. Pea ua whailoa ia i latou i le miti aua nei fo yatu ia herota o na latou o atu lea i le tasiala i lo latou nuu. O le upu mo i le aso le nei a o tatu sauni atu le kirisimasi e whapea. Sui le ala e te ui iai. E ke iloa le tala lea i makoi o makoi ia na o su e Yesu whai mai ina o i latou su e Yesu wa maua Yesu. Ai ina ua toi fo i latou i lo latou nu whai mai ele i toi ui i latou i le ala na o mai ai. O le fasili ai sea, a wafo ina latou i loa, mai le tua i le miti. O lo o whaatali mai he rota, e le o se ala le lei, le ala lea pe a koe fo i le ala ngā o mai ai. Awa, o la le tutu mai he rota i le ala. O he rota o le ata o satani. Wafo inga mga oe, fe mai fialu e ifo ia Yesu, e mun muni ange, o lona langona ngangala iai, e le fia ifo ia Yesu, a o le fia ilo le mele whana wele tupu foule, ai halo fasioti. Ngala o he rota, o le ata o satani, na o le meo manatu leanga, ma le loto leanga, le mele ili mafau fau. Mea ngangala, inga alo ese masui le ala o le Aoauli ia, makoi, o nga o le loko leanga, fasio te tangata inga ita le mele whakari mai
pe a koe fo i le ala tuai so le songa fo i la mo o i le asol nei a fai e te iloa e le anga le ala nga e ui mai ai e mo mia le sui o le ala e te fo i tuai e fai unga le tausanga ma nga i atu le amatanga le tausanga e mo mia le sui o le ala e ke ui ai a fai nga e oso mai nga o le loko le anga lava i le tausanga le ise loko le fa maongi palau vale ita ngofi ola fa kusa me fele loto ti ngai va ai pe le loko herota le atal na satani o le ala tuai loto leanga fia fasioti tangata ina mai ita loto le loto a fai e ai ngi me fa pena na e ui mai ai nga oia ke mana malamba ya elo sui le ala e te anga iai i le tausanga le nei a ke loa e mawhai nga sui lo wala inga ua e whaatanga Yesu e ke lua sava vali whaatasi e le mawhai nga sui lo wala pe e manga e kau mawhai sui lo marosi e te mo mia le ali whaola i lo wolanga na te suia lo wala e ke sa vali e tua i whai unga le nei tausanga ma le amatanga o le tausanga fau ia avea foi le nei o le kalam le nei avanoa o le avanoa whai o le Paul Kalame o le areto ele yo atu le aso le Christmas e momoli tuai fa manuyanga Christmas mai tatu Paul Kalame o le areto leola mai good morning Samoa ia mai atea nei al Fiafia pastor Lavaele fa pe foi matu ainga Daisy ia masi o tali ia se fenaya ia male au uma ale areto leola au whainga luenga, au poeata si o tali i le poea le camera, ma tu te whamanuia tu ia te oe, le kirisimasi, ia maua se kirisimasi fi le mu, i le alofa o le tua. Ma o whaftai whapitoa tu lava ia te o tau, o lo mawhai, o na whesotai mai, ma te talo mai mo le nei Paul Kalame, te manatu, ia whai ma whamanuianga i lo wolanga, ia maua se kirisimasi Fiafia, ma se tau sanga fau manuia, i le alofa o le tua whamanuia e anga i atu le kirisimasi si o matu watunu e iai lo file mu i le mana o lo suafa Yesu. Amen. Ilele fa auta uta
uta Pulea lea tua mea uma Vai mama o ionisi Le fia tangata Fia poto manatu Fia sili wana o ialava Fia malo si peina maaya O ele tupulanga No tasao la toanga Nei male mo ile taimasa Nao o maile a oleoti Ilele fa'auta uta Pulele tua mea uma Pulele tua mea uma Pulele tua mea uma Mea uma Aloha, we're the Tinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o Aola Pimerana. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase fuam. Talofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa i le awala ma whauwhautu e tūlanga tau mo kesi, e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei, a fia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emeli@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai whale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. So e 5 minute ana tālea o le fitu, o a mea na tutupu i tausanga o mawai. I le so le tausanga te siiva walu o, ia o leu aso mulimule le nei, sa wha pēnā foi o na wha alawi loa ina ai, pēnā tue wha ali ai, mō le taimi mulimuli, ia se tasi o polo kalame lungo le TV, e pe o nei ai le NBC TV, ia le vaenga le nā po o le polo kalame lea sa tā ua o le Wonderful World of Disney. Tausanga te siiva walu, tausanga le nāna wha asalai nai fo le company ta avale le nei, Mercedes-Benz e la tau te tongina le lua se fulu tesima le 2 miliona tā la i le malo tele o Amerika ona ua leu tangia fo i tūlanga sa ta tau ona iai mō le sua u e whao ngā ina e ta avale ia po o la lātou model i le nā fo i tausanga e lua afe ma le ono tangtanga e fo i matoe tō manatu i nisi o tai e iai tai a wha le tō nunga i tutono lalangi ia o le aso na wha tau nu ina i le wha
talanga ia Saddam Hussein e tusai foi o ana pulenga sawa sa whaapena ona sawa ina ai ona lava tangata a o tula i mai i le taimi o fai o ia mataitai o le malo Iraq o nisina o vaenga i mea na tutupu le nei asa i tausanga o mawai. Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Siva mai fata mati mau so Be mai lua ai Aoauli pa o Se so a imiti fara lolo Awala e teita e fali la upera pei o se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina E lo omba tua fo i uaita Ua le mawai lava le malie o le musica Musica malie awe fefe Mana ya sivae Musica malie awe fefe Se mai ona tene Música malie awe fefe Mana ya sivae Música malie awe fefe Se mai ana tene Usumai la pese malie Ai atata mai mai siva mai Fata mati mau so Ai atata mai mai siva mai Fata mati mau so Música malie In this update, almost all 181 people on board a flight to South Korea have died after it slammed into a wall at Muan International Airport. 2 flight crew found in the very rear of the plane are the only survivors. The Boeing 737-800 skidded off the runway yesterday afternoon before bursting into flames. The flight from Thailand was making a second attempt at crash landing after its landing gear failed to open. There's speculation a bird strike was involved, and authorities are also looking to see if the weather played a role. The annual road toll could be sitting at its lowest level in a decade. NZTA's provisional road toll for 2024 is 288, equating to 5 deaths for every 100,000 people. Claudia O'Neill reports. Last year there were 337 road fatalities, and the number hasn't dipped below 300 since 2014. Meanwhile, there's been 9 deaths on our roads since Christmas Eve. Police Superintendent Steve Greeley says the holiday road toll's disappointing, as there's no excuse for unsafe behaviour that could cut somebody's life short. Youthline expects the number of young people seeking its services will continue to climb. It's seen strong demand this year, with young people wanting help with anxiety and low mood. Clinical Improvement Lead Liz Hosking-Clement says the number of young people facing deep distress is escalating, with about 1 in 3 contacts every day involving an element of risk. Kiwis are increasingly looking to get a bigger bang for their buck while seeking out where to celebrate the start of 2025. Flight Centre's seen a more than 20%
2% rise in Thailand bookings for the New Year period, with demand for Bangkok also up 14% on last year. General Manager Heidi Walker says it's largely down to locations being cheaper than other hotspots with better exchange rates. A majority of Kiwis are thinking about how we spend our money and whether or not we're spending it in the best way that we can get value out of it. So I definitely see people being very thoughtful about their holidays. That's news. In sport, Chris Wood's boot has helped Nottingham Forest to a tentative second on the Premier League football table with 37 points, 5 adrift of Liverpool, who have 2 games in hand. His 11th goal of the season saw them beat Everton 2-0. Wood chipped over keeper Jordan Pickford in the 16th minute. South Africa are the first side into June's World Test Championship cricket final at Lord's after beating Pakistan by 2 wickets in the opening match at Centurion. Their opponent will come from Australia and India. Australia were 228 for 9 at stumps on the 4th day of the 4th test against India in Melbourne, a lead of 333. The 5-match series is locked at 1-1. The Women's ASB Tennis Classic starts today at Stanley Street. Local Lulu Soon features as the 4th seed mid-afternoon. 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka plays last in the day session. That's sport. I'm Jodie Gill. Malu soifua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Nisi nei o vaenga o tātou wala tele wa iai nei swinga I le taimi le nei mō tātou o loo whaongaina le vaenga le nā Fred Taylor Drive in Westgate pau le nā o si vaenga le nā mo mai tawatu on a southbound o loo ua whaisifeo lolo mai I le taimi le nei o le Taeao anga iane la I le tātou roundabout le nā Latalatane Maki Street ia o le nā fo ua amata o na tau feo lolo le pisi le taimi le nei Paul Matthews Road on Rosedale in the North Shore o lea wa mai tau watu foi ia o le nā o lo iai si poloka la ititi lava I le taimi le nei anga iane le intersection with Rosedale Road. North Coast on the North Shore lea foi wa amata na mai tau watu I le vaenga le nai Onera Road wa amata foi ia o na siisi iane ia le taimi le nei I le feololo le pisi le nā o lo o iai. Whapena le vaenga lea tātou o lo o wiai le Crafton Bridge I te tono le taulanga autu ia o le nā fo I wa amata o feo lolo le pisi o le vaenga le nā southbound I le vaenga le nā New Market mai tau watu Broadway ia o le nā ua feo lolo le pisi mai o tātou anga I atu le vaenga le nā New Market Viaduct I le taimi le nei o le Taeao nisi nau swinga o leo o ia le tātou a wala tele avata avale tau ina ia manuela u whainga malanga le nei taimi o le Taeao 5 minute te ai le tu lai fitu. Mau pelo li tio I le Radio Samoa tasilima iwatolu amo. O se vainga lata mai I le talo le tau mo le Fiafia malo le atu nuu ia me tatou ofisa au tui nei manukau au ki lani ia o le vevela o whaamawina I nei au ki lani lava o le mawalunga le vevela o iai luas fulu ma le wha ia o le Malu o le Aoauli I le Fiafia se fulu ma le 5 o winga o le tau o loo taua mai lunga le tatou wa ai tau po le mixed services o loo whailoa mai le taimi le nei o le Aoauli nei Taeao nisi o taimi o le awaia fōlinga o le lala laufie ai o le to ulu ti munga I le Fiafia ia whapea fo I le Aoauli ia o le tala tau le nā I nei I au kilani o se vainga tatou atunu pele Samoa ia loo whailoa mai o le mawalunga o le vevela o ai Samoa I le taimi le nei lua sefulu ma le iwa ia ma le mawalalo lua sefulu ma le ono o le tūlanga o lo iai le tau I le taimi le nei ia o lo whapea mai o lo pāpā whaisitili ia o lo pā uti munga I le taimi le nei I le tātou atunu pele ia o le tūlanga le nā o le tala le tau whapea nā le aso a Taeao se vainga o le tala le tau I nei au kilani o le mawalunga lua sefulu ma le lua
Mawalalo e se fulu maleono whapena o winga fo ile nao le tau o le awa ai fo i to ulu ti munga ne ai fo inisio taimi o le a lau fia ai whapena le aso lulu ma le aso tofi ia o se whainga le na o le tala le tau le nei taimi o le Taeao. Talo fa Samoa. Aoauli nei o kasu tialu. Aoauli suia le ngila ura le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Aoauli, 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 aoauli. Aoauli, 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 aoauli. Aoauli, 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 aoauli. Aoauli, 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 aoauli.
DEC. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tami tulai mai tātou wati ua se fulu malelua minute te ai le tulai fitul malu le Taeao Allo Radio Samoa. Ia se taimi le o toi mamau na maua fo ile o tātou whaataltala noanga ma le afionga ia ngalu ma le mana tipi autanga vaia. Ia e tusai fo i o tala fo mo le amatango le nei fo i vaia so a wā fo i lau whaafonga. Ia ma le ma ua fo i fia i lua mani wa fo lau. Pe a mai ai tātou polo kalame le na o le think a minute. Ia o le nei tulani o fo lau. Ta ua i o le vaenga fo ngale o le whai o sau malu o le Taeao. I puti o le Taeao. Recipe ni wa whalau. Mana ia whai tatou pō lesi. Matua foi o ana nafi i nei lava o New Zealand. Ko so isi atu nuu o le aso ngafua po le aso sā nei a lātou. Ai mana ia la o le pō lesi. Lena mamafa le aso ana nafi i tō nai ai mana ia whai tatou pō lesi. Pule atangata i le whainga o lana pō lesi e mawhai foina tu ai se whala au nei fruit, strawberries, po le a lava le berry ai o le tāua. Peona tāua i Taeao taitasi o le whaatau uina o le malu o le Taeao. Natasha. Mana ia te le niwa wholau. Pula tangata langa berry, blueberry, strawberry, red berry. Ola le kele i le nei foi vai taimi au le kele o le apua. Ia e mana sua foi. E ia lava foi. Ese foi le kukaina o polesi. Ia wai el tatou polesi foi le sau atua foi le oats lea. Ia ona kuka le tatou i maota malawa. Ai ei foi le kama foi ngale mo matou ie va vean kama mo el Taeao ani wa folau. Le wasau ia latou tama i pepa foi e. Ia o le kama la le ngal mangai pule lava la o ia. Io e skim milk, ia full cream milk, pule lava o ia i le tu ai ngai whaonga. Ia masina vaila i titi foi ia i pe e fina ngalo ai. O le tāua ni wa folau. Ia fai sina malu o le Taeao. Sina i puti lava foi. Ia e whaato ai le moa. Ia alu le mea kako le aso a koa le ngei makua i le koe kaofia ani wa folau. Tu foi ale fai ale malu le Taeao. Matua la ngona ele tino. E o mai lale te mea nai mana i o tā ua le na usu mai. Afa le tolu o whai le malu o Taeao tā ua. Mea nā le o mai le te mine. Le ai e o kei tāu. Le A plus. Le triple A ka ilo foi le Eva. Te maua le ola i maa tā ua ani wa whala. O le maana ia. Ia whatau nuina le malu o Taeao. Mana tua foi o lau whangu vai. Po fe foi e te hangai ai i le nei aso. O le tāua foi whaatasi ma lau malu o Taeao. O le iai o lau whangu vai. Mana tua foi e laptai mai fō mai. Te mi te alu ai whamai. O tau mafa. Ua whaise whangu vai. Tau mafa lau vai i teimi uma. Po le afo i se polo kalame whaatau nuina. Ai aua fo i le ngalo lau whangu vai. Mana ia. Taimi nei wa amatau na vela aso. Ia e mana o mea lava lai le tino. Ia le tātou vai ina ia whaamalu le tino. Ia e maise lava fo i. O le nei vai tau o le tau vela. O lea lava. Ia taime tula i mai lea ua se fulu ono minute te aile fitu. Tātou polo kalame, think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a boy who dreamed of sailing around the world, living a life of adventure on the sea. Well, the day finally came at age 15 when he was old enough to join the Navy as a midshipman on a real warship and follow his dream. So now all he had to do was convince his mother to let him go. But his dear mother had lost her husband only 5 years earlier and was left to raise more than a dozen children all by herself. So for her to now give up her youngest teenage son was almost too much. But she told him if that's what he really wanted, she would give her approval to let him go. So the day finally came to say goodbye. Her boy was standing in front of her in a dashing Navy uniform, ready to sail away. Then suddenly, his mother became overwhelmed with the pain of letting go of her youngest son. She began to cry uncontrollably and begged him to stay home and help her and the rest of the family. Her 15-year-old son was quiet for a long time. Then finally he spoke. Of course, he wanted with all his heart to become a Navy officer,
but not if it was going to break his mother's heart. So as sad and disappointed as he was, he returned home to help his mother take care of the rest of the family. But that's not the end of the story. For this strong young man, who almost became a midshipman, later became the captain of a country. This devoted son who sacrificed everything became known as the father of his nation, George Washington, the first president of the United States. You know, the Son of God himself also sacrificed everything, including his own innocent life, because of his great love for us. Then 3 days later, he was raised back up to rule everything he had created. Yet he still gives us, human beings, the freedom and choice to accept his authority and leadership in our life. But we can trust him, because he's already proven he will rule and lead us with his love. So won't you ask and trust him to take control of your life today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Taimi lunga le mati le ua sefulu iwa minute te ai le fitu o lau polo kalame le Malu Taeao i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Toi whātalo whātua i le polo kalame o tau umalawa o lo lunga tato apia fōlinga YouTube channel whapea fo i tono lau tāwale po lawa mamaota tālofa lava. Yeah, Natasha, Fiafia fo i ta polo kalame le nei Taeao. Whaalau i loa atu i le Malu le atunu leo whaatasi mai lunga tatou polo kalame ia le awhionga ia ngalu manmana au tanga vai a tipi mai tatou ofisa au tui o Samoa o lo whaatasi mai lunga i le tatou polo kalame i le nei Taeao. Whaatalo whaatu i lau awhionga ngalu manmana ma lo lava soifua manuia ma lo tautu atunu ma lo foi vi ia le ali i wa tatou whailoai i le amatanga o le nei vai aso. Yeah, malo ko su ko ya te ko tu sala pa no le su malo ko ile so ko mo e nei ya ko mo le ba ya ko to ya nei ma Taeao ya ta tu pa ma ba ya tu na tu sanga Sa o le lava i pi ia mai lau finangalo i le nei fo i Taeao ma lo so fo tal solo o so longa le mai le tau i se tātou atunu o lau awhionga Yo o le ma na ia wingo le tau o le maua nei le tala le tau le Taeao nei mai le ofisio tau le whape mai ele o iai se whautuanga fo i po ni lapta inga o wha mahosia mo le tātu mutano. Ai o winga le tau mo le nei asa mo fua o au te sua sa video le toi lau. Sa video mai mātua lo ukitia i pere tunu umai a pia isa mo iao ma timu inisi o teibi. Ya, pa wale o tala le tau le au mai le so au le e fufua pe po o lo iaini va en o pe o mamma le e o ta auto i lungo le tunu i la so Taeao le so lua ma wi winga lo wa le tau le fa pe mai e fa mo mo na te au mai ti munga e fe rolo fa solo i no mafa mo le so lua ia mo le so lua le vai so nero no winga le so lua Taeao le so munio o te senma ma le tau sanga lua o fa ia ma le lua ia so tau sanga fo lua o li pa Ia, talo sia ia aulia manuia fo i lawa fionga e mai se fo i se tātou atunu ia se tau sanga fo manuia e i lawa fo i onolo o iaina i lapata inga mō le tau. Ai se i tātou talatala no ele nei tae au lawa fionga ngal malmana o le mai tau atu fo i o lo o iai se vae ngā tupete le lawa fo i o le nā ua whaanganga ina fo i pe ua whapena fo i ona ofaina mai i le whale tupe le lalolangi i lati na e o tu le ati na e o i tū mālo whaapalo tai ma whai ona e whaalau i loa le nai tū ia ma le aunga tonu fo i o le nāwhi soasoani. Ia masala o le vanga tupele te kisini mai ai Tasia o le tūlanga le i le fuafuanga fo i el mālo el tātu polo kiti ko le nei o le miliona wa o le utamana tua ia na amata e tātu tupe
Lela, le paanga le malo le ua au maile lima tau fo ni pa tupe tele le lang. Ya ina le vanga tupe le mo fa lo mai lusu 2 miliona tala tupe Amerika. Ya fa liu pasamo pe mo ase lima su mo tupe miliona tala samo. O le la fu e o mai na au mai le vanga tupe tono le lima tau sa. Lima tau sa o mana. Ya ole auto el so son ya ile atina auto malo se tu pe ole pe mai invest mai ya atina auto malo yo le no fa do el ministale tanga lo tinam tama sta il matu fero ingal baselen tele awa tanga lo ngale lo ya ile ba yo lo ke tile o se Fiafia ngale ile malo ono le wa mai se so ya le wa mo tino le si lima tu sanga ko wanga mala tina ele mo lu ma fi anga tu malo fa pa yo le wi tu pe fa nga wa te mil nei le ai fa no mai el malo o lo fa tu pe ta so wi le so ni le lo abitu le tina e te miliona tala tu sanga Malo whaftai ia mana ia fo isina fo e wha mama avenga i le whainga malo ia mai se lava fo i o le fsosoani lava fo i ngā luenga ia anai tu malo tai tasi o lo mai tau watu i le taimile nei o le nā fo i la ua sauni ngā luenga e to e wha alele ia le tātou whale mai wha ai tu malo le nā i leulu moenga tuai lau fiong ia o tu langa na o leo ke la ia tu le Fofoga tanga runga se fo malo lo ina ole I malo longa runga malo ole asono o yan wadi no winga ole vaya sofo eso fuere to manga runga malo ia ese uma yanga runga falma ile ino wanga o falma ile o faleolo al te milole wa mata yanga fatino runga eto fa le uma falma ile fa tu malo lo mwanga twai ono winga le si dia nga runga le amata ile tau sanga fo io por calame antanga runga se fo malo ile te fa tu falma fa tu malo le lo mwanga twai ta si lo falma ole tere tatu tu ole nga ya mesela wa le we masi falma ile ta pa tu pe Amerika le I faleolo pasanga ima tatu malaba le fa wa malo ya ona wo ye fa mai na tau tu ina fo ile tu ulda tu ya mi sia tatu ho ye e malanga mai fa fo wa pieni ngase ya olo ye fa mai na ko do le abi umenga nga pe au tu le ba so fo ya ai tapuni I do mo ngase I fa yo nga tu fa le ya Mana ia tele malo lava lawa fionga ngal mana ia taitonu foi lewa a matalia ia ngal wenga o le avesea lea o swa o mai le tatou a vaalea manua nui o se tala Fiafia lea mo tatou umalava ia o te lo tala Fiafia lea mo le ngata I le tunu ia metia le ia pi ono ko lo wa ia o la tu o nga sami le tulanga le vaalea manua nui le ngotoai awa le pe o te wawa ia tu I tapena nga po I pe al vaso le te reina amatai ona te pena ia le la nisi le na mai New Zealand awa toso atu le va toso va ai tuai I le fio nga ho te pitoala le fe nga wanga ia o te lola ua mautu atu iai ia ma ua tauna amata po na fa tino nga wanga au te lo se tasile o tapena nga wale po ona no fu tali ia no mafi anga lo a fia onga sami wa la ta puede o te pa ngota ina ia ai o le ngar wanga le fatino ia tau sia ia wa vena mai ia moto tu langa mai ai se tu langa le lei ia tu langa fo I le fa ngai no onga sami ia wa le fa ngota ina wa le tu singo tino ia so uma e me se fo na tu pe mo mai ai le atina o finga poi vai tau sia ia inga mo fa tau mo ina tu pe Mana ia, malo lava whaftai, ia taritonu ele I maua stato a vanua le aso whareile ma lawa fionga, ai taritonu sa maua e lawa fionga ma le ainga, ia me se foi tato atu pere Samoa se kerisi masi Fiafia po le ase wa ainga na iei tato atu nuu whamun mole. Ia, mana ia le aso kerisi masi Samoa, lawa kerisi masi mana ia, I hoi ngai lau mori hoi a ono nanga,
au kupu ko ile solu ia mo lo mo di hone tukua va veanga na pala sia ko ia ila to po ina fa pitauria ai o te loa ile lo tele ayo le tunu ele indi fa vela ko ile pa tu ya no tukua e ho mai li poti de tanga lo leo ia file mua o wal vaanga le sa fa lo tam sori tula pono da tu ia sa feo I po abita vale ia tele ina mo la e tau pia la malosi le tulanga lo tele ia I Samoa ia te rola sa solonga manuia ia fa lo no Christmas so malo lo Christmas ia malo Christmas o ka se tele sa fa ia te va vai tu le la pio foringa o ka tele sa fa ia pe o le no ho le wa mo e nai suri fo yo aingo alala ia tunu papo e malanga mai ai o mawana ia so malolo ia ta fa mai lo ia si aina ia masini ia mamuaina no fa ia safa ia tatina va nga e sambol mo wina fo I de tona e Christmas o tele safa mo tele ala fa wa wi so safa ia ainga no ma fi onga le seno e tawa tua na ma sina po Malo lava whawhatai. Ia o tātala I le tāle walu whamolmole? O tātou tala I o leo o te pena fo I le poti whaale tau sanga momua. Ia wale whaelo ina fo I lo tātou tulu e mesia I le pāne mene o le tūlanga sapa atino ai le ploketi le o le miliona tala. Le ho whaelo mai le minsta o lo ngapa ma le ploketi nei le sui o tukutupanga. Mo le miliona talalo na tolu. Wane ati na o tu malo palo te lima sutasi. O leo wo ye le bala unia o le fionga le pandemia. E a wai le whata utonga o le Governor City ma le lutena Governor Fiafia o le whainga maloa Amerika Samoa. O te tala e le sui pandemia le fono tele atu kulanga telebou le kale siasa pitu o le toi fio mai le Pasifika. Le ena te tala I lo ngā tono nawa yaso ma whaasolo mai a yasi o mai whae ungo le niwa yaso. O sa ili le tangata na ia to sea penga o ia le ta vale masakino I tupe se pisi nisi I le taulanga ia pia. Ia maolea ai o inga soli tu la fono le fa pe mai le le tupu le po tono le Christmas. No wingo le solulu le basan tene. Ia malo, whaftai atu lawa fionga e tu sai fo I o le sapena ina fo I o a tātou tala fo u mole nei fo I aso tau lava fo I ina ianga leile atua ma ia manui e tele fo I ia whaivalo filima o le amatanga o le nei vai aso lawa fionga ai mai se fo I ia le loa loa se tātou atunu. Pele tātou feso ta ipea ma felonga na ipea I le nei fo I vai aso whaftai. Aftai lawa ia te rua tau sala, ia manere tātou makutanga wa o le toe na iaso mulmuni o le mi matina. Tātou makutai po intel no walpa, ponga tā po il tātou mutino. Ia, manu ia tele le tau sanga fōpea le tue maus tātou avanua le ango le skoile tātou tue whiro iai. Ia. Ai le iaso manu le iaso mafua, ia, manu ia wha ngā solonga fōi, o whea o mga runga masan. Whaftai, whapena, fo in whamanu atu tausang fo I lawa fionga whaltua male ai ngali ia maise lawa fo ia Samoa atoa ia manu ia tele le anga ia tu su tata watunu e tali le tausanga fo ia maua se tausanga fo manu ia. Soifua ia. Soifua.
That's okay. Tai mi lunga le wati lea ua toi luas fulfitu minute ana tā lea o le valu. Tā le valu manto fo i tātou tala mai Samoa. Ia o le nā i tā le valu al tātou polokalame o aso soifua. Mawala wawanoi lunga tātou apia fōlinga YouTube channel whapea fo i tātou telefoni tolu fitu tasi 5 tolu. Whapea fo i male tātou emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Le nā malo le atunu maua tō awanoa, le wa ye tātou wala au. Whaatalo whaatu I lewa maua mai le awanoa? Talofa, tengo kua whamole. Talofa? Tengo tua whamole. Tamaa o I o aso soifua, ia o lei. Maua pele awanoa malo le atunu I tātou aso soifua, tolu fitu tasi 5 tolu, po o le tātou ulunga tātou apia fōlinga, po le YouTube channel, po le apia fōlinga. Lo o iai tātou emaili, Tasha whamanmole? Tātou whamanianga mai lunga le tātou emaili e au mai I a whau fo I sanga sue. O le vi inga ma le whaaftai fo I atu oe tamā ona olo alofa malawanga le lei. Lea waulia ma le fiafia mai ai e le pele le nei a inga I ati lani finau o fasito o tai masata puala lona 5 tausanga I le so. Ia laufangia pea oe le atua ma fua inisi tausanga se tele mo oe le pele o se tai ma whaalongo o le mea sili ma tāua lea. So angai le lotu ma lea o ngā susa ma tō angai whaife awa nana ma papa. Once again, baby, a big happy birthday. Walo faanga mai lo papa, malo tau, au kilani, nana lauti polo whaapea sitoa ino asa, and mai se o aunties and uncles, your cousins, especially your one and only sister, Veronica. Ai whaasilsilea lo faanga from your dad in Samoa, o Johnny Finau, maafe, mai a mami fau, fo isanga fi ngau sue. Whaatai lava ia manuia tele le asu whanau. Lo iai fo imela tātou whaamanianga I lunga le apia fōlinga. Whaamanianga mai a Milo a mete pale taito. Wishing my dearest sister Tala Ave Fia Taupo Taito and my niece Rowena Taito a happiest birthday today. May God bless you both with many more blessed years ahead. We love you both so much. God bless. Love from your brother Laumatia Manu and Susana and kids. I siliai alofaanga mai ia Milo and kids. Toe siakita emaili le walu atu. Lunga tatou YouTube, whamanmole Tasha? Ia, ele o iai se whaamanianga tamine lunga ta YouTube. Masalo le umatu tatou apia fōlinga. Yep. Salo ta wale na. Yep. Le aso tolu sulu o te sema, lua o lua wha. Ia tātou aso soifu le na. Le o tō tele fōi. Ia, le a whainga. Ia, a vea le leo whaatau waa. Le au auna, mai pūlenga, ia whapea fwoi le au whaingaluenga a le Radio Samoa tasi 5 tolu a mo, whapea fwoi lau polokalame le Malu le Taeao, ina ia whamanuia atu, aso soifua umalava, o tō umalava whamanatu le nei aso, le aso tolu sulu te sema, lua o lua wha. Le se mame alofa matasha, ai pau lava o lea, taina atu tatou pese lea, maua o tō le fiafia ma le oli I le nei aso. Happy birthday to you all.
Samoa. Radio Samoa. Nisio swing o loo iai lunga o tatou wala tele Broadway Papkura southbound lane so lewa mai tau atu le nā ua whiololo le pisi ia e mai se lava fo i le anga i atu lata atu i le Papkura train station i le taimi le nei a whapena fo i Opa Eke Road i Papkura lava o loo mai tau atu whai lava fo i si pisi i le taimi le nei o le Taeao Victoria Street West Auckland CBD o le nā ua amata o na pisi tatou i le taimi le nei a e mai se lava fo i le anga i atu lata atu Federal Street intersection mō tātou Avita Avale, New North Road and Morningside o mai tau atu le northbound traffic whaisi ma mafa o tātou i le taimi le nei a mai se lava fo'i ia i le lata atu le i le Morningside Drive intersection southbound lane so lo mai tau atu o le nā fo'i ia ua amata o na sisi ia ne fo'i le pisi i le taimi le nei o le Taeao li pōti lata mai le nā o le ua iai tātou lunga o le ala tele Avita Avale ia a mai se lau whainga malanga pa pena foi na mafuta mai ai pea Malu le Taeao Radio Samoa ina ua toi se fulu malavale minute na Taeao le te lai valu. Shake my love, she vai faile shake. Kanga ol kape se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Shake my love, she vai faile shake. Kanga ol kape se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere.
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Sfuma tasi minutu na Taeao le itu lai valu ia Samoa malau whaafonga anga le nei taimi le Taeao le fo iwa maua lava noa mafuta mai le fionga ia ngalu malemana mai le jimana ia awa fo i le tātou polo kalame whaalau i loa i le nei fo i Taeao whaatalo whaatu i le anganga Fiafia fo i laua fionga ngalu malemana le nei Taeao tātou patipatia le anga le leo le atua mo fo i lo soifua ia e mai sio ma ua fo i nei ola whaatau waa tātou waulia mai le nei Taeao fo ma lo le soifua manuia. O le nganga lawe tasi tātou tō whai whaamalo ma whaatai fo i le nei Taeao wa tātou maua le anga le ma le anga lo whaleli lo tō soifua tautua tasi a whapena fo i le tamaitai a niu malo lawa le tautai malo le usu malo fo i le tautua tunu fo i le bi ingai le lii ai le ngatai lea si o wola vai vai le soifua manuia o le atunu i le nei Taeao ta lofa lava malo lusu malo si to e lua lava aso tasia io e ko e lua lava le omi fa malo si a kwal fo weki ama wa maniwa fo lau ia wa to e titi lava fo ia ona tini fo ile o la tato fo lau ngai le nei tau sanga ia ai talo sia ia tato wa uli atu le amatanga le tau sanga fo ile anga le leo le tua ni le sau no tai min nei po ai lava ia lunga siva wa to na itu lamna ya so e fa to ile lu afe mal fa ali ta ya o le Fiafia lava ai le tau no mai lu afe mal limba ya on ta to fa ta ile ma vi e pele li lo na ngale malo fa tai ia tu ina atu le nei fo ia vanoa e fa ma sau ia la wa fionga ia wa fo le fa la wi lo al tato company mo le fa fonga anga tato tunu le nei taimi le Taeao Ito e whaatai whaamalo si nei Taeao whaatai fo il walau mai i tu sai fo i matato ngā luenga whai. Sa molo atunu pele o te whaawhialai mo talo whatu i le awa mal whaaloalo le ngatai lea. Auna tofi le tua tos whata whai taulanga e fionga i pātele i a li whelela e le ngata fo i lea tu fo i a li sea o fionga i a tamaite sa i a whapea fo i a suisunga i whawhengainga o whalpenga i o taitai o e kālesi e taitasi malo lava le soifu manuia malo fo i le ala whae mai whanunga le whiluga i le alofa le tua a lo le tautua. Nata i lea, pero ai fo i maa fiatu i lau ma maota i tausing i tātou mātua le ngata i lea o tātou ao sinasina whapea fo le paia malu o tātou fo o usua tu ni Taeao la tātou fo i manava mai tonu lau mota tau singo tātou mātua tā lofa lava malo le wha malosi i le nei amatanga o le vaiaso. Tā mo le tunu pele e Fiafia lava le nganga to e whaatai atuai ma to e wha maloa to e fode tātou fo launga ali chi mana i le nei tausanga to e lava na yaso o na whaiu le nei tausanga ia ai o le anga le anga lo fo le tua wa pa ai ia ua ulia fo i le tātou nanga i le chi mana i le whaiunga le nei tausanga o oba ma le lua se pulu man tupu tausanga o tau tua pea mo oe ia ele me uma o nome le lo fole tua ia mai se lo to wanga le fa nga ina pea o le unanga la tama fa na ma tua le unanga o le unanga la vala tama fa na u le o ma u feo i lo finangalo o te tau ma fai lava ina ia la tau nuina aso to nai mai le Taeao se pa ia lava le leono le Fiafia nga i le fitu o lo faingal venga pea le tato unanga fa solo ino a tato sign up tu salema le lua tātou Aviation alu le stonai Hilux o tātou Pikiapu o le tātou Outlanders e tu sama le lima tāpale i le stonai lava lātou via le ana tāpena ina ia lātou sign up o nisi lātou patino ina lava le stonai ia o nisi o lātou o nei le so le wha uma ia lātou sign up tele a tātou tāpale lana trade out e o fule tāpale o lola bea na talia lava pe lava na whapunga ia tātou whaatalaunga pe la vele tāvale ia pe le ini pe pale tāvale pe le ola foi o te talia ina lava lau tāvale trade in e le whapea te longa na whaatau lau tāvale ia te au ona o le ai pe lava na whaatau welo sa o lo fia trade in mai ai fia whaatau sau tāvale mai ia te au ia o le tūlanga na tātou ai inga na tau na whaatau mai so sa
ia tadia lau tausanga ia la tadia foi do lau trade in po la le worth le ta vale mai le lima se lau se o tu lava le tolls fu afe ia le tupe lava le nine faina tu atu lo au tu fata singo ai ta lafu a tatu fainga mea lofa lo fanga solo tol wafe ta la ia marisi lava foi au onanga peona ia tatu li sene ia tele lava vaenga lo ye lau tautua wa masani foi le faiva o ngalbenga peona mala o mia finance ma pa la lata foi ia fainga paanga finance fa tupe mai fa pena fiatu sila ile tato showroom ile telo tavale fopio nei tato brand new cars ale Mahindra XUV 700 ole tato Scorpio tato pikiapu lo tu mau pele le pikiapu al Mahindra ile fa fe tala al fainga me alofa ai tato nu me uma pe e suma maliwatu ile lua balu Atkinson Avenue ine yoto te mo ye tato nga fatau ba ale chimana pe te wala au mai foi telefoni o le o iva lua fitu o fa o lua fitu lua iva o iva lua fitu o fa o lua fitu pol tatu numero wala fu mo tatu nu tua oi o val se lau chimana numero tasi o val se lau fauno lua ono lua tasi o val se lau fauno lua ono lua tasi mal fa lo fa tai tele lava moli taliaino tatu wala au le nei Taeao Samoa tunu pele tatu team anga lele tu e fofuanga mtuti le nei aso ai manuia tele foi patau sanga Samoa fa soi foia tai lo fionga ngal mana ia fa pena foi ona manuia tele fofuanga uma ole nei aso soi foia Taimi lunga le wati le o toe 5 minute ona tale o le valu a wina atu tato tala mai Samoa. Ia, tali tonu o lo manuia mea uma malu le tato atunu e toe whaatalo whatuai le poloka la me o le Malu o le Taeao. I o to uma lava lo maua mai le ala leo le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a mo. Ooh la la la,
Taimi lunga le wati le ua tātonu le valu o tātou talafou mai Samoa. Taimilu ang wati le ua whaminu te aile valu to e tamwhai atu le awina atu tātou talafou mai Samoa. O te whatalofo lo tātou o tunu i la matanga o nei mai o sa fou, tātou mafuta ua le whaawa wina fo i ngā ruenga masani ma le tautua mai lo tātou o tunu i nei toe aso o lo tutoe o le nei tausanga lua o lua wha. O Februari le tausanga fou lua o lua liba o le amalanga i le komiti whaafoe. O lo vai le whaanga solonga o le polo keti tasi le miliona tala le malo. I le fia sila sila o min sta masui o le komiti whaafoe.
I le tūlanga o iai le atina e o nuu mafio ango I tū malo. A o te pena I le urua I li poti wha le tau sanga o le poloketi. O le urua I li poti e pe ona wha ilo e le tamaita I minsta. O le mtanga luenga o tina ma tamaita I atina e o fio ngafsotai. O le poloketi. O le amo mua sila iai le kapeneta. A o le tu inatu I le pale mene e soala upule ai. O se ripoti le afola ai va ainga o ta oto ai le atina o I tu malo fa palo te limas fultasi. Talu ona amata fa nga solo leo rua I poloketi. Wa ngalu rua fa tasi ai le malo matanga to nu mafio anga I tu malo fa palo to tatu te no. I le pelo inga tu stala ma le minstale fio nga mulipola ana rosa ale molio. Na ia fa ilo ai le iai o se rua I pa anga le poloketi wa mawai se isi fe soa soa ni tupe. E lua sfurulua miliona tala a Amerika. O le afa soso mai I tutonu o le isi 5 tausanga o lumanai. Mo le ati nae o I tu malo. O Yesu ingo le afa atino le tufu tufaino vai ngā tupe mo le miliona tala alo na tolu mo I tu malo palo te 5 sfultasi. E pe ona Yesu fa ai unga le komiti fa afoio le poloketi tasi le miliona. O le afa alua ona fa amatu watu vai ngā tupe. O lona winga le ale tolu tufu tufanga e pe ona sasa wai. Ai na o le lua le mua fa amatu. Le fitu se lau afe tala. Ai fa amulinga I le tolu se lau afe ato ai le tasi le miliona tala. O le fitu se lau afe mua wa au fi ai ma le vai ngā tupe se lau ono sifuru afe. Le ai fa alu le fa ngai o I o le ofisa. Fa pe le lisi o le ofisa le fono fa vai. Matutongi o tangata whai ngā ruenga le ofisa ato ai ma alauni. O sui o le komiti o le fono fa mai. E na o le lua I tu malo wa mai atu inatu li poti I le sueina o tusi o le whaongaina o le miliona tā lalo na lua. Ma ua tā lia lato li poti, ma ua sauni ai I le miliona tā lalo na tonu. Ai le miliona tā lalo na lua e fitu miliona le vai ngā tupe le I whaamatuina. Ona o le tuai o li poti a komiti a fono whaavai I tu malo palo te fitu. E le I whaamatuina atu I vai ngā tupe o le miliona lo na lua. O le mafuanga leo le talia ai le kapeneto le whaantuanga mai le komiti whaafoio nei poloketi. Ina ia toi tolo atu I le masina fowo I anuali. E whaamai o na whaamatu ai tupe o le miliona tā lalo na lua. Ai ua le whaamutaina I a te sema le masina le nei e peo na saa ia mua. Le asfaraina le maso nei le asa tonu le masina I anuali o le tausanga fowo o ua lima. O le awe ia tuai le teitai o le malo le fionga le tamai teipa le mia. Le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. I le sauninga e whaatautoa ai le kovana sili ma le lutena kovana Fiafia. O le whainga malo a Amerika Samoa. O taitai Fiafia fau o le whainga malo tutui le mamanua. O le fionga I a pula ni ko lau pula I le tofi kovana sili. Ma le fionga pulu ai junior I le tofi o le lutena kovana. O le masina o November le tausunga nei na Fiafia ai I la ua le whainga palota tutui le mamanua. Ina ua le manui ai le toe fina wantu o le kovana sili ma le lutena kovana o iei nei. Mo le isi whātau sanga o le nofo inga. Le fionga le manu pa le poisia le ngā maunga. Ma le fionga la pui tala wenga ele a salo ale. O le hawa iatu o le tamaita I pāle mia I le sauninga ma malu ma taualoa. O le a mawai le a manoa mua mua e wheloa I atuai le kovana sili ma le lutena kovana ua tusi au I ai Amerika Samoa. Mo le whātau sanga mua mua o le la nofo inga. E iei le tunu o se avanoa whaaula fo I le e wheloa I ai ta I o whainga malo Samoa. A o lo mai se aso. O le fono o le atoa o Samoa. O le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Sa avea masui o le tātu malo e te tala le mafutanga tele whaakone fesi. A tūpulanga tala vau o le kālesia aso fitu o le toia fio mai le misiona. E le ngate I Samoa, a o tūpulanga o nisi o tunu o le Pasifika, o sui o le kālesia o lo o Aoauli. O whailo I upenga ta whailangi o lo whaasarala wai whaamtalanga o le mafutanga, o se whaamoe o whaatasi ai tūpulanga o le kālesia. Mai e tunu e pe o Tonga, Fiti, Niue, Kiripati, Solomona, Vanuatu, Tuvalu, Samoa, ma Amerika Samoa. O le whaamoe au tua le mafutanga I a whaatasia tama matene te lavau o le kālesia, e sanga wha a upenga ina I le upu o le ola ma tapu e o lato o langa whaakerisiano.
Whalio se tasi leo vai ngata ua le whaatasinga o le papati songa whaatofu le vai na papati soai. Le ono sfurulimo tu pulanga o le kalesia o lo a wai le mafutanga. E siria le tasi le afe lima se lau tu pulanga le mafuta whaatasia i lea whaatasinga. Sa whanga solo le whaletaalo o le tātou universitea wao a Samoa. Wa maua le taavale o se meto tino se pisinisi le taulanga na oso fai. E se tangata e po le asor kirisimasi e peo na li putia leo leo e le ngata na ngauia le taavale uto e maua nei. Ai na to e se ai fo i masa se leni. E leo mautu le au fai ngatonu o le tupe na to e sea. O ne luas furu afe o lo fai lo e se tangata fai ngā ruenga o le pisinisi se li poti le fai ungo le vai aso. E fa peo le au fai inga leo le tupe na ngauia. Pei tai o le tangi le fai uwe peo na fai lo e leo leo. E valu se lau tala le tupe na abe se le ngauinga. E sua suenga lo fa au au nei e leo leo. O le ai lo tonuai le au fai inga le tupe na ngauia. Ai o vai uso lo ta ua mai e leo leo na mawatu iei le ta vale na to sea pena ngauia. I lea ngā yo inga solitula fono. Tala amatai o nei vai aso, seifua. Isilia mala se lau fale olo i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olu atasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Nisi nei swinga o lunga o le tātou wala tele le nā ua iai. Williamson Road i Greyland, o lo mai tau watu o le nā ua a mata o na pisi tātou i le lata atu le nā le intersection with Great North Road. Karanga Hape Road o lo mai tau watu foi o le nā ua pisi tātou on westbound lanes. Faisi mamafa o le poloka o lo iai lata atu i Pitt Street i le taimi le nei o le Taeao. Queen Street in the Auckland CBD e whape nā foi southbound traffic o lo mai tau watu fai lava fo is slow lata atu le Aotea Centre i le taimile nei o le Taeao. Barry's Point Road, Takapuna, maita watu on the southbound traffic o le nā foi wa mata o na pisi maita atu i le taimile nei. Ia e whape nā foi la le northbound lanes i le anga yatu lata atu le tātou motorway on ramp. Station Road, Penrose, eastbound traffic o le nā foi wa mata o na pisi i le taimile nei la tātou foi i le tātou Penrose train station. Te Irirangi Drive on East Auckland southbound traffic o lo maita watu whailawa foi si mamafa o le traffic i le taimile nei. Mai se langa i atu le intersection with Botany Road. Takanini e whape nā foi le maita watu le taimile nei o le nā foi wa amata o na pisi tātou on Great South Road. Ia e mai se lawa foi lata atu Takanini on Rams i le nei taimi o le Taeao. Nisi nā o vaainga o le o le swinga o lunga o tātou wala tele av taavale mafuta mai ele Malu le Taeao Radio Samoa. Sfulu maltolu minute te aile tu lai valu. Tosi limo i votu. Toe wa ainga tala tau nei taimi o le Taeao, se wa ainga nei tata o whisa au au tū i nei manukau, au kilani o le mawalunga le vela o le aiai nei aso, whai mai e 2.5 degrees, le Malu i le Fiafia 5.5, o winga o le tau o le Aoauli le nei Taeao, ia o le Aoauli ma le Fiafia lo whai mai e to ulu waiti munga o le aiai nisi o taimi o le alau fiai ma wa aia le mata o le la. Le aso a Taeao wha pēnā foi winga o le tau, le mawalunga o le alua 5.2, 5.1 le Malu i le Fiafi, e winga foi nā le tau i le aso lulu
pe o le aso tausanga fou le nā o loo whailoa mai o le aso le nā o le apa u fo i eiti munga iai whai nisi o teimi o le alau fia ei ma langi le lei ai i le tātou aso o le tausanga fou. Se vaenga le tau tātou atunu upele i Samoa mo outou umalava loo saonia latou whainga malanga o loo vevela a o le teimi le nei o loo whai mai thunderstorms longa winga o loo pāpā whai titili i le teimi le nei. Ma walunga le vevela loo iai tātou atunu upele Samoa luas funu maleiva degrees lona maua lalo e lua se fulu male ono. O nu ututua oi o winga lava na o le tau i nei i New Zealand, Bay of Plenty, King Country, Gisborne, ia o loo whailoa mai e leo o loo to ulu i timunga i vaenga uma le nā i nei i New Zealand. Ia o tātou tala tau nā e fisosarani ai o polo kalame o le nei aso. Taimi lunga le wati le ua se fulu 5 minute te ai le valu, le ua tātou taunu umai tātou polo kalame o alanga upu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. So sopo le manu vale i le whangatia. Ao o ina no foi e li seu le atutia, mamanta i tū le tua mawhawhiri malai. Whai mai le tala e masani o na whele le ia e ai ma manu vale. O manu vale, o manu ese ia. E le o ni lupe. Pawale manu lae whaantali e li seu, o le lupe. A o isi manu, o manu ese po o manu vale. O upu e whaamatala ai, se tangata ua oso vale sona manatu ai le i tau o na tautala. Ia, po se la fonga foi ua sala ese male mata upu o lo tala noa ina. Whamalulu antu i le tātou mawhitanga a whaitou te whaitau ua so sopo le manuvale le whangantia i so ulangona. Ia ona toe whaafo i mailea, a wai tonu lava le tangata ia i lona manatu. E mawhai fo i ona whao ngā e whaapoia i pa ia o se whasilo whainga. O te mua i tapui pa ia o le Taeao ma le aso. E popo e ne iso sopo le manuvale i le whangantia i lau whaafafonga ma lau mai moa mai. Ia manuia al whaasonga le nei aso Samoa. Au mai se tala mai le wale
Luas futasi minute o te aile valu, tautua Radio Samoa tasi lima, iwa tolu a mo, polokalami al Malu al Taeao, fatalo fatu, ile tato wo, o Chris ile nei Taeao fo. Moni yele lo fole tuola wo wami o tonu fute o yele lo fomna ngale de tuko ni Taeao, taide tuodo na lo folo na lave ingolo na a. Wingi ya tika tofo no tato audio me nature o ifa taide tuido na lo famaro na ngale ya tika to wa le family maude mutato in nature a fai mai ole nei sesa tato upu inengo a fai o alpha mai tato le tu wa se fa sanga tau mai ya tika to imena family ole nei sesa tato upu inei me family famai u a fai u au mai tato le tu family why da se fa sanga tau mai te tato friend le aso vini a mata foi nei vai yesu tato bola mal motino tato savalinga nei foi vai yesu tato ido a fai o tato au fa ta simanetu ele ia la masesia e fa sanga tau mai te tato a walo wa o tato au fa ta simai ma Yesu tato man malo fa ta sia ia di futa te lo le tuia e mata utia di fun for me ole ni sa tato pu nei me lo winga tato wora nei va yasu po fa fita uli po nga po so wa ingole nei ola tato motino tato tone invite to isa to te au fa ta si te man malo for me tato au fa ta si maretu for me ele ia masesia nei masesia e fa sanga tau mi te tato ono le ona da te au fa ta si mai mane tu sa onga po se fa malo si mi tato te ni tato au fa ta si maretu ele fa pete au fa ta si maretu ele ia masesia fa sanga tau mi te tato what different so au fa ta si te tato au fa ta si maretu te man malo ia different friend tato mau na mo tato ni tato from ni te toale tu moto God bless not a friend ni ya so fa Yesu esilisi
alofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitua la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen I le tuatusi lua lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Ti mana malana tautua matavela I le atunu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whainga ruenga loto fesoa soani. Tausafia toe mata ata. E te tari tonu lava pe a e susumai. Wha tausau ta vale I so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e foi lau a inga male Fiafia. I le lau fafonga Fiafia lana au whainga ruenga. Fesili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava. Ole Ioi. I'm here without you, baby. Talo whanawao tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwa I Aukilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te Fiafia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te Fiafia I ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa I la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La poia o na paolo Lona sami I la pe a sulungia ele masina Pe wha a pe whea na ngalo atu o e a ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai. O alofa I lau Samoa, Matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa I lau Samoa, Matalasi. Le afiafi pe asa vali vali
o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Taimi lunga le wati lea ua toe luas fulfa minute ona tālea o le iwa. Tāle iwa na suia lea tātou no foa i le whetalainga i a tia i le tāle iwa. Ai, toe whaatalo whaatu le plokalame o le Malu le Taeao. Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo e Fiafia fo e whailoa atu le whaatasi mai i lunga o le tātou polokalame Natasha le whaatasi mai i le li Malu al Malo ia le afionga po le sunga i a tū manu vau siki a shu ia i le anganga whaaloalo e whaatalo whaatu ai i lau sunga i le nei Taeao. Lo sase lua le nei Taeao, lo fionga tau sala le nei Taeao wa fo i le o nanga mo tātou tunu fa fere fo i le paila silasi o tātou tunu mo me tātou fa sala langa i se o lava se tafolo nei tunu mo nei kilope i le tātou por kalame mulmuli o le lua filwa suma fa i le tātou mar tātou Malu le Taeao te mia mar tātou por kalame o mar tu la fono malo fola ia malo fo i le tātou tunu Ia malo lava i lau sunga nei Taeao. Tari tonu ia leo mai atu fo i le kirisimasi. Tari tonu maua e lau sunga ma le ainga se kirisimasi Fiafia? Ia, whaafatai le tua o lia mai fo nei kirisimasi a niuma Natasha ia mo i lava sa tele lava le pisi ia a sa mo le taimi e whaalu mo le ainga. Ia, pe se felea, se fele kupe ko se fele o la. Ai, te i for tantonu nga sa mo sa lo kirisimasi Fiafia ia malmanuia fo i mana yo lo ainga ia me se fo i le lo tātou tunu o le lava anga leili manuia lava mea uma ia whapena fo i le sunga ia Natasha ia taritonu manuia fo i ia fofuanga lato o ainga ia tawai a Ioi, must be nice must be nice, yes lai whaua le Fiafia to ina sunga le awao. Mea ngai le ia tangata mātua langa i te me mana o mea Aviation a pray for le leo ka koule la i kire i tai ia. Onu lau sunga tuman vau nei Taeao o lo o tele lava li Malu malo te va ai o lunga tātou Aoala i le taimi le nei o le vaitau o le tausanga o le kirisimasi ma tātou aso Fiafia po le a se tala mai po se li poti lau sunga le nei Taeao. Whaatai mo le avanoa Natasha ma niu le nei Taeao. Faisi to tele o li imata mata il mtanga luenga lungo tātou Aoala ono nisi o mafuanga vaenga mua o lo whatuputupula ia pēr ia ta avale la vivea. Lima soifua mau i lungo Aoala i leo iei le taimile nei ai iei fo lima o lena iei nisi o ilato lena la vivea le weekend ele o maua se mautinoanga po o soifua pe iei fo inisi o ilato e toi whafuisia le malosi. O le isi vaenga o lo vai e whatuputupula ia i lato o tau mawhaina pe le ava malosi i lungo tātou Aoala. Pe o le si lea mafuanga le tele o li imata mai tai o le mtanga aluenga. E tau mawhaile ina ia puipuia le saunga le mua le lauteli. Ia, maisi lava vaenga o soli ngātu lafuno lo tupul taimin nei. Ia, taimi Fiafia leo lo tātou iai wai. O le taimin nei e mo ia o le aifeisi pisi le Aoala. Sa masani on le pisi la wala ya Fiafia peitai o mai tawina tanga luenga nei tausanga wo faya si pisi la wala te mine o ya so malolo ya o fatuanga la verta to tunu fu la malanga fu ya se ta fa ngale ai ngai fu ile tau ya mal pisi fu la wala walo sa ngale mu fa mol Malo whaftai lo whionga fo sati. Ni le ngata i le tūlanga le nai lunga wala te lalo. O mai tawa te fo i nisi fo i lo anga i atu fo i ta e lenga i nisi o mta whanga le fo i lo tūla i mai ai nisi o whaalave lave e a whai nei fo i le soifua. Ia, lawa whionga i nisi o tātou whautuanga mō lea fo i vaenga ua fo i whaafonga sa tātou atinu. Tai Natasha, o le tātou mta whanga lo se no whanga i ngupia tu lo sa mō mal whaafonga. O lo vai le taimile nei le tau tele i lātou ua vea mata whanga mawaenga o lo whaiala tau pāki fo i e. Ma o ina tupu wai vevesi ma fusuanga fo i ma misa ma nisi fo isi au tāwhawhau. O le si vaenga o lo vai ia pe ia fo tuanga māsanya na abatu tātou tunu. E te tau ona tātou usta ia tū la whono mata whanga
e ala le vaenga fo ie fai no ilo lo ie tau na fa ngai ner tato tunu fa mole Samoa usta ia tu la fono ia mana tu fo tato matafanga o lo ia lava fo ia tato fai lo ilo sa ona tau ma final ava malosi peita ie le usta ia to tele tato tunu o le si vaenga pe o le si le no fuanga o lo fai ai nisi o fai inga pa ta vale ma pasika fa mole o lo to tele le soifua o lo lamatia male sa un lemu pe ale fai tete ai ia male si vaenga fa yo sa uni se fai nga fai vane nei aso fai so o fa ola wo le la va fu kanga lunga ko kasu e mai o ko wana ta shamani fa mole fai se o fa ola o lo o e sa un lemu male si vaenga fai ola e tama final ava malus ele tauna ele te fangota tauna e malo lo le ma fai se malo lo ngai ile fali ia se ia lia le sia so ai awe chalu ona ono le sile vaenga o lo tele le taimi o mtanga luenga leo ia o sa ilingo ila to lo le lo mai lunga tato vai po sami fo fa mo Mana ia sei toi amai tasia sau fautuanga e mai se lava fo ia tatou avita avale i tu uma e te tau ona fo i lea mata i tu ina ona o le mai tau atua i le tatou rol to fo i le to e le o alua i lalo le fo i numera o i latou o e mali liu i lunga o ala tetele pe i fo i ona mai tau atu le nei fo i taimi o le Taeao fai lava o lea lava i le o si i tia lava ia le fo i numera o i latou o e mali liu i lunga o ala tele ona la o le fa pe mai o le disappointments i limtanga luenga leo o le utangia le lei e i latou o aveta avale ia o latou filifilinga decision making on the road sa oli e se fai no fie ona tau fie ma fai titia ia soifua ma vaenga mua e te tau au no sta ia tu la fono lava i o le awala ma fai lo iai o moli ia o tatou mga ala o lo iai ia tatou sign for le stop ma le giveaway fai ngo fie a usta ia vaenga ia ona le ia leo se vaenga la matia i lo saunga le numero se fu lo tele lo na lua e ia vaenga o fai ai ia poloka mtanga luenga leo e sia kina o ia fusi pa o ia tatou pa se mal avita vale o ia se vaenga le o lava ile malosi po se malolo le avita vale mua o le leilo na mafofau o ngore lava le malolo o lo ia inisio veve singa ma vaenga o lo o fa la lave fo le taimi o feo ia pe o telefoni ia o misa fo martina pe o over talanoa o le si vaenga ele o lava le malolo wa fa kasila ma le pia ma le fala fa saina o nisi o vaenga ma vaenga pito sili lavona ma walunga o le so ona opo le sa o lungo la wala le faingo fie yo vaenga le o tato fautuanga le tato por kalamia so fua o vai so taitas aua e te tuli i le sa fa tu la fono no lungo la wala ama faiona fa tu mai lalo sa ni le wala ngol vaenga le lo ia ina tasha ma ni ma fa fonga le tunu o e fa kamala ai la matia le soifua ni sio ila to le tunu e le o ia se vaenga o se ai le fatino ino la to tute i lungo la wala o lona winga fa mo le Samoa sila mua i lo saunga le mu ma sa ngole mu o le lautele ia tili fe malanga o le sia vaenga o le ale poto male ata mai ia te oi ai ale le leila tatou tavale o ia ni vaenga o fa le tonu ai le o faia te le la le ava vaenga mo pe o vaenga yo taofi e se fa ngofie na sui taofi ma tau ngofie ai ale le leita taofi le leipa e te le ava no io no la beve ai lato ono lo fa mala fa mo Malo fafta ia tu lau fionga sa tini mo lapta inga fo ia mai se fo il fa manatu fo i se tato atu nu awa o le isi ai tu e se lau atai lunga wala tele lau fionga sa tini o ka ko ngengi usila lanu mea matal moli alu lanu mumu tu lanu moli o fe mel fa palangi prepare to stop au ka ko la langu moli prepare to alu le ato mana tu le si le vanga le lo vidi mel tato tu ia wa on ko yo le Fiafia o le mo la usala mo ri lang mo e mo la usala mo ri lang mo mana tu le mo ri le manino artu la fo no Samoa e ma fai o na alu lo lo sa ile mo ri le pe a fai o e si la fia e le o saunga le mu o na tu la ta vale i le mo ri le lua e iai se vaenga ua afala ta vale e mo moli ele mfenga e kulo nga tono la wala tulo sa mo mal fa fonga e te tau pela ona fa wa a o ila to
o le vanga vai a kua mumu mai le lanu moli a o le to e 2 mika alo kua alu saulwa e ai mau ala se lau 5 ala sala mau mau points for io temerics ono lo fa tamala o le sile vaenga pe ona eta wona tasan ni Taeao o lo lambatia ile soifu o le atunu o le ustai o le mumu pe ona eta ueku ai le fanga ile vai o la ta vale fa sa a o le lanu me mata e alu ele ta vale ile sawa fa atula fonoina ai le o so ona sawa a lunga tu sawa fa atula fonoina malang moli a faia te lo o le sawa le mu ona e tu fa wol fainga malang ai a faia te lo na sawa le mu fa mol mu le wo ka kalo ku ni kai tu fa le lo sa ia koe mu malang me maka fa mol mu Ia, malo, whaftai ia tu lau a whionga sātini, mō tātou polo kalame foi I le nei foi Taeao, ia tau ina ianga leile tua I toi aso le nei tau sanga, ta ia tu lau soifua, ia mai se foi soifua se tātou atunu, maua se tau sanga fau Fiafia I le alofa, ma le anga leile tua whaftai mō tātou polo kalame I le nei Taeao. Whaftai lava Natasha whape fo ini o whalau, rua whionga foi tau sala mō paru kalame mātanga o fia le nei Taeao. Ia e avea fo ni nei Taeao mo ni lau ia va tu fa manu yanga mo tātou tunu ia me se fo tātou pulenga tātou litio ia me se fo ia usa mo tu fa fino lo tu ngana lu fa tas mo e no e o tu se tau sa fo mo ia ma se tau sa fo fia le lo fo le tu tātou tunu fa mangalo lo ona nei tu sanga pe fa wo ye se upu wole tau tamali ila fa fo po sanga fo wole tau tamali ila sila o le nganga maulunga ia maua tātou tunu se tausanga fo manuia male saunga le mule lo foletu fape fo ina yo wainga aingo se tama ia fape fo aingo se tina le ngata isa la valu ia fape fo ia fusi sa fata o vailele fo ia po fea lavor ke lo pelo ia yo wainga ia fape fo aingo se tolua ia fa manuia le tu ia tu tomo se tausanga fo manuia male Fiafia ia o tātou kako koe wheloa ina se fuo lo ulu mana ina ile lo fole tua. Ia maua foi o lua stau sang fo manuia. Sai fuo mai manuia. Ia, soi foi ia. Samoa mlau whafonga anga ia o tātou polo kalame le nā ma le whionga fo le sātini atu na māwau. Siki ashu I le nei Taeao. Taloa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te moi I lohu whala Pe malulu te moi mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi Te au mauai, te mana tua lo atu nuu moni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Hoe Samoa
na au mawi tunu e se va vama mau iva sa etele Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele ole tomai na tu umutu mai ole ponga yo lo uata mai o te fa afetai o au tu manai awanga fa alo so o se tangata lea lo umita mita peni na oe le Pacifica lo fa avai ia tuma lawanga nu ia umau ia fa avavau Samoa Toloa belele ifea ama aulava ilevai Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. Taimi lunga le wati lea ua toe ono minute ona tālea o leiva ona suia lea no foa Su mai matala au mai le whetalainga ia tia mo le Fiafia mai show I le tā le iwa lea ia ona toe le tautua le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia toe minute ia o le polokalame a le Malu o le Taeao Tasha o te lolo iai la pata inga o lo iai lunga o tātou tala le nei Taeao e winga I meo maa ia wa tā ua lithium batteries whai mai wa maua lunga le numera o e whaangaina o lo tupu ai whaalave I mu I maota malawa. Fautuanga le nā o lo au mai e le mtanga luenga fo I o fire and emergency I le nei fo taimi ina I au tangia e le atu nuu I lato uma fo I o e na iaina I lato whaataunga. So o le maa leo lo tā ua e whaapea o le lithium ion battery. O le maa le nei e tele lava I tutonu o Nisio products e pe o e-scooters ia o telefoni o vapes o le tulanga wa lapta ia I tātou le nei taimi. Ona le tausanga e lua afe lua sfulu e na o le lima sfun maltasi ia ni afi fo I po ni malaya sa mawhai ona whaamaumawina sa mafua ona o maa nei peta iana ianu vema I le aso lua sumalua se lau male wha ia ni so whaalave lave tau afi na afia I le atunu ia ona olo o tau mate fo I olo nisi o afianga ia olo o iai fo I male afianga mai to ai ngā maala ia so whaamole mole la tātou umalava fo I ia utangia tanga I le lei oloa whaatau ai mai se lava fo I vaenga ia iai maa pe o ta avale o mea ta alo ta maiti tūlanga umalava ina ia mauti noa le sefe o tātou wa e mawhai ona overheat ia o nisi nau tu o vaenga lai ona mafua I afi numera vala au tasi pe a fai ua iai ni whale tonu ia po olo o masalo mea foi nisi o tūlanga I ono afia I tātou I tūlanga I tau I afi ia e maise o maa I o whaelo atu Malo lava lapta inga le nā tātou polo kalame le nei Taeao nisi foi o lapta inga lo tuina mai lunga tātou upenga tawhailangi. Ia pe o tūlanga le nā ia mo mea foi soani o lo iai tātou numero na tasi. Ia Natasha, talitonu lewa taunu mai foi
si ui fo'i o le tāpolo kalame o le Malu o le Taeao mai le ono nei Taeao o mai le nei tūla vi ia le alofa ma le anga leo le atua tuina atu le nei awanoa whato whae tāpolo kalame. Samoa whaftai tele lava fo I lau mafta mai le nei Taeao ma lau tāpua inga tau ina ianga le leile atua I nei fo I aso tai file mula utou soi fuan pui ma la vea I lau fafo ma lau fale inga luenga uma mai se utou fai valo filimo le nei aso toi feilo ai se aso mua le alofa ma le anga le leio le atua soi fua ia. Manuia nei aso Tasha ia Samoa la atunu pele pe ona o le tatu polo kalame le na o le Malu o le Taeao to e o mai fo I le Taeao I le ono ia ma o le asu mai tia e wha wau tatu polo kalame o le Fiafia mai show Samoa la atunu pele ia o le tatu polo kalame le na a whai wa yesenga ngana ua sala au alfa tino ino tato polo kalame le nei Taeao ia tama whainga atu o le New Zealand born ia Fiafia lava le anganga e wha ngā ina le ngangana Samoa pe ona au ina mai ai mai lai titi leo mawhai ona wha ngā ina I lunga tato ala leo ai Samoa la tunu pele manuia lava singa o le nei aso vi ia le alii a lofa tele atu soifua ma ia manuia.
1493 AM. In this update, all but 2 crew members aboard a flight from Bangkok to South Korea have died when their plane smashed into a wall at Muan Airport. The death toll is 179, making it the deadliest air disaster ever on South Korean soil. Video shows the plane skidding without landing gear before hitting the wall and exploding. CNN's Mike Valerio in Seoul says a radio communication received from the airliner warned of potential for bird strikes. It's 2 minutes later that a mayday call is signaled from the airliner, and then 4 minutes later, it crashes. We're being told to focus on improving vehicle safety to reduce road accidents. NZTA's provisional road toll for 2024 is 288, its lowest level on record in a decade. Transport engineering expert at Auckland University, Yuri Besadenhout, says road crashes tend to be cyclical and sometimes random, so just 1 year doesn't always give an accurate picture. He says deaths have actually trended down since the 80s, largely driven by vehicle safety changes like anti-lock braking systems. But a lot of this technology is still sold as premium products. What the government could do in terms of mucking around with little policy measures is legislate like they did with the ABS. Meanwhile, 2 people have been taken to hospital in a critical condition after a crash on Manapuri Tiano Highway in Southland about midnight. The death toll for the holiday period stands at 9. People are settling in at Rhythm and Vines with another day of loud music and cold drinks ahead. About 25,000 people have descended on the Gisborne Music Festival to wrap up the rest of the year. And a shorter festival's on the cards for Rhythm and Alps this New Year's, but demand remains strong. 10,000 punters are expected for each day of the now 2-day Cardrona Valley event, which starts today. That's news. In sport, Chris Wood's boot has helped Nottingham Forest to second on the Premier League football table with 37 points, 8 adrift of Liverpool, who have a game in hand. His 11th goal of the season saw them beat Everton 2-0. South Africa are the first side into June's World Test Championship cricket final at Lords after beating Pakistan by 2 wickets in the opening match at Centurion. Their opponent will come from Australia and India. Australia 228 for 9 after 4 days of the 4th test against India in Melbourne, a lead of 333. Nathan Lyon will resume on 41 and Scott Boland is 10. The 5-match series is locked at 1-1. The Women's ASB Tennis Classic starts today at Stanley Street. Local Lulu soon features as the 4th seed mid-afternoon. 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka plays last in the day session. That's sport. I'm Jodie Gill. Come on, let's go. Come on, let's go.
sei fai le show o ma tornei le teleno e va via tutto col fai io solo per se fa la tu le moe fa pa mai sa me sa o va uno mi aule come on let's go sei fai le show o ma tornei le teleno e va via tutto col fai io solo per se fa la tu le moe fa pa mai sa me sa o va uno mi aule si va ma tu hai la lopeo so in una tu li suta mi mai le tai da vale vale fali le pe a da lui esa le sola e a via wai si va ma tu hai la lopeo so in una tu li suta mi mai le tai da vale vale fali le pe a da lui esa le sola se come on let's go I say fai let's show tutto col fai io solo per se fa la tu li moe fa pa mai sa me sa o va uno mi aule come on let's go I say fai let's show o ma tornei le teleno e va via tutto col fai io solo per se fa la tu li moe fa pa mai sa me sa o va uno mi
I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Fua amata ala fiafia o tangata Ma'aputai te leo tua Tai bala wati leo sifuri bala valu minuto te nei le tu lai vai lunga le tau tua mala unanga si fonga le radio Samoa malima vitolo a moa man po kalame fanga solo mo tantole nei asang fua aso tolu se fulu nei o nei masina mulimulo le tausanga o le tausanga le nei o le lu olua fa ko tasi le aso tatu fato fa fo ilea ile nei tausanga ia aiele malatu le nei Taeao le folau o le tatu watinu ia yo faiva lo filima le nei tausanga si yo ma le nei Taeao fatalo fatu aila le po kalame ya ante utou Malo se fu manuia malo lang matafi ia a olewa se atu sa wato mudiatu le unanga le tautua fo proclame le malu le Taeao pe ona ye tau sala au de le yo le Taeao le na mataina ta le tatu proclame ni wa for lau wat se ai mal le fatu na tasha va lua ia a fanga solo le tatu proclame mo le neva yaso malo fa tan ma le tatu atu fa talo fatu balanga fa lo balanga fi le ni Taeao le asunga fua malo le usu malo on sai malo fa malos fa tai le tu le tu mo le ni la ma le ya so fo fa po ya so tu se fu ma so ma tu ola ave foi ma so fai tau ni le o langa to tasi do le ya so o to tole le tu sanga lua o lua fa pe ona yai al fa tai ma vi inga le tua ilo na lo fa mo na ngale le ia o fai ona tatu to e fe loi ma tatu to mafuta tai mai lu se fu ma so ola vai le un fai ona tatu to e fe loi dungo pe ngalu le ea ile to tu masani ma le to tu fa o pele nei ala wala le si fonga le de Samoa se fu lima iva tolu amo ba talo fa tu la fenga luenga tofi le tua sunga fa fenga mo to fa tua ma lo le fo lau le nei Taeao ma lo fo le on sai ma lo fa no manu ile tua ia wa ve lava o to masuiva ayo le tua ile nei o langa ma nei la langi lo tantu ia yo to faiva mo to tute pe ona vala winai nga luenga le iso se fata fai taulanga fa malo fa faiva fa tai masanga vi ia le li ia to yo to nga luenga fatino wale tau asuino le vai lo tono so se fata fai taulanga fa talo fa tuaila nei Taeao ile swaf manu malo tatu o Yesu Kristo tapo inga ne tamam tina ma tua le fa ngaloina la to pulelea na to faiva lea sa fa pena ona fianga yele nei tau sanga atoa leo tatu o mai le fat fito tiu te manga luenga o le nei tau sanga tau lunga le aso Taeao fatu fa tai lau tapo inga tau ta mamti na mat tua ma lo fa ir faiva tatu tilo mo tatu baba ai ile anga i mai o manuio le tua i tono a inga tono e kalisia aya nu maneia tunu lo tatu ma wai o to faiva i o manuia ai ma e manuia i faiva le na yalo mo tama fana ia mai se tatu uma fa talo fa tua ila ia to ta mamti na mat tua fe lava na te fa fonga mai le Taeao o te fa talo fa ti ia to wo ma pa anga uma lava Fiafia mai le o tatu ia le nei Taeao ka ko le happy o le Fiafia o kirisi le wo i ka ko o kirisi Fiafia fa talo fa tua ila ia to mau fa pe atu ia manuia Christmas fa manuia tua le Christmas ia to ia manatu lo manuia nei Taeao de lo fo le li tatu ave le vi inga mar fa te le tua pe on am terie po kala mel radio Samoa mole nei aso ia ina ia tau sala le Taeao le sa fa ila o mo si taulanga i mole li mo li tatu fa tai ia le la Taeao aso nga fu ngei ka ko o le umar kirisimas o lo tatu ia ia le vai te umar kirisimas o le Fiafia o le ata o le fainga mea lofa o le fasoa o le talatala noa o mafutanga o ainga sa vala a ua toe tu fatasia ia o aisi mea fu i kele yo o me mana na yo niki simas ta ilo ya toe po le ale ta u o kirisimas o ni tu sanga o le afo isina sona ese senga o le Christmasi o le nei tausanga mesi Christmasi isi tausanga o le mea fo ile le ua uva va e Christmasi so le makau kia e ke lo mea nga uva va Christmasi o uva va ile makangor kausanga fo ile si o malonga tutonu o tangata ua pae ua la popo o kangaka ua la popo ua pae se le makau kia o le Christmasi o va pe po fele anga i mere Christmasi le ua kuilo mo mo le ngola kakala fo ile o tangata na pae wa makanga la popoa ia la ngor Christmasi ia kede ia mafutanga mafilo inga ia e kausa me ia o ia makako ai ele fa pia a kale pupulang kale ailia a fa pia akaka a kakukuli pe lelele ka fa longo makale ai le ka ke ai
po le hale ko inga me o ya ka ke ai pe ka ke fai pe o se kulo fa fo la tu pe ku kuri la fa longo pe ka ke kauaso pe ke alu ko pe ka ke se o le hale ko inga sikairi ka ku ke ai o tatu te ai langa o le vai taimi o le ai ai ka kau fu ilanga fai ma se me fu ilia e so so ani ai taimi le nei ua matua i tele le tau maftanga tele ia Fiafia mangaia maua so ta inga maua maftanga mafanau e tala noa mafa so hai fai nga me alofa e se le mana i na taimi le mo tatou taimi le wati luas fultolo minito tene le tu live lunga po kalame le Fiafia mai le Taeao tatu e vanga ne musika a mai ala musika le tinati at on tatu tariu le avatu le polpoto mo tatu le aingi kako po kalame le ai ni tatu po kalame nga le musika fa vai oi lunga la tele fai mani lo sa ia matatou yo lo anga mai i nga luenga kalo fai ese o ka ba ia ku i ngai ia ngai fa ngau mana ia tatu ainga e o ai finga luenga manga ia ai finga luenga ile aso malolo oso le mele fa sa pia fa pena te finga luenga le ale me ku wai dor ke finga luenga a fa pena ki disi masi ke malolo ai fa mele pule la kol mele pule ke finga luenga alu ele lei alu le lava ala ke le lava dunga se lei ele lei alu mo ela ke mo dunga lua kala ala kau alu mo ela le ala kau fa ke mai de wonga le ai la e fo ima ai o wo manga ni me ai ala me ku ai u ngale u bala ai u ala me ku ka ko ulof ka ki si va fo afa pe fai mai de pule please come ala me ku ai oso e pe tapo pe trip por ko kongi o malor ki disi masi ai fo maria o ka o lo bakwa ba e ka fa sia uhani e ka ri ki disi masi ala lava ya lo fenga luenga ka kolwal maka ya lo fa ya kia o se ya fa o pela vari ya la me ko le vari la ko ma kwa le vari ini si basi Fiafia bota to le vai temi lo suliba bi tele tulaiva ba baloto ya tela to le fera tiu te banga luenga le tayo dale tulas fu fantato fa malastino hey DJ Alon ngalwe balon tawa tai balon fa malosi awon ngalia joe share dad bokala me musika so ife filo radio saboy au kilani let's go hey what's happening oh hey what's happening hey what's happening we drink tonight girl
Wa Fiafia ka baya mi siluki soa na i musika mo tato le nei Taeao fia ngai niso la tu tu te banga luenga o la tu fo la fo penan fia ngai tu te ma fai valo filima tono mo to malawa mai mi siluki o isi afisi o isi tafafa o isi feto lofi sa kai milangi wa fafa ile si onga o vale onga o ta ore kala lo bakua mar koi Tawar ko inga onga ingi wo live vari ko ingu Samoa. Aba ko ngalo bakwa. Oi, ngale pa masi war ko ing. Pa masi war ko ing. Kalum ko wala fa la wa mi ngalo fa masi ngakiro dili. Kal ko inga, mam. Ka war me de wo ya ile olanga wo ka ngalo onga mal pipi. Ka war me de wo ya gi sida ka onga ya war live vari ko onga si ko ing. Fai de sale ngu eri ko onga ngar ko mbau wala bangor ko inga ngi sila jau lai pa Fiafia la ko inga bang fa makan ko fa solo ma fo ngor ko nga mau wa fa ngumeler ko inga ko onga ko inga ba ngor lo bakwa ole wa si war ko inga pa si war ko inga ala oke ko ini lo bakwa ile ko inga la fa ile nga mi o le masanga fa war kale ko inga mam kalau mele woi ngale pa ngale onga mal pipi yang ngale kawale uwa pipi aku ramar kini si basin ke kaka o fia onga ma yang ai onga ma modele ko fali onga ma modele ya or ko fali ke ala ba ki baba aya o seu fa nga musiau ko alo o ngala de ale fa pera ka fa ke imai ore pakala nga fil ko wa nga karia ko yo o ya ila paula le mele wala e se far pi ku ze ke ala ke se far pi pu da ka fa ke imai o nga ka wa le tai bela wati avatar de ia le tu live Tata tali wati di sido tatu faringa se mai por poto mo tatu amata di e fol ni ya so fa fon tatu watu no ai mai so tatu tiu te ma fai vale ni ya so Sunga, o whenga whakao ero ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time. 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato whale tā wale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fisoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Over te lau lolo a fitu whai wana walu pa Fisilimo and po alofa. So whase fua. Jalo whanawha tia roa, ua te taina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
i ele upo le poto, fata oto mta upo tolu sifulu. O upo a kuru le atalio yake, o le valo anga na fayatu ai le tangata ya itielu. O itielu a toa ma ukala, o a unei lava, e sili ona valea o a u tangata uma. E le ia te au le ata mai o tangata. O lea o oina fo ia u ile poto, o le loa fo ile poto I mea pa ia. Oi ea ua alua e le langi, matoe ifo ifo. Oi ea ua whaapotpoto ina le matangi I ona lima. Oi ea ua fusifusi vai I le ofu. Oi ea na whaatuina turu inga umma o le lalolangi. Oi ea lona ingoa. Oi fo ile ingoa o lona atali, pe a whai ua eiloa. Mawhionga umma le atua, ua se a rio ua te a ma leo tauta ia. O le tadita lava o ia I e whaatuatua I ate ia. Aua e te whaau popo se upu I ana fionga. Ne ia oa I atu o ia I ate oe, o na tau pepelo ina ai lea oe. O mea lua ua o le atu ai I ate oe. Aua e te whaafiti mai ai I ate au. Manu o tele ioti, o mea whaatau waa ma upu pepelo. I whaamamao ia I ate au. Aua e te tuu mai I ate au le mativa po le maua. I e whawhanga mai I ate au ini mea e ai e te tau mau. Ina ne I o matua ma ona o whaafiti lea. Ma o whaapea, o ai e le li, ina ne I o mativa foi. Ma o ngoi, ma o tau fuaina le suaf, tau fuaina le suaf o lo atu. Aua e te whaaleanga le au auna I lonali. Ina nei whetuu o ia I ate oe ma e no fusala. O ia ili tupulanga e whetuu I lo latou tamā ma lo latou whaamanuia I lo latou tina. O ia ili tupulanga whate I latou o latou mama. Ai lei fufulu e seina o latou ele ele. O ia ili tupulanga e wha sia na ua o latou mata. Ma wha maua lunga ina o latou lau mata. O ia ili tupulanga o pelu o latou nifo, o polo o latou nifo tui manu. E a ai I e pupua ngā tielenu, a toa matangata mātitiva. E te olua fine o le aluka, o lo fai mai, au mai. E tolu mea e le maa ona, o mea e wha ua le fai mai soia, o le tuunga mau, o le manava ua wha ua le whanau, o le ele malie I vai. Ma le afi ua le fai mai soia. O mata ua tauemu I le tamā. Ma ino o no siustai I le tina. E sa ilia ia e o reva o le vanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea ua whaingata I a teau. O mea lava e wha au te leiloa. O le ala o le a eto I le langi. O le ala o le ngata I lunga o le papa. O le ala o le vaa I te tonu o le sami. Ma le ala o tane I taupo, I le taupo. O lo whapea lava le ala o le whawhine mulilua. Wa ai o ia, ma so loi I lono ngutu, o na whapea ane ai lea o ia. Wa ou le whaia se mea leang. O mea tolu ua whaanga te teina ai le lalolangi. O mea lava e wha na te le lava o no sai ai. O le au auna pe a pule o ia. Ma le vale pe a maona o ia I le mea e ai. O le whawhine ino sia pe a nofutane o ia. Ma le au na whawhine pe a tuli e sea e ia lona matai whawhine. O mea wha ua la iti I le lalolangi, ai sili ona popoto I lato. O le loi, o le nuu e le malosi, ia. Ai saunia I lato a lato mea e ai le tausanga vevela. O se whanai, o le nuu e le fita ia, ai fai I le papa o latou fale. E le ai se tupu, I se ake wise. Ai o atu I latou, o vai ina umalava a latou au. O le pili, e tango atu ona lima, e iai foi o ia I maota o tupu. E tolu mea e matanga o fia ona sava vali, e wha foi mea ua o wha matanga o fia. O leona e malosi I manu vai wha. E le lili foi o ia I luma o se tasi. O le solfanua ma le otipoa. Ma le tupu e le ai se tūlai. Atu e le ai se tūlai atu ia te ia.
A fai ua e a mio whaavalea ina ua e whaamauolunga. A fai foi ua e manatu i se mea leanga tu atu ia lau 5 i lau ngutu. E te tao sua susu. E mauaile sua susu toa. A o omi le isu. O saua i le toto. A whaaoso le ita. O tupu ai le misa. Upu o le poto. Whata oto e tolu sufuru. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
E oi upo le peso la ua fionga lea mo tantou. Pe o le whaafonga mai ei. Taurunga tuaile upo le poto mo tantou. Ile ne fu iaso po le lei Taeao le mafutupo le tantou wa tunu. Se bate pala wati leo tuas fu fa minuto talo le tu las fulu. Pabalo tiniso tatu paanga i mese lanto uma lava leo lo mafutupo i lungo le tatu tautua. Pa talo fati ia te o le lei Taeao. Tatu yo lo mafutupo i lungo le tatu Facebook Malu si aso pesio Yosefo. Si o tali watu se ia watu nei whamurianga ia mai lanto lo mafutu mai lungo le tanto Facebook. Lui pia sa mino fatalo watu nei Taeao whapena fo ia Maria le sina tavae, sini Australia. Fatalo fatu ia faufili la vea, good morning, mahalo si fo manuia. Leo vai o manu. Fatalo fatu nei Taeao mafuta mai isapa pali il motele sala fai. Fatalo fatu nei Taeao. Ia o lo mafutu mai ia keti Vito Maria tele kuisi masi wapena fo ia mei chi fatalo fatu ia fitu yu sua manuia kuisi masi la epa sefo fatalo fatu nei Taeao fapunia fo kuisi masi tun mafono longo vai afe fatalo fatu nei Taeao li sati and queen leti pesa manuia kuisi masi anto emalainga tesa fa sa fatalo fatu tesa Papena foi a Marcelina Brown, valor se foi Manuia, Cecilia Tuinga Mala, Fatalofa Atu, Fatmanuia Atu, Christmasi. Papawin Nathanielu, Fatmanuia Atu, Christmasi, Alici Aiono, Fatalofa Atu, Lei Taeao, Fatalofa Atu, ia Mama, valor se foi Manuia. Se uso ia Lino, kasi dia kangaka wa umale nei tau sanga elise kupe wa mawar kanga, Lino malo, pe kupe pele kupe ke Fiafia o te whaingaluenga whitau I fwoi malmatua lo sui fua waiai. Matalo watu sa vai male malo la fwoi wainu ana whala au nei Taeao brada. Ngai manga ia vai male malo. A whaalongo kwa wai kelele suinga la ko waiai le sui fua wanga I lunga. Le matua le sui fua. Wa mata fwoi na le tutusal malo si vai le fwa mai. Ma fai fa aka le whakawhaka nga wa maka nga whare kongu. Salau tu fatalo fatu lei Taeao, fala niko ma mea malor se fo manuia kisa so fai, fa bodia for kiwisi masi ati oi malainga. Se baltatu fa felo baltatu fatalo fa disi oka da we vai varngi kaya malo o mai ka we varngi kaya. Ya o afoi mea afai awali. Ka ko mai ka we vai va maka ko musika ngi kaya. Fatalo fatu jo se tuli alo fatu ya ati oi malainga ni Taeao, lua mativa si vanilla. Sabi malo fa tele mafto mai lunga tatu pokalame. Fatalo fatu ili nei Taeao ia waialesi fatalo fatu nei Taeao malor si fo maria malor langi matafi se o se mangisi se ngia le uno fatalo fatu mai melipone o Italia fa maloti no mea Yosefo malo fa tai manuia Christmas Alicia Yono fatalo fatu Abramo woia la ukabo ipo Ba, le dua upa fai ko lua ngama fai fiau ai. Ya. Por bien nga wa ka vale fai fiau ai momoe. Ba talo fatu le sigol fa nga Antoni mal fatu malanga mai Samoa. Tasi le nei fai fiau ese au le leyor ngai fai fiau solo. Wa fe ka wi vo ya mal ave upa ngombela kasi le mo ai ngwa pela. Alo fatu so, lo fatu le Taeao. Niso tatu banga lunga tatu YouTube malo faftele mafta mai fatalo fatte Marietta Valasi Julio Eti Tasilimu fatalo fatu lei Taeao ese alingi yaso ngafua I wakako alo lofa e alu o fa Pai mafai fa Malestino ni Taeao Fai mafai fa Malestino Taua yolo wante savali taua lu fai o ngaruenga tono lo fale vacuum le fale fufulu wa wipu ia o ngaruenga fai ana nga yo ye lo tino afa pe fu wa ela Taeao wa isi be o mafa lo mafa fa la me wa popoli ai a wa umal nei tau sanga le tau nu ni mai mitinga ia o le ala va la uma ko kasi le aso de ka awa ri ko mafa fa ai ku pele lua fi malefa alu lua fe alu lua o lua fa la to mani mai mitinga ile tau nu a ko ngore aka penga ile tua na mo mitinga fa tau nu ile tau sanga fok ba wale mea a le kaungu kakalo a le kaungu a fa ko miser ko in ia pa penga yengi manga o ngalo makua amenga fiari fea yengi manga o ngalo ar ko inga ame fu ngafia malanga fea a ke ure kaungu le uti le fa so le ale me wa me le tua mo ta to le tau sanga ia failinga la valinga mo ta to
Ai kei lole me wau kilo nge. Nei ta whaunga ki wisi masi na uaru iai. I ila I nisi pitonu o la tata mai le ta whanga. Ole tu alalo po kala me mo tātou langa o le ta pena nisi o ta whaonga I le tausanga fou. Ole tu alalo le po kala me mo tātou matua wa ai le whanau. Ma ai le tātou whanau. Ele vanga maku sa whaile I mission pay. Ai vesi mai se kasi o wharapotonga I lalo le la au. Ua su erka mai giki. Ua su erka ko mai giki. Ua mua lana. Alu le pokala mi tele ye lalo le la au. Ua whairing e marenga. Whasanga desi desi. O isi ka alo. Ai ngalo ta maiti. Tātou mātua. Abel tātou whaamu. Ua lavangi ko yengi whaamlawe ku kupu mai ante. Oi malu a inga au lewa. Lama whae u le tau sanga. Tu alalo lal pokala me mo tātou. Au I matawhanga tau tuana. Tātou whanau wa aile lei. Ua alu la akol pokala me ko inga. Yo la whaasanga desi ko inga ki kinga desi. Kango oi lo makua wa inga I kamaiki. A whaasanga ko oi lo makua I le ko inga. La alu pokala me lo makua. La fu I mau desi I le ua desi. Ia kango oi ko inga wa ai. Oi ngaru inga whawhakas. Ai le o le vai aku o le ko inga wa fiu su lo baku o la le kala mai malesi I inu al makafanga nga ke ia la ia avale ia mai kwai pe ka mai kira ko ia wa le lo awa ai vai ko la kala ngole lo makua ma sisi fu ia inu ngole si o kala ngoi ma seng ia so la onga ile fa pengi kala ngoanga me mangi ia o la kala ngoa vai kai mi a onga ia o ai fia koe ka. Vai whanau. Ai le lei tātou whanau, pe ao tātou matawhanga, I ai fo I pine o lau o uma o na whailonga I na ai matawhanga I me ngata I le taele, I alu wako fo I sisi whai mai, o au wako o sau mai Samoa, o lau a au o kai makau kia. Whai sau Samoa, le sisi a au e kukusa malau a au, a whai a whai a kure le a ai o le a inga sau whangokanga, a whai mei a lau a au ai pinge wha mau e tau atu I anto e malia lo loto wat ngata I nale me te awai lona winga la e le te tau ona toe sopolo atu I kafe aku sesi I kafe aku se kamaikiki a o lewa umare kausanga kafe aku se lo umakua kan ko kasi fu ilo ngi ngako e inga Io e kako mantala ona tu alalo na pokala me molei Taeao au fa au fil tatu sa I le tau sanga fou mau tatu se tau sanga fou Fiafia Oli tangata uma Fiafia tangata uma au ane te uieni whaaflawe tupu. Te leo anai mea tau fui ona tatu toi tilo ma tatu mātala nei vai teme. Ia a o tatu iai ma le meangi o le Fiafia. Tatu Fiafia I a inga o le mākopi kongu ola. Tatu alofa anai ta mama le tina mātutua. A whai se Fiafia o le tu alalo ale a watu mo tātou. Whai se Fiafia lo a inga. E whai o le leo kelo le la au. A o le pepese la o leo. Ia au alu mai siko nganga ia te tatu fo le poto nan tutu alalo tu lava po kalame tu na ia ine tatu tai nei tatu tamama ti da matua ai nganga ufso swang yaku ai le isi tala tele ti le vai ai na na fso swang ya tu po kalame ona ine tatu tamama ti da matua nei vai nga fa manatu bol tatu watu le Taeao arkidisi ia eri uma ke wa fa pe wa markidisi eri uma kirisi ya la va kako quiere vai que markidisi mala fukisi Olesi wakangi de okele, olesi wakangi du ngole alunga, olesi wakangi do kuloku, olesi wakangi de ingiro imaka. Tale tu les fulu, ya winatu tato proclame tato telefone ngana Britania. Ya tato super, tale tu les fulu.
Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5. Tala falava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Jana whanawao tia roa, ua te tawai na neile ua unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E silia ma le se lau whale o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafua I se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. In this update, South Korean fire officials and aviation experts say some sort of landing gear malfunction is likely in the Jeju airplane crash. Only 2 crew of the 181 people on board the flight from Bangkok have survived. CNN reports the pilot made a mayday call shortly after the control tower warned about birds in the area. The crash investigation could take years. Foreign Affairs Minister Winston Peters says the government's deeply saddened by the tragic plane crash and its thoughts are with those directly affected and the government of South Korea. A boxing club has been left frustrated over the confusion of its logo with a gang one. A 12-year-old boy at Kia Kaha Boxing Club was arrested and later released for wearing a shirt with the logo on Christmas Day, which police believed was similar to Black Power insignia. Club member Josh Telatambi says officers were responding to a nearby medical incident at the time when they saw the boy. He says they have a good relationship with police, but one officer took exception. A couple of the officers, they're actually quite nice to MK, and even they themselves, the neighbour that was at the medical incident at the time, they actually overheard, and those officers even said, let's leave him, it's not important right now. The threat of bushfires on both sides of Australia has finally eased. Warnings for an out-of-control blaze in Western Australia's Mid-West region have been downgraded after crews worked successfully to slow its spread. At the same time, residents are counting the cost of a fire in Victoria's Grampians National Park, which blackened more than 76,000 hectares. Boaties are being urged to help stop the spread of exotic kaulerpa with our marine ecosystem at stake. Auckland Council's teaming up with local iwi, the Ministry for Primary Industries and neighbouring regions to help contain the spread of the marine pest. It's been found in several popular boating areas, including parts of the Hauraki Gulf, Bay of Islands and Coromandel.
That's news. In sport, an unbeaten 10th wicket stand between Nathan Lyon and Scott Boland has pushed Australia's lead to 333, ensuring India face a record last day run chase at Melbourne to win the Boxing Day Test. The hosts are 228 for 9 with Lyon 41 and Boland 10. Jasprit Bumrah has figures of 4 for 56 from 24 overs. Depending on calculations, Australia or India will join South Africa in June's World Championship final after the latter beat Pakistan by 2 wickets in their opening test at Centurion. A Chris Wood goal has helped Nottingham Forest move to second in football's Premier League after beating Everton 2-0. And the Women's ASB Tennis Classic starts today at Stanley Street, featuring local Lulu Soon mid-afternoon and 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka in the last match of the opening session. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fiafia mo tato le nei tayo le mafutupa le tato wa tunu le sese mali mali taime le wati Malu minute leu te nei ia le tu la e se fulu fafonga tato wa tunu tato telefotu nati ia te ole ngana Britania pe ona yele nei tayo Malu le folau Malu le sai mo tato ia fato ama mafutupa inunga tato pakala me le tayo fa talofati ia te utou Malu lava le on sai Malu le se fumuria fa pe foi la to le lo fa pe na no fenga inga luenga talo fa Malu fa Malu losi e se le manga ia mo le usu le aso malolo ke alua ko ko ke fainga luenga ai fa ku ku ngofia la fu i so le a fa peti no fu fale ai ko fa so ngaka
Ia. E te langona e pia kuli e kuale amakanga o tausanga e fili fialu le amatanga la te fiango fonfon. Ia langa o avanoa. E tawai o na whamaloa ti a te utou i o lo whengai tiu te mga luenga. Whamaloa te nisa o nanga matautua au ne ngalo le whawhiwhianga le tatu tu sa mau le whaile aso a Taeao le Fiafi. Po a Taeao i nale Manhattan o lo yeri tatu siva tele o lala a whaile aso a Taeao i nale Manhattan a le tu sa mau. Lono winga a teki. Fa o mai ele tausanga fou la tau a le nei tausanga ai a matari tausanga fou le aso la Taeao fai le sifa tele na le tatu tu sa mau na le Manhattan Luas Fudala i le ufari winga Luas Fudala ai ana le musika le aso a toa mo le po a toa aso a Taeao no whakamasani na le Manhattan ina o se wali te belo wati le waiwa minuta te ele tu las fulu but si mari sungal fa fenga nga ya wa pau wa tatu fa malestino le Taeao fa talo fa to pau malo se fu mori le sungal fa fenga malo se fu mo malo lang ye mati tia malo fu le usul le Taeao fo ile alo fo male angal le tua malo le fo la munuia te tia le ya tausanga malo le watato ia pasta le tausanga ya wa ko kasi da sunga umore ko kaya uma foi lu fa ile ang men kupule le fa pe sa oi la kala foi la fa pe le ai wa fiu e fa lo mo mikinga le la uma ko kasi da so ala le uma o ke ka awa o ke ka ko kalo wala ule ko pola le simbe la amakari ka sang fo yo ai bola makar ka sang fo ka upu malum ko mal ko yo nga fa pe nga le ola nga la usunga fa pe e uma lor ka usanga vai a kwa de sima okupunga ki ala ia le wo fa misa ki ala ia le wo fa misa me mai wo ko ia lesi ko inga lesi an ku kusale le ia la men foi ia kusa le ia fa ko inga ai musul lom ko fa ko lom ko musul ko ala wo lol fa ngol ka usanga bolai ma se be ku o pe ia ko ia lesi al nga fa mai o kiri ko se lo nga lo ya wa fa ko lo ba ko fa pe ko o ya nga ya fa amerikal ko oi veranga yo wali lo po oi nga ele po oi nga ele ska kai ngo ya oi nga le mo kwa mu su ka ri ngo fa ngo mai ya lo fa oi nga ya mai oi nga yang ka ku le ya ku le ai ko ngo fo le dalo urima ferkalo urima ferkalo pekiro sa fa dunga lo wai ai va pe va ya kuai le sawari si dalo fa le melorima fa sanga ile urima pe la ko o silva le fenga ngo ngalam kan yang ko lo fa ngau kuma ki kilo kwa ngai fe lu kalo ile ko amakalam kan fo sang fo ya ke va fo lu mafkanga fa fo mo lu mafkanga ya bo lu miso ya fa ye lo la ye lu plan lu te leia na ia ainga malanga mai sa mo le tau sanga singa fofo ina ni so ainga pe ona iai to te le ni so ainga ma fa na o le wala tu fa Fiafia ya malatu matua to telefoia ni so la finga luenga le tu sunga fa finga malanga mai sa mo ya le la volo o ia tono tatu watu nei ya va talo fa foi le sunga fa finga ya toni male fatua titia le tatu ma futele por kalame foi le talo mo Israel ya lo fatu le sungal fa fenga inga mo fatua ya lo fatu foi le ka vale ya pro amole malolo ke lo le ka vale ya le sunga ya le la au vai pe le ka vale ya ko misinga ya sola au ko misinga le ya sola o au vai ngila ya ile ka vale pe ken ka pe mal fenga le ka vale ka ka ai paula ngale paula le langala ka vale ya sola ale lo sa fa spa ya sa fai kai al fus ale avkavela linka al fus pa fa maude fa talo fatu ya al fa lele upa pela vai fa lele sungal fa fenga ke wa se ngipsil ya fa talo fa asi se foi ele ali se bango fodo porque lo que hay es fue muy tono la no li que no mai pevela se uso fa lang mai en New Zealand o Samoa ba se on faltua la fiona pesta mal faltua o le fo mai con New Zealand a fa mai es el man aí ngi o que lo man aí lo mai foi que me deu mai eva ma ka fa le fa aí mai lo nguf ya nei lo le se cosa que fa mal sa no ai lo fa ka wala fa ngai yo le mo lo ka mo umi mo ke mo le mo umi e sa le ya o va bien
e uso al Taeao me mangaia Malu le air fresh le il Taeao ia le la o me kafa ia wa le mo wa ia Fiafia ia o mai lo langof ia mo lo California ngal po ngal me mo fu ngi sila ngal e ngol ia se longa foi a waka moi pidi mo ko ia wa se longa foi a waiva vai o ka karinga si kulul fa fonga le kungu makalo le loka maka ia maka fa ko fa ma pe pese la vanga e fiola ia ka ka loka Wai, ele yo ole Malulu wo ngi sile e ku wo le vai le lo le yo e fa vai wo sili a Samoa ele yo kamanga ko kingi kai ko ya malo va tu so ya tum seve ta sile tanga tai Fiafia ia awa wa vai foi tele su ngo tum seve salamo ya wa foi deli ya fa kai foi de to ya basa ngaluenga fita sa fa ngai mal fatua le kalo ma angpong ia mtua tu leu so ye ingase la o mabala kali ia uripa ia ol malo sel talo al fatua ia vas ia malo si mosan mana ia le tape na tu famastino nei Taeao ele ka famaskingo o timing e pe ale no foi le tunu wa pa over the eye sole ia over the eye o kanga pa e wala popo Saya kolka ko por kalaming fai uma mai les por kalamian les por kalaming sa mo les fanga sole ya or ki si masila ko sole mo ko ide lo sole ka fa sole kel lo me iso ko sa al makoi ko sa ka sala mo ngi makoi fa de kong wale il ngar kala foi dia man tu tele fa fianga tele ya maftanga tele mo wala aulia wa nga ye ta to ya na tau samia fa tu tunga ta foi la o tangata na pa e wala po tangata na la po wa tidi na fefete so le menga lu pe so ole mo sa ole le la un ali si do makua wa ai wale ai po pepeki po pa e ba ai wa ai po pepeti po puta ai lu makua go ai ngai le ibemos lo mo ko ai ibemos o sala la ale anga ira ngol lo bakua langa uiang kai ka ia fun kalo fa marosin le antio lo ko male i la ba masilo makua ole fa marosin na mo to le nei Taeao to va ai wa ai po pepeti po puta ala kwa misi po pa actually ale me ala le kupungi ko sa wa kwa umal pepeki o pupuka me ko fefeki e o ka sa po su ale me o la lengia ka sumpa ya aga mal fatto famastino le Taeao farolo o me fima aka ma sa e puka lo ko pai ya la miri ini da poco la sala fala maka furu li yo di pali ya bye da perka famastino maka furu di mal fanyol ko pai dia ole be miri ke do o ko ngamire miri ya fa sa o mayo au ya ba ai ai ngo ka ba foi sumpa ni ai mo kolengi ai mo sa vali ai ole ai mo me ngale ai mo ku manga banga ya luba kas dua gol fa lima kuwa kas mangaya fa lima le ia fa marskingo fa le con wele limo ka wele waki ai le ia fa marskingo ya lunga kas dua gol fa lima ya kule lunga kas dua gol fa lima kule lunga kas dua gol fa lima kau au swingi mai kau o ga malusi Falusi. Aua ke fa kamala yo so ko maloloinga. Aua ke fa kamala. Aua. Ia mawas kau sang fo Fiafia man manguia. Il malosi. Lua. Fai se swinga yo kau sang fo an ko fanga se pamu. O ko fanga se pamu o ko fanga se koko. O ko ingong fala awal ngung. Lua. Aua. O ko ingwa. O ko ingwa pe vai man malos kalo fas ko ing. Lua. Ko Ini saya masih mudi-mudi angin vai mal-malo. Ya, gos lupa. Ko ke si masih akasin. Ya, maya, follow. Kas lupa, ko ya lupa. Kas
lua kolu lalo kas lua kolu kas lua kolu fa lima au kafa kas lua kolu fa lima ya lunga malalo fa lo kasi lua kolu fa lima ya lunga sao lima lunga lua alu iya alu lo mai au songa fai ka ku ma ku fa lo le mu ka ku to ina mo lo ma ku ya alu ya ko so apea lua kol fa lima ya ko alu la yo luma ko fa lua kol fa lima reverse ku kas lua kol fa lima ya ku sao au kafa ka ho au kafa fa lo mai lo manga ngai lunga Falo lo mengapa? Kau ya, Alvali, ku vakasi o au, ka phrase ke ku lunga, lua, kolu, fa, lima ya, ku lei mai le kaf masuk, asa ol vai le kua, papi ol vai le luma, ku lei, asa ku lei yang luma, kas, lua, kolu, ya kurei la i kua ko so kua vai le luma kas lu kol ya le si vai sui sa al vai le kua sa lunga lo kua fa lo mai ka maso le kua kas lu kol va lima ya kua kas lu kol lima ya sai ka kurei la lo vai fa sa kurei kas lu kol lima le si vai kas lua kol lima ya so ka fa me link mai ngai luma fa sa pa kua kulei kua kas lua kol lima ya ka ngole la lo vai kas lua kol lima ya kua kasi vai ya kiki luma kas lua kol lima kua kas lua kol fa lima au kafa kas lua kol fa lima lunga kas lua kol fa lima ya ngoi ya fa sao ya lulu king lulu ga peu lima lulu ya fa ngayon chino pa ngayon yal chino la to kas lua kol fa siku kas ngoi lima ya aya buat bisa olo api ngayon lo kuah au kafa ya bakalo kakau ya ngayon kakau ba singa se tato matua aulo be lo famastino sa le lo ku pero ku te be tu fongale ya ready go kas lu kol fa luma ong fi valu iva fulu kas luma fa lima yo tawau ngesi iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu ya sa tahu orang ayo orang yo kingo ya singa umar sekimu pakaki ya vale ready go kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu Alvali mingo ya ngayon tingo maka mai maros ya hook maros sao ready go kas lua kol fa lima ong fi valu iva kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu kas lua kol fa lima ong fi valu iva fulu ya ba fai Alvali kakak aku dia makan mengapa bawa overlay
Pai ko se kangal ka ko manga ba wa. Ma ko asar kuru ko Pai fa kafa ke le lalo ia kaulo kuri Ready, go. Gas, lua, kul, fa, lim, iva, sul, gas, lua, kul, fa, lim, ngayon tilo, iva, sul, gas, lua, kul, fa, lim, fik, val, iva, sul, gas, lua, kul, fa, lim, fik, val, iva, sul. Wa makan kau kalau mai me ai ngasa. Ja. Vai Ross and Twist. Ja. Alu au ka fa. Ka ho film nga alu au ka fa. Ready? Go. Gas. Ka fa sa lua. Ka ko me ai ngai. Go. Fa. Lim ya alu tafa. Ongo. Ngoi au ka fa. Valu. Iva. Full. Gas. Lua. Go. Mangaya. Fa. Ayo ni tino. Ongo. Fik. Val, taulongolongo ale faiatu. Fulu. Molo soi fua maloloina. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fik. Val. Iva. Fulu. Ja. Rally. Longo ale faiatu. Ja. Molo soi fua. Ai ka koso kua Sa ngolo kua. Koso ai kua fungali. Ready? Go. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fik. Valu, iva, sfulu, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fik, valu, iva, sfulu, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fik, valu, iva, sfulu. Ja, Rally, fai ama sa Rally. Ja, kama wele fa pea, wele fa sa lo kua, sa mo lo lima. Ready, go, gas, lua, kolu, fa, lima, ong, val, ama mafa uanga lima, ya, kama ya, lua, kolu, nga ke fa lua lungo to wau, ong, val, iva, sul, gas, lua, kolu, fa, lima, ong, fik, val, iva, sul, gas, lua, kolu, fa, lima, ong, fik, val, iva, sul. Fai so uma. Ya, vai ka. Ngoi, pe ki ka foka le koso fa bea Ai sa o le lo koso Ready? Go. Gas. Lua. Koso sa o lua kua, fa sa lima. Ong. Fik. Val. Iva. Full. Gas. Lua. Kol. Ngai ai tino. Lima. Ong. Ngai ai tino. Val. Iva. Sulu. Gas. Lua. Kol. Ngoi lunga. Ngai ya. Lima. Ong. Nice. Sik. Seki. Iva. Solo. Ika we koso sa lunga welo. E koso sa wele lunga fa. Pa fingi mai pa ule ko. Ia ba ko le. Ba ko le ngi Ko le kau ga sa yai. Yei. Ready? Go. Gas. Lua. Kol. Alu. Fa. Lim. Ma ngai ya. Ong. Fik. Val. Iva. Ko sa la boya. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Solo, gas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, val, iva, solo. Ja, vai, o lima ia. Lango kau au. Seki. E ofi le ye lo fu. Au kai au mangelo fa pasio kai o ko fursi vale atu sama. Ja, ready? Bye. Ready? Go. Lunga. Gas, lua, kol, fa, ka fu e mai, lua. Ngoi tino. Fa, lima, ong, fik, val, iva, sul, gas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, val, iva, sul, gas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, val, iva, sul, gas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, val, iva, sul. Vai kom. Afo. E que se la ia fese ngalwenga. Ja. Fese ngalwenga. Alvali vai. Roma nava. Ya ofi lelo ofu lela fai ka ya tu sama kwelo. Si va tu sama ka. Ya ofi le. Ya la foi la se kilo fika. Ready? Ko ai mo koringi. Sa lungal vai. Hapea. Ala kama ya. Ready? Go. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Ala ku dol mangaba ya ke ba lunga.
ong, fiku, valu, iwa, fulu, kas, lua, kon, fa, lima, ong, fiku, valu, iwa, safulu. Ai ya. Mawe kong. Laku lalo. Me ke ka ke me lu manga. Ya. Ai no de la ku manga pa la ko mo. Ya. Squad Saoauli. Saulalo sa kwa ke. Nga ke le me yo. Ready? Go. Kasi. Malalo ko ka ko besi. Kolu. A me ye fa vela mo mo ka fa exercise. Ongo. Faingau. Fiku. O mamua. Valu. Iva. Sfulu. Ayo yentino. Sfulu. Iva. Mangaia. Valu. Fiku. Ongo. Lima. Fa. Kolu. Ayoi. Kasi. Aia. Kasi. Lua. Kolu. Fa. Alalo. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Sefulu. Valu. Saul besi. Besi walok Dak ko besi. Vai sau. Vai kong. Vai sau vai. Singa vai. Australia ne kuna mama ye. Wait. Stop. Sarong ko te po ngayo. Tay kita po ngayo. Ya ayo lo la ya. Sinagugre. Lima lua. Samangay tarabat na pa. Hirani ka pa ni mo ang ari. Di mari. Dua tawau. Dalo. Stop. Lua. Sarong ko te po ngayo. Tay kita po ngayo. Kulay masingaka. Ya. Iya. Akayay. Samangay tarabat na. We. Hirani ka pa ni Leangan game meo le ay ese leangan. Lalo. Op. Dua sinatawa. Koso luga. Koso. Vale. Sinakona. Lue. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa si. Tawa. Malosi fa bestido. Hele melo. Kawai mai lima luma. Hey. Lue. Gayoi. We. Kafa. Luma. Stop. Lue mai. Ba lue mai. Ya. Ya. Koso. Aya. Let's. Aya, play. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si. Tawa. Taraya, sigoya, anoa, asoa, ioya, nakonano, nakoheta, ne. Yo, na. Yo, ne. Maye, no. Koso. Sinatawa, tawa si. Tawa. Lupa ni makabali. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si. Aya. Tawa. Igor vai. Nakulis. What if I find you're searching for? Sela. Malosi oge na. Ya lele. Ya. Luma. Yoi. Hop. Due. Yes. Hop. Dua. Hop. Dua. Papa. Kau. Hop. Yes.
Babu! Hey! Sawa! Sawa! Belo ye! Wait, loka! Babu! Vale! Pasao! Alue! Ya! Hoi! Loka! Kui! Sekia. Halo. Assalamualaikum. Sian live for kakak. Walu. Ya Jino. Pasau. Lomba. Pasau. Samoa fiitti faat pisang mali tautuma sivam fight kuka so on me ai vai sme mawa yo so som tu fe la faaslu emos musa sivam Samoa fiitti faat pisang mali tautuma sivam fight kuka so on me ai vai sme mawa Go ya Sabia oi baby right Vale. Hey.
je fout te voet. Vangen mee, I can't go on koi. Hola, Lalo, paso. Se vai vai passar, io le ho mangiato. Paso bailando, Brian. Dammi il milo, anche io di mole fu fu a tale fu le fu vai, che je fout te voet. Vangen mee, I can't go on koi. Sao we are on baby, let do let please. Sao we are on baby, you and my let please. Sao we are on baby, am I all let kiss, kiss, kiss. Sao we are on baby, let do let please. Sao we are on baby, you and my let please. Sao we are on baby. Yo le kiss, 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 kiss. Akayay, makagi kali.
Luma. Aya. Le Luma. Wali. Halo. Weh. Malasi. Aya. Ya. Halo, mana ya tatu supa. Ya ula ye fa lo mai maso lo chino. Va pe lunga lo lima kam kau. La ko lunga la sa lo lima wale. Vai ngocho le la. Babe. Ya. Kale fa pe halo. O chicho. Kau kong. Afo. Selili sama-sama. Kau kas lua kolu alukua kas lua kolu lunga kas lua kolu ya paroga itabe kas lua kolu besitimba lene yola krosi ya elo besitimba lua kas lua kolu besitimba kas dua kolu rumah gas kolu rumah Oche chucha selili sama samayo saudara Papua alun dalu kau dalu baik apa la foyele cha kau dalu baik Olela nama chala na funga Nakam kau rumah kah masuk Ulei dua kolu kosukua Singa eia dua kolu souma kiki rumah leo mai kolu kasih baik kah race kas dua apa foyele chaya ikabe olela nama chala lona funga singa mau ya tak pagi halo mo ya Ya, malo fa jai to 10 minute jana jalo le chula smaltas. Malo fa table tatu fa marstino le Taeao o por pese o la ulili sama. A e malosi e mau pe oilo fatu malu wanganga. Wa hilanga taua o por pese. E fa fonga matatu fa longolongo I a ulanga e malos. Ya. O kai makaukia. Ele va ve kongi. Io ele va ve kongi se losa. Ele va ve mamai. Aya, teu mai oele atua ina ia. Ia. I. Wa fai longa luenga e fai mal fatu atua. Ia, langa le lili. Io ole lili ia. Manongi di sasala atu. E ola isi. Ele o se puata unofo. Ia. Ele o se auti mumbu. Ole lili. Ole lili. Lily of the Valley. Io lili sam. Malo faptai. Ya manga ia fa masking likaya. E taulongolongo pia nei po kalame mo tatu wantino. Ina ia molo so ifu malolo ina lelei a o nga pia nei po kalame ya oe tatu ia vi ia lelei. Ai afa pia ia se ia isina va lo tolo ya jo nei po kalame. O le taulongolongo al po kalame el Fiafia mai. Lo langa mal so ifu nga lo tatu ia tele yo fita ma fingata ai mai se al nei mal tausami.
ia ai le fai lava a soif mau ai ole soifua maloloina lo malosi tele mea le leo le a mau i tono lo ainga ai mai se ai wa o ya fuanga fai ngofia na imalanga se mea ai mai so mai tino ia ai fa pe la atitia pau ava pe ole to ina le na matala no nafi ia o le tausanga fo iva tasi tausanga oiso iva se fulu tausanga le to ina ole va ai le to ina matua le leia ole fa longo le to ina matua le leia ole mafau fau le to ina matua ia to to ia le ai se me fa le tonu e sa vali ala to ina e no foi tai o i Glen Eden ia se ina ana fila na fa so mo to ina na malanga maila o le grandpa o le to lo se us ma to filo ina mo to ina fa ato afa alua le na ma fi to mo to ina le na ma filo i mo to ina pe a mo le lua fe se fulu fitu e sa vali fa solo ato le to ina o la to pitanu ai mātou whetauila nafi. O lo o tō mau pēa le malos. Pau le suinga. Ai fua le o pa au o le lua se furu fitu na mawhiro i mō muai. Su valu, se furu iwa, lua furu. Le ua se furu kausanga. Se furu tausanga. Ai va aila iei. Pau le mea lai e to ina suinga. O na tuli. Tinga. Tinga. A o le malosi o. Oka. Le leila na whaalongo. Le leila na va ai. E o lona mafau le lei ma atoa. Se tu lo fo fa fonga le tu. E o yona o lo e tau sami ai. Oka e ma tau tia. A le tala la le toina. O lana ia le mausa. Ma lana masari. O savat. Fia te le Taeao uma. Sa suka toto maua lunga. Taimine le ai se mai. O fatu le toina. O angiau ai kia mangiau. Mangi au me ko ki o ngā whai e ke, ngai ke marusi. Le ai sisi me sidi o na tau o i lorea. Whai o lana wha marastino. O ana mea ai e whawhanga ina i e si ana whanau. Ma le wha fia o i e lana whanau. O le vai lau. Whai le wha marastino. O ana mea ai tau sami. Wha atasi ai. Ia ma le wha fia. Iwa tasi tau sanga. Ia wa ila le me ko ki ar ko inga. Ta o le te tia. Fia. E te lo te tia. Po le ale kele o kupe. Ale a foi le tele o mea to wainga. Le leilo whanau. A ale ai se fia i lo luto. Po le waila au ngapi ko isi leanga e wawe alpoi. O le mea ngapi. Ai o le fia. Whai le exercise. O le mea tala te tia. O tangata i e whaila ko grand kids. So se fia ngai i la tau vuile le lau maua whanau. A to tele. Ale mea pito silin taua. O lo so fu malolo ina ia ai le maftanga ma whanau. Wa mantua fai e whanau fai si matua fu ka ko. Ia o isi tangata u whata malai le wainga ia o whanau mai whanau. Ia o fia fu. Ia e whanau nona i tamai tipe a wawen ona ole le tausia o so fu malolo inga lei. Wale me se ale wainga o tinon me tau mafa tatou makua. Peila lau kala to ina la tetia. E tō lalo pulong ko inga nga waiva sultas tausang. Anga em whainga sa baliki. Le leid fa longo, le leid va ai, le leid mea Ia. Tore. Kau kia to ina. Ai sa mo sa mo. Ala e soifua malolo ina le se ma yo mo wai. Tore. Kau kia ko inga tete. Ia fatalo fatula ile fai malanga mai fo ia tamal to lo jouso. To Aoauli. E pa wal me ia langa le tu fo inget no u fanga malolo ia. Na foi se aso tatu felo investo ina foi tatu tala ateti. Ia, e se tau o nei vaenga ia mo nei tata matua. Ia, fa afte foi le lai mo malos. Ia, ma tau o foi o nei fa malos au mo lantou. Ia, ai, e le tau longo al fisili. La le me ana mau nei nei tata matua le soifua le tau sanga wala tu aulia. Ma tatu nei e va vei ona tatu mamai. A le sile atala nei tangata matua le pokalame a tātou tu asina nei tausanga. O le tataloa. Tatalo whawhitai le Taeao le teimi alai. Ma le tatalo le teimi e moe hai. E le misi. To ia tatalo le teimi o mea aima wa o le teimi ai e te taua na whare tatalo. A o le teimi whai mai nei tangata matua ta mamtina. O le silea mea o lo au mai e le atua. Ia ilantou. O le malosi, ona e tatalo le Taeao le teimi ala i whaftai le atua ma le teimi e moe ai, e pui ai le li pe a o le teimi e moe ai. Tia, e se tau?
Ia tia ele kai te ngalo te min tatu feo lai foi Samoa, wai le si mea fo. Le va vea voi le ai pesel lom tu mal ko inga. Ala ke moi bam ko ngasi ala moi ko ka o ko ke moi. Ai ko pesel lo ko to ina mal lom tu e vingi mai mo Taeao le ngalo. E peia la alu e tangi pe o tatu talinga le tau longo le to ina mal lom tu e so ia. Fai se lo ko le moi. Fai se lo tu wala le tau faftai le tu me uma. Pe lang lai fam na tu mai nai tu asing singa le tau o le fai o lo ko ke me ke to fai mai moi bo ia mar ke mi foi ko ala fa ia tau fo le lo fa malanga le le tu atiti. Ta. Le me fai ia, le me fai na be sea langa o le tatu manuia o awala ia na ave le tu ni tatu mantua. E se fo le poto na mai le tu ia ila to e tape na ile manuia mo to le tatu ai fa malo fa te mo tatu fa marstino au ni tu le savali le mani el tau ia fa se swing mo fa ingon nei to sanga tape na io tatu ai mo to sanga fo tatu tilo foi pola se me tau no foi mo to sanga fo la to basta pola se me mani to na ia nga ia swing ole ainga ina i mau le marosi mau le Fiafia fa pen fa li tonu fa ingon tausanga le nei tausanga ia to ta pena sisi me sili mo tausanga fo ai te tia o le sitanga tu kwa fa ia langa plan mo afa tausanga ai fa ia ko le paling almana ia la ia am tangal tausanga ngo fo le msautari usi le plan no le tausanga o le ava pe kimnga fa af tausanga amakala lam kangal tausanga fa afa lola ia le plan ile ya yungi Waku ia ulai kau ia te sema. Ia koe amakale si plan o le fai ungol tausanga. Mana ia. Awaila le flow de lei. Ai afa pekela ku amakale unga kong. Fai aku. Makua le parengi ame umale o fai ungol tausanga. Ai maia amakal plan lam tangal tausanga. Fa peke mga plan tausanga atua. Ia fa boe moe plan kakalo mua. Fai se talo le atua le la fai le plan o tausanga. Ia ku ia le ainga i tonu me uma le e kalesia me uma. Ia la fo ai le tua ai fa moe fa tau nu il manuia mal Fiafia plan le lu o lu lima ma ko kasi la sole o ni via ele ko ngan ko fa ise plan ele kala le sika o le a pa kai me ani i wa le ko ngi makai ko anga ai uma me ayor ka sanga ai vo ka ki o ri pa o ai vo ka ki o san go fa me vai uma me ayor ka sanga ai uma ngi makai ai uma longo vingala ile ko ngi ka sanga fo ile ko me ayor ka sanga ai manga yo pa wale me ia fa pe ia lang o ka ko ile fa pe a ile fa pe a ke le me ai nga tili se tu lo wa fa fonga o tatu puka le ai e kusa uma ile fa pe la cho o XL ele va pe tapu XL ai la ele 3XL le puka e o bika ko fa ele va pe aquele lo kingo po kwa o la po va pe le triple X lo fa kwa ele kusa ele sai se lo kingo sai singa le fa ko ka ko ele e se le fa ko se puka le batala batu le fatu afia fa longa lo fatu ma lo fa tai mo fa monianga atanoa alo fatu le Taeao fa tai posta mo ta fa marstino le Taeao asfarili Mole atua o lo fa anga o Taeao ia umalole ko sa fo sorry mole atua o lo fa anga o matou ainga mai Samoa Australia e me se matou e kalesia te ta i se matou e kalesia Emmanuelu lo sunga le fa ngai prestende malele mal fatua ia lofa ia me fo sunga ia en le sai pisa tuilangi male fatua e me fo ia le apostolo ia mikalang vale mal fatua ia Maria ia me fo ia Australia le Emmanuelu Aoauli Australia fa fengainga mola tu fatua mal lolo le kalesia ia momole atu o lo fa anga ia te o to umalava ia o to maua se Christmas i Fiafia mas te tau sang fo manuia le alofa malanga leo le tua ia te atu le tua lo to se fua le lua o lua lima ia na fa manuianga manona anga lei tato feloi pe luma tal sanga mo ria fa pe foi na yo ainga umalava i Samoa Australia mtul manu e fiol ke lope momole atu lo fa anga ia te o to uma ia o to maua tau sang fo Fiafia saunga le mu ile alofa malanga leo le tua titia ia ia filanga leo le tua le sunga ai ia mes fo ile ainga ia mo sta sang fo Fiafia mal manuia lo fa tua leo se titia fa malanga mai Australia mal fa tua ia ve foi fa nga malolonga mai nei at nu fa fu fuang nei ia foi fa singa malo si lo sunga mal fa tua ia mes fo ia sunga le fa fenga ia toni mal fa tua mai Samoa ia langa leo le tua mleu so ia apramo ia to mo se tau sang fo manuia le lo fa malanga leo le tua titia tatu felua ile so valai le
Pe atau puleola, ile alofa malanga leo le tua, so fua mai manuia. O pe ye se maka o ngala ya ru. Oi, leila. O ko ni la ya ru ya ki ka. Ya ka ngfo i kai vai. O ke ver. De se ko mar kamia. Leo se mani mate pele wati le ua tātoro le tula sumatasi se mai nisio tātu whalinga on tari watu lea watu tātu telefone le ngana Britania wata si mani tau sala po kalame le fifia mai a leo le o finga Aisha Hout mo nisi fo o tātu po kalame mo le nei fo i taimi o le tātu tautua. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Whaongare tautua le Pacific East le masina toa te sema ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina fasili lunga o telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapatoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe teu tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaila whaatinaina i le au nanga ale easy pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o mar se lau o tasi o nono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala le tātu Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whaasawa i lo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini. Ia manuia territory si masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O e fufu e whaatau ese lofale, e te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua tolu ono o lima lua iwa pitu. Olua tolu ono o lima lua iwa pitu. Tā alofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia le ngila ua le kio. A eva mai i le se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. In this update, Jimmy Carter, the 39th President of the United States, has died aged 100. The Atlanta Journal-Constitution reports he died at his home in Georgia, according to his son. Carter served as US President between 1977 and 1981. South Korea's acting president has declared a week of mourning after 179 people died in a plane crash. 2 crew members have survived. The Boeing 737-800 flight operated by Jeju Air had 181 people on board and was coming from Thailand. Video shows the plane skidding, apparently without landing gear, before hitting a wall and exploding. CNN international correspondent Mark Stewart says there are questions about whether there were problems with the landing gear. They've all commented when you look at the video of that jet going down the runway, the landing gear does not appear to be deployed. A warning: more young people are in mental distress. Youthline's seen a strong uptake of its 24/7 national helpline this year from young people seeking help with anxiety and low mood. Many also say they're having difficulty accessing diagnostic assessments for conditions like autism and ADHD. Clinical Improvement Lead Liz Hosking-Clement says the level of distress being reported has been escalating over the past couple of years, but even more so this year. A huge number, about 1 in 3 of the contacts we now receive every day has an element of high risk or distress in a young person. For the first time in a decade, the annual road toll is expected to be below 300. NZTA's provisional road toll for 2024 is 288. Last year, there were 337 road fatalities, and the number hasn't dipped below 300 since 2014.
AA road safety spokesperson Dylan Thompson says tough economic conditions may also be a factor. When economic times are tougher, you often see a reduction in road crashes. Meanwhile, there have been 9 road deaths this holiday road toll period since Christmas Eve. That's news. In sport, Chris Wood's boot helped Nottingham Forest to second on the Premier League football table with 37 points. His 11th goal of the season saw them beat Everton 2-0. They remain 8 points adrift of Liverpool, who trounced West Ham 5-0 and have a game in hand. South Africa are the first side into June's World Test Championship cricket final at Lords after beating Pakistan by 2 wickets in the opening match at Centurion. Reuters reports Magnus Carlsen will return to the World Rapid and Blitz Chess Championships in New York. The former world champion initially quit due to a flare-up with the governing body. They decided to bar him from the tournament for wearing jeans. He claims the breach of dress code regulations was a stitch-up. The powers that be have subsequently tapered their opening gambit. That's sport. Talofa, o salmasinga, fale lua, team toidolo, o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga, im ta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Em fai foi on o tau avenam ta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luo lua. O iva luo nono o tasi luo lua. Faftai. Tala falava Samoa o foi neyo eni ma le tatou faleta vale la wiloa o le ka for you. A fai lava tasa ili salta vale le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tu mau ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka for you na fisosoani mo oe. Maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Cresa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoa soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Find my love, see now.
Ya, ni so tatu Fiafia ngale le Taeao le se valvani atu le valo wati le Taeao le Radio Samoa. Se football le 2 minuto tene le tu la se football tasi le mana yo le so mayo le la le Taeao tati ofo ya te oya e mo umi le Taeao. Ao mana yo le suma le la e avela utanga me pafo io e matua mana e u ia so fa pengi e manga ia le mangongi fo ile si tu lo fa fonga le tunu. E manga ia le mangongi yo kanga me ai kongi fa fo pasta. E ia so o le fa ngale la. Te tia le ngi masing ka me ya sola. Ai sao. Ele mang masing fa mango ya sola sabo. Nga umangkal vai ka fer kanga me silo ko mas ko inga fa mai yo mai lo fola ka kanga me lungo fala lai. I lungo le papa. Lungo le papa. Vai fala li la pol papa la le kong lungo ma fa la ka kanga me. Ya umbo ko fa mai ko ya mai kanga me ala mu king ila ko mamango al mangongi la. Iya. Sa fa ya la lo ma ko le pai pa foi la. Mar sa saka me. Sa saka me. Pela ese hasa mo se fasimori. Fasimori kamea, kama wa bel umi. Sama-sama vongale. Le uma furu ibu ko bai fatanga me. Ko ka ele ka. Palu lima. Palu lima ngai lo ma ko ngai ko inga. O skoi. Ala ku ko inga su mai vai fer sak. Iya. Fa kanga mel alum. Ya gaming ai. Embo wa ko la fai kala ele skanga me vai ele vai kafe. Ole ko wa masawa ku la lo. Ebo ule vai kafe lai vai fusu akal fekal. Soli. Se mo se fasi modilaso. Esa oyo. Fas mod kabe ngan ko la fa perke fas mod kabe sei sama-sama wangal. Amle le ekip wal fas mod ka ele, fas mod fuluipu, ya mal fas mod ka ngame. Ya vai la ye. La vai kai. Al pulu pulpopo. Pulpopo. Ang yagile ka ingo fa mai. Oya popo. Mo fa mai ko ang email. Ang email pulu. Vai la lo longal pa usai kulo. Ya la ngale fa fong bele tunu ola ngamel ka ko ola mai. Ko pa bal ka ngabe. O ka bakua lo la fa mai sit ka ngamel vai. Wala si ko nga aso lang ni kumu pa la pa ai. Oi. Ako fa be mo la ka ngamel. O ile ai. Palasi da lo la. Vai. Hey. Sa bal ka ngamel vai. Ya abo. Ele alu ka vai. O ma ko fa ko sa ka si ya kun ka kape pe uba. Oi. Ar ke bilal ge. Ka ko mai fai ole lotion. Ole shampoo. Ole conditioner e pola o nga o ke lo fa fa mai si ka fa vai no ka la ulu. Ya o asola a ke fa ko ale se me. O ku mo fa. Mo fa e malo. Malo. Ya ole. O fangu sa mo. O fangu sa mo awi. Ka le o laso fangu sa mo. E kasi al fangu e holo e o kingo. Ka ke la ku mangong yo ko mai se ko mangong fangu sa mo. Ale ku sa ba ya la fa mai kala la ka ke la mu ko fanga la fa mai. Ba ya le mangong yo fangu lolo. O kala ala le ke minga. Ka pasi ya ko mai. Ba ya le mangong yo fa mangong yo. O fenga fa ka yo fa mangong. O fenga fa ka wo. Au ke fa ko le po o ya so. Ya po ali Well, le ya sola u king ol ka sa bol fang u ka bo le lolo wa si lo bo pas ko inga fai le mo so oi boy kasi la le ka lenga u le sa bol wo so wai lunga ka fasili la ka la ka fasili tau sala wa lo fa tasi mal tau sala ya do to finga ya wai or tau sala le le na mga masamo na malang mal tau sanga le langa e fo fa luma mai luma mai sa fa luma mai le vai kai mi al shampoo le vangale ele mo le shampoo ko i ul fa usa ko usa le lavalo o songi wa ka mai wa sa fa ilungo o fale fo io wa salu kingi vai o kingi o ke fa yaku awa ole ngonge ke fa yaku la aulo mai la kingi vai la ngonge le se ku pero ka baka yo ku ka el mo ka fanga ba ku ngape ba la po abela fa ala o lo kingi vai ko yulia ke fa ko salunga o ba ma kwa mama kingi vai la ngolo ngonge pa ele se ku pero ele se ku me oi salu mai fa bo ko mai kingi ni ma va ai la fa fe felenga markango me ya mi se lo la maka solo isi ka la ka vesi di tau chala le sa pole patala pati ya tau chala le Taeao ba lo se fu ya Ia, soy fua manuia. La patalaina tia le nei tu la o le aso. Le nei Taeao pa pena foi la fianga o pau. Ia, i tu sai foi motiu tem fai vo le nei Taeao le aso nga fua. Ia,
toe lava o seanga e ona tatou filo ai atu la ia leo le lua o lua lima ai te atu lua o lua fa ia le li o la tatou mau pel manuia mai le tua ia te ia ilana tau singa pe le uto e mau ele tatou mafutanga le nei tu la te tia malo lava se fo mo pa te li o lewa fa mo dia fo ki wisi masi ya o to fine ia ile Taeao ya te tau sa tatou poklame ia o fa malo fe fa vai mai se fo le tau tatou watino le ua tatou pe na tau to e tasi le asona umala ia le ai fa te li o le mawale o le fiafia mawale papa ki e fa mafanga pe ko lu aso kalu ma paki o le fuli ai fa papa ki ali te o va ko aka me teu sala alma le yo la na maka e le me le ne pe se na me alo fokile ava ku la lanse le la ke fi le po mo moela mo no lu se fangu sa mo le ka se e lo ngofia le mo moela le fangu sa mo ase mo pe me ka le ngofia le mo moela le alu mo so oi manongi e ke lo ngofia le mo le mo moela le fangu sa mo le mo moela mo le la fo fangu fanga le o looking mo chao ia kairo yo kairo se so ia o lua ia le o kelia ia mo si la fia o pa o pera foi tia le o que mais sang lo que lo le tulanga ia fanu sa mo que lo fai mai o nga foi le si sa o la mai ia o mo le mau mata fo ia i le si tu a le grandmother ia o tama ia e fai lava lana lolo i leva ia so tau whaingo o neime o le whangu ia ele ngaka whangu e ave e whaakan make kia au me whaongan i tuto no fale ia ma e pelana lua tawa e ua ele tino ia ai me se lava taimi e vuna le mama e whanau whaonga le ave foai ala fisili la ali apa ia tatou la walu tal no nei la le seseng la seseng o le lolo ia ma ia wa ko ia kamai wa le fa nga ia mo chal mo fangu ai ali tu pato mai i la ko wa pe o fangu sa mo e ka ko ia le se se fangu sa mo fangu e o ulu ia ba se fo na so ka fa fenga wa se fangu ki fa wa le ki fa ma ia le fo ki polo ia mai tau foi la o tia ia va nga umana pe na eta wa it all natural organic ia vai nga ia pe na fa nga foi tu le pe na ia le lolo le ma ia le fati no ai ma le fangu sa mo me ia au fangu la ia pe na ia le fa ne un pope o na eta wa le shampoo conditioner ia ma le tele la ma le no io nisio o afo o vai nga le fa nga i lau i ao ma martino ia o vai ai ia nisio vai nga fa popo sto no pela ia ni chemicals a ni vai la au funa le toi fa popo vai pe a tilia ile le fa manongi na ole o products ia pe na eta wa siti ala la usunga pasta sa ole le tali al tau sala o tele o meia o me foi le va venga kula ulo isima okay o fonga o me o fai i ko chemicals ma me ke vai le o me fa nga le si tina ava kwa ka vala mai le sorry o le masangile ulo ka o ko fo ia la fangu sa mo fo ia fangu sa mo o me o kene o ki polo foi le masaning fa nga yeso ia te lo le tino le sa fa nga e tato tu lo fa fonga la tu sa fa manongi o tato au sa ele ai mo se manongi o nga o kene mo me na mai le tu e fa nga lo so fu wel ku si nga le aya Isaia o Jeremia kai mo kang ye o Daniel e fa nga fruits me o Martino e kai mo kang ye lumana taimi mo na taimi ma e fa penga la leolanga mar se fuanga le tatu te ka ko fa nga le okene vai ke le me vai ke mi ke ia o kula le ulu ke ia o ko ulu le ulu fingi alu ko e vali ko kampa e vali ko e fa e ola so e sa mo foi le so fa nga le olo ki polo le alu mai mol ku fa i le pa o ke o me foi o mai ning fa ku fa pulpul le ma a velo lunga le ku le se ulo se le kula ele i urpo o e a nga mo ke mi largue a voi
ele ako ko suka sanga sa wa kula le ulo fa vala vala le ulo kinga ai alu makwa ko manga ko ia kusa vala le kinga ai le ngira ku mo kama ai kero la ya ngala ya ngaya ka ko ka sasa skiet ele ya nga e ulo le kingo sasa le media ai vai le ya foi kusa pisa sao mai fo ia mai le kingo nga ale ka ukar sa ai ele ai me sala famille pisa sao me pisa mangeso eu pisa uku ya wala Silvia vo ya tau sala ya ia alo na ia banga mo tatu watu no Taeao ina ufata simali tatu tau sala ilunga tatu proclame ya Mauricio tatu talo toto le to baba ya tu le to fingo le uta pena li poti falta usanga bo mo tatu por que ti foi le tasi biliona ia sa lea titia tu sai foi male matato talafo o mfai ona tu fata sia ia mata pena ina foi la na fionga yangan mana mo le silafia se tato watunu o le tasilia o tato a utala mo le nei itu langa ia ripoti ma me lo tupu i Samoa Pela ona ai pe ona folisia le o ta pena li poti fartau sanga mo mol poloketi o le tasi miliona. Mai tau foi la o titia i le foi a mata upu ua tele ai foi ona tapisa i tangata i lunga o pena tawhailangi ai me se la mo tono atunu. I nei ni usila fa pena foi tono je tato atunu ma le longa lava se tu o le lalangi ua tato mol mau. Ia i tele foi o tusinga ia mafutalia inga o tangata i tusai foi melem ta aku a o le masina o February lua 5 le toi mamao ia ona faapela ona tapena le o le malanga a le komiti faafoe ia o la tolo o faapena ona vavaia ia matilitilo i le whaangasolonga foi o le polo ke tasi miliona ta la almalo. Ia ina ia nga isa lato atono o se asia singa. Ia o se vaenga foi mol mawai foi ua fia silsila foi minsta masui o komiti fa foi. Le tūlanga ua iai ia ti na e o nuu mafio anga i tu malo. Pe ona iai ia tasi miliona le o whapena ona whaamtu watu. Ia i lato foi ta penanga manesi o vaenga a o le i a o whapena ona tali ai le taimi e tu ina atu ia le poti whartausanga pe ona tātou whaasoa ia i le Taeao ia i le wālawa le swala puleina. E pe ona tā ua i tātou ripoti o la whapena ona mua na sila ia le kapineta ia a o le tu ina atu le tutono le palemene ia e swala pule ia ma whetu wha ia e foi. Tu sama ripoti mu whai ona tu mana tu fatasia ia mafa maunga mafaiona maua tu inisio vaenga nei o le o atinae ia o le tasi miliona ta la titia fa pena foi la fionga au malo mana ia iso tatu tala pena baba ia tu leu suia ia tu fanga foi le o le miliona ona tolu mole atina ino tu malo fa palota ia e lima small tasi o suinga la tu fanga miliona lo nuinga le wina i suinga light. Ia, o suinga na pe ona iai ia i tu sai fo i ma le poloketi lava leo le tasi miliona mo i tu malo palo te lima su tasi. Ia o lena iai le e tolu ia vaenga na vai ai ia pe tufanga. Ai pe taila o lea ua whapena ona iai suinga o lea ua whapena ona na o le lua ia tufa ina o afoi o le tasi miliona. O le vaenga la le vai ai o le vaenga momua le afamatu atu le fitu se lau afetala o le tufanga momua na o le tufa ina luna lua o le atu ina atu loa le tau se lau afetala ia e atu ia ilo la tasi miliona le amo le itu malo e to tasi e famawina na o le lua itu malo falpalo to fapena una mai i fatino ina ia le o la to fo i ripoti masan ia pe na ia foi la le tasio ia inga le na fa pena ona fa ilo mai ma nga ia foi la ia itu malo e ngalu nga ia tu e mawale si miliona e na le lua ia itu malo fa pena ona tu ina tu la to lipoti wo mai ona fa tino ia so enga fa so tusi ia ile fa nga ina ia ma tilo ilo le fa pena ona sa union tu ina tu la le miliona lona tolu le ua whanga solo ia matilitilo iai ia o tali ai pela le isi o isi o itu malo ia e whaamtu watu ia o lato foili poti ia mawhai ai o na tu ina atu ia le isi miliona le ua whapena o na
fuafua nei ia o le suiga na pe ona iai mai le tufutufaga muamua ma le tufutufaga lona lua e tolu na sauaʻi ai le vaevaeina o le tasi miliona peitaʻi o lea ua na o le lua o le vaega muamua o le fituselau afe ia ma le lona tolu loa ma le lona lua o le toluselau afe tālā tiatia o le amataga o le tausaga fou leo toe tasi le aso o lona aso tolu le tilitilo atu ai o le a faatautou ai le kovana sili ma le lutena kovana Amerika Samoa le ala alo i le valaaulia lo tuina atu o le tatou palemia e se foi le mana ia o le amataga o le tausaga latou Amerika Samoa a o le ua ia ma le valaaulia tolo o le tatou palemia sa le lava ia o se vaenga na mataina foʻi ma matagofie le amana ia mai foʻi ia le malofo i Amerika Samoa ia po tutui lava manua ia lo tatou foʻi atunu o Samoa ia me se foʻi le faiga malo ia e ala le valaaulia le tamaitaʻi palemia lana fionga i le saʻafapito ia Fiamē Naomi Mataafa ia e tusa ai foʻi i le auai ia le faatautuina ia o i laʻua ua faapenaʻuna suitulaga mai ia pe ona manamālō foʻi ia i le saʻiliga ia pe ona iai ma tusi aʻao ai foʻi tagata o lea foʻi o le motu i sasaʻe ia e tusa ai foʻi ma le latou foʻi ia faiga mālō e pe ona fifilia ai la ia le afioga ia pula Nikolao pula e avea tofi ko vanasili ia ma le afioga ia pulu ai junior i le tofiga o le lutena ko vana ia o sui lana e lua le ufa pena ona manumalo i le whainga palota le na whapena ona i le lewa ona mai ato le Amerika Samoa ia mo tusi awa i nei la ia le motu i sasae ia e avea mo ratu tai mo le wha tausanga mo le paia inga le isi paia inga le la a matatu nei le tausanga fau ia o lea la o le a whapena ona malanga atuai i le vaiaso o le whaiunga le vaiaso nei ia o le a whapena ona whai malanga atuai la na fionga le palemia ia Fiamē man Naomi Mataafa ia wa lava le tali atu fo'i ia i le valaaulia atu ina mai ia ma le mai ma ua tatou reporting telephone ia o le afapena ona mauai fo'i la le avanoa lana fionga le palemia ia e fetufā'i ia mafa'asoa fo'i ia ma failoa ia tu fo'i nisi o taitai ia me se fo'i ia i la ua nei o sui o le afapena ona fa'atauto ia matala no ina ai fo'i la nisi o vaenga ia wa fo'i le fortanga le ua fa'apena ona fa'awau pe o le ato Samoa titia mana ia e se le tau ala ufai tau atu nei i le tala lea le vevesi o tātou kiwisi masi. Ai olo i ai ia avanoa e mawhai ona tu e tu whatasi e tu pulanga tala vau e kālesia. Pe ona i ai le kālesia so fitu le toi a fio mai, al Pasifika. Ta tala e le sui pale mia ia latu whono tele le na iai. O se avanoa tāhua tele fu i lea e o atu whatasi e tu pulanga e militino, no nofo, whaasoa, i le vai teimar Christmas. Sa leia titia ia o se vaenga matangofia na pe ona e taua ma e folosia foi i le vevesi o mo tangata le Kerismasi ia le mea ma le mea ia o lo fatino pe le ngaluenga o le pitola au foi ni anisio tato e kalesia pe ona molmawina lai tono se tato watu no olena tali malo ai la Samoa ia e tu sai foi ma le fono tele tu pulanga talvo le kalesia so fito to e fio mai pe ona e ta uai ia le whaatautaia ma le amatalia ia le aloa ia ai foi. I le na tala aloa ia lana fionga le sui palemia ia tuala te vanga Bonifacio ia i le vaiaso se vaiatu ia tūlanga o ia i le whanutele lea, ia peona e tā ua matangofia mea oma, ia lena maitau atu, ia mamata fo i nisi o whaasala ia ala fo i lato fo i penga te whailangi, ia lato ala o fisota inga. Ia le au ai to tele lava o sui mai le Pasifika o le kalesia lava ia o tupulanga talava o whapena no mai whaatasi militino whaatasi ia e wa lava ia tulanga o le whaamoe lava ina ia maua se mafutanga Fiafia a tama mateine talava a le kalesia a me se lava tapu e no le ola whaaleanganga whaakerisiano a tupulanga talava le alai to tele e mai tawina ato le to tele lava o mai le
o tupulanga mai le malo o Tonga, Fiti, Niue, Kiribati, Solomona, Vanuatu, Tuvalu, Amerika, Samoa, ia whapena fo ima Samoa. E silia ma le afe le mai tauina atu i lātou. Vai tau i lātou ia na awai i lea fo ia whonatanga tele ia mai mata ina lena whaatau tai ala vai tono le malai ia pole lau mua fo le universite au Samoa i papa i ngala te tia. Malo fa tai diso tatu talo to pena fa fonga ba tato wa tino vesit Christmasi ai olo ia i lava titania mal saito. Io e olo per titania. Olo fatta si per titania mal saito ai te mar Christmasi. Ai ke noi olo ke va ole nga o ia se cavali. Ah ole ala le te faita wa tu le tala. Ole au mai e luas fu wa fer ku pengal we fo. E va mai la o le usa i le tanga o ia le tavale ma se tino i tupe a se pisinis i le por Christmas ai ale e pi foringa mai ale nga va ko le kangi nga le va se lau ka la ia ai du se sal se ia bunga sal le tia ia ole vaenga na le pena eta o eta to report ole o tau sa i lia tanga na faia le so nga tu la fono le nga o ia po le Aviation fa malo sia tu le o se ta avale a se company po se pisinisi ia ma se tino i tupe o se leni ia pela na eta wa sa le lava ia ona o le fa malele fo i fa mtalanga o tu singa i lunga o peng tfailangi pe ona fa ilo la into sai fo i matato reporti ia le utu ina mai o le se leni o le ele o mautu ona ole se leni le na fa pena ona ta ua ele ta o se tasio tangata whainga luenga. I lunga o penga te whailangi. E lua surafi. Ai pe tai. O le li poti a leo pe ona whailoa mai. Ia i le tangi na whaulu atu. E valu se lauta la. O ila le pe o iai sefe e inga. Discrepancy tu langa o iai I whaamtalanga. Ona o lea na alu. Ia o mea whailawe ia tātou. O le mea alea ma lele lunga. Mea lele lunga. Ai le ifa pena ona fa maonia ma tiro le so enga e tau lava la ia o le tilo la ia atonu ia tato tilo lava so enga al tanga venga o leo po fe po fe ma wa mai le se leni le po fe fo tangata wa lena ala tu nga oi le se leni ma avele le taavale ia le mai tawina le wa mau le taavale ia ale su tangata na faira so nga tu la fono ia matitilo e po fe o ia le se leni ia o le tulanga na i tato report e pe ona e ta ua ia matato fa soai ia ole pisa i o tangata ia ma vesi ai le time Christmas ia ai o soai fo ila ia o le tangata ia mo so fa ile nei ia business ia me so le aver ta avali ia marsele ni la le o mai tinoa po le so wa feta la pe ona fa alia ele tangata whainga luenga po le varu se lau lea na tu atu le tangi tutonu ia le na whaaulu I le mtanga luenga o leo te tia. O pe whe kauile le ilo le kupe ai a fui. Ai ka ume mariwa si a inga, po le mariwa la inga fawhia. Yo ai nei loa. Ia, portulanga na. Walu e nua le no se furuafi. Ai ka whaalunga kuloa whai mai o le kongo le mariwa koe kolo whako a keule a wharkausanga fōna. Ara koe pa ui fōna. Ia Paula vale ve ole tulanga lava le tia ole vave tele o tātou lungo me o social media ia o tātou ilo lava le afianga ia ole ele I fa pena ona fa maunia ni tua inga o ni fa amtalanga ai tu pe lunga o tulanga na e tau lava ona se tu alalo lava tātou tangata se fai te tele ave lungo o me lungo social media e tulanga lava ia fa pene ia ona lalia le wasau e se tala tangata le fa malele lungo o peng twaila e se le tangi ale le fa aulu tolo mtanga luengo leo ia wa afu tu ava pela e lu e mo e lu sfuru afeta lale ai saule tangi e valu se lautala ele no winga ele o moni matonu ia famtalanga ia fa pena on fa mo ina ma ave in tanga luenga o leo ia o ai lai e pa ui ai le na vai ia o tulanga na ta tu tiro ia mana ia fa tuanga wani so na ave ilunga ia pela tu nga me pelea me fa pea e lus fuafi ia ole afu e nga o ia ma tu ato ia nga o ia le simo iko ole afu nga o ka taole ko le kada le wins la lela ko ka kada le wins
Ya ole afu ki ngai ngam ko ko ni lo ya le ya se ko runga wa le se me o ko ko pon me lo ni lo ko ai mana ya fa tai mo tanga lu ngai ma tol ni va yaso ya au te lo la mo si fa bo ponga le aso Taeao le o nai o lo e fe ngai pe ma uta fa nga ma papa ki ni yaso ya ai mo se ko la nga me alo fa e mo va nga ya ai mangu ya se ta Malo whaftai lawa tia mo lo wa vanoa ia pena foi sunga whenga ia pa au tu sai foi ia martato fa so to tongo talfo mana tua foi le malu se tato watu nu e maua uma lava tato le au te lengo tato reporti nei lunga kako le tato website le tato penga te langi ya me se foi nisio o tala o le afa mai onu tu ina tu lunga tato Facebook page e fai tau manino fai tau to ai ia ma sila fia e foi te lo vai ngom fai ona maua mai se tato wat no ia e fai lava ma tia ma o pa mo lo avano nu te leina fai vole nei aso se fo mai manuia Eu whanga soro whainga me alofa o aso Fiafia o lau mana wholesale autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu hawhira cashback, ai inga whakatoa. Fio ane lo le mana wholesale autos, i le lua valu Ekensen Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha o fitu. Lua fitu o wha o fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Mana o le tali ole, yoi. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. No popea matangi na ua e alu. We'll never find na enough for my self atu. Tele upu matala wa Italiana. Usolo ilo vale maputanga aoe maita. O elo maya belong ale mapupo. To feel my foot to my to feel my foot to my
for my self ayatu tele upu matala wa etalina e alelei o le fia vaia ngā lua le kirisi masiri o mai a ngā lai kang kalakala i le fia vai whape ngā o langa ma le aunga le o langa ko ke o lai patafou cannot Fatsimaina i Satawa, malor se fumoria nei Taeao. Leo se mai le au nanga tau tua tatu fatavale o le kafayo pe ona yeri tau tua sunga ya Rick. Leo fatsimai en nunga tatu pakalame. Talo fa en malor se fumoria nei Taeao. Se foman mia la fionga tia ia fataiwa mafaiona tatu wa dia mai le nei yaso fa popo i ia solo tau soifua le nei tau sanga ia o le nei Taeao ia lewa toe amatalia fo inga le nei vai aso i le matu falsava le nei le ngate lea o le tatu falawiloa o le nei tau sanga o le a whaamutaina le aso a Taeao toe tasi le aso le tatu falawiloa le tatu cashback ia whapea le tatu referral afe ta la pe a whaapea nai au mai au customer i nei le mātou falsa avale ia le terminei whai lava sipisi ia o le au nanga masani lava e soani mo atasau apalai mo ta avale whaingo fia lau apalai ma whaiona mātou soani pe a le aise lai sene af ta avale paulava le mea mautinoa ia e su mai e te whainga luenga tu mau e ma whaiona mātou soani mo e o iei ple benefiti e iei fo ile amount e mawhai ona mātou soani mo e o loo i lalo le benefiti ia ona iei a mātou customer sa whapea ona mawhai ona approval atu ta avale ia ai o loo i lalo le benefiti ia a whai fo e olo e alala mamau malamatu no fuanga e mawhaiona mātou soani mo oe e mawhaiona mātou whaialau apalai online ia e send maiao bank statement send maiao paysilipi awale whaawawino lau apalai ia mawhaiona mātou tutongi lau pasese te malanga maiai i lunga nei au kilani ia whaiwhaiona mātou tutongia le Aviation nātu lau ta avale e tu i nātu i lau maota po lau lawa. Ia. Ia. La ta telefoni ma tatu atu se wala ua le atu nu whamole mole? Ia, a Fiafia sa ilia si ta avale i mawhaiona e sumai la mātou tu atu si tolu se lau Great South Road Manreua pe whafsuta i mala mātou numero telefoni o vale se lau lua fitu 5 o no vale. Ale tatu atu si? Tolu se lau Great South Road Manreua. Ia le lei en whaftetia le lava molau tautua e masi foi le whalau roina le tatu unanga ma le tautua mo le tatu atunu ia manu ia tele ia ngā luenga a manta o le nei vai aso e masi foi le alo atu i tiu te mga luenga tutoe. Ia whaftai foi lau a fionga mo le avanoa ia manu ia tele le anga atu i le tausanga fau ia ma tiu te whai uina o le nei tausanga. Ia le lei. Ia tele lau aso. Whaftai ia tamata ia en pena ila na tautua mo le unanga le tatu ka whaiu leo mwhaina whaile mo tanto le olua tasi iwa wale tasi lua fitu telefoni le sunga le lipuri ya Rick over se lau lua fitu 5 on valu tatu telefoni lina e te walau iai e sa ili sta wale mole ainga te se baita balawati leo toa sifuru maltolo minita ta leo le tula suma lua la taliu mai ni si leo tatu poklame le mo oe mo tanto le nei Taeao awalo fatu mo tatu watunu malo tawatai malo fa malosi malo lava nga lue tut mga luenga pe ona yele mtanga le nei vai aso. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame leimo o e talo falava. Lo tina e fifi tele te tola au o tonga la au aina, o tonga la au o funga la au rosa mo pua manongi, ma isi tu ai ngā la au SS. Ai eile masani lo tina
sa fai ia na la au te tō i le amatanga a o tau whaamili ma tau te tō se la au. E mua te tō i tau whata whalfale. E sui le palapala, ma pui, ma fui vai. O aso umai alu tala noa de la au. E si solo le tūlanga le la au ma mili, ma wha uo i le la au. E umi se taimi o whai ai nei wheuta na inga malana la au. E maa saini wha beane le to ina. Se matua ai umi le taimi wha alu le na la au. E le to e vave ona tutupu a e maua mai ai se mea ai. Ia pe awhai o se la au aina. Se funga la au pe awhai o se rosa. Ma na ia le tade lo tina. O i talo whai. E te leilo ea. O te leo popole le vave ona tupu mai mafua. Ai o nei ngai o ina uma ma wheuta na inga ma ula au. Ona e tau a tele, ia te au le mua ona malosi, mautūlo na anangata. Ona ave ai leo le la au, mau fiafianga e ola mai matula i mai, ma whaamanu ianga i se taimi umilava. E popole le tangata le tuai o na vave o na ola, ma wha. Te le vave se tupua e o le tangata, po o se ngā luenga. Au le tua, e sila tutoa ma wha ata waina le malosi, mautū ma le anangata o le tupua e o le tangata, po o se tau mawhainga. E le aini au ala alo tātou te vave ai o na mātutua, ma vea ma tangata anangata, ma malolosi, i le ola wha le tua. O longa lua pēle nganga pa ia o ina ma tā pena le tangata kerisiano, ina ia matua anangata le malo keriso. E tau a tele tu ina atu o tātou ola ia o ina, ma tai le maina e le nganga pa ia, ina ia vea tātou ma tangata anangata, ma mātutua, e fua mai ai fua le lei maswama lie, e tau lele iai le atua i le o langa atua. Talia Yesu e vea mau whaola mamana tua. E le lei mo oe. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuko City.
e ale nga oli ileli mo le malos oli ileli e mo ile alof oli ileli e fa kele ia solo seifua oli ileli ia ma umiale lu mafka ma sio ko lu wa vai le mangi mo oli ileli e fa mai to le tato pokala melna le mo o ia ile nei fu Taeao le mafutu le tanto wa no te bela watilo to yo no mi te tale le chula se football le lua tale chula se football lua fa tsi mai le sunga ia te toloto fa wa tato pokala me wa le fa fonfonga tato wa no to titi o mai tato mal tato KFC ia e malo fa tai to tel awe vai va lo ba futu mai lunga tato pokala me fia lava na te fa tsi mai pasta fa malo fa malo fa faiva ia fa talo fa tu tamama tu ia le malu ila lio ia lo fa tasi tamale le na talo no atuai tu al soifua a nei foi lua su fa tu sanga talo na tu fa tasi ia so le malanga mai Australia to fa titia ma tu sia fiso o le lua su fa tu sanga le o le vana fa ia lu so fe au lon to lua le vamos por lo que se usó ia ai mai se so la to le wa foi tu fantasia ile wa fa manatu ia tau sanga wa kasi le mea fa manatu ia le tau sanga las fa nau fa manatu las fa nau te fa manatu tu ma tau sanga talo fa ipo se le manga ia so sa le ia te me umai e fa manga e fa manatu pe ke me lo ia lo fa na felo ia le tau sala ia maleli ia faile ia fa mau le mama ia fa maula ia mo fa ipo o silfenga inga ile tu le mama ia mo foi la inga o silfenga ia la kulo o silfenga inga mal inga le inga sak ia e fa pena ia bo a wole la va vai saka fa yum ia ke ale ko foi o la inga fa me se ale asi o ma ku ala ku nga fi ko fo le la va foi le ia langa o silfenga ta ilo ia ila so ina to ina tati to ma fa ila so to ina malo matua pe na ye ni nei mea sa fa manatu alo lo fa per kal ko si ko inga masilo makua ia ai mai sila le makukua ngai fuala ia le matua le soi fuato ina malo matua le uta i valu se fulu ta iva se fulu ele aso ka fa longo fa per kal ko inga o le ua fa mangaku le ka fiku se fulu kalu nga ka ngofu ia fa per kala ko inga o anga mea e kalo makua wa ngali aki ore kai minga e kolo yo le langa mar se fuanga o tele ia tal me fo al me esa o ele ia se lo buko mas ko inga o kai ka grandparents e fa pe ia a ben fa manatu le tausanga nginga ma ia nga fa poi ia ka ko ia tausanga nei te tia tu tos futa sanga tanu na tu fa sia ma martina la inga ile o leva fo ila ngai polong hai ile sakala bete o le fai me poka o va fo wele o le vel se papa auto ila le ya ko fa ia o le mama o leva kene la ngai le ko o ko wa inga te tianga o el vela le no foi pia o ele ngi saka pa gi mo foi okay lo awala ki lo sola mai e usila ai ke le pologa isa ka wa ka kari ese foi a un ole ola ka se fuanga pe anta tu tatano le aso ele ngi me sa ku kupula so se me fo ngi me ka falon kwa ia fa manatu atu le ia swinga va ko si ele io fatua ia so tolu so fatua a me va ku vai ele ngi be fa mga kwai o be fa kai le ko le mo le ola mo le malosi umit ka mafukanga be il maria mo le exercise ma ia be ka gila ia fa fe la le va nga ia le walu fadua e fa mga kupe ia ko fa mga ku le chali o al mergo con imo ka mai e fa be bel kala al figela walu fadu Wai, ale fai bali me ai mo. Ya le ko to ko mai. Bo fia fingi ko sanga karu fa kalo ko Walu le fadu. Ajel. Malu, le la ka se furu lu. Le la ko yo mai ke ko bal ka ko KFC. Ya. Ai. O lea ua vai atu le mana i o winga le tau le li Taeao. Ia vi ia le li, whaptei le tua le nei aso fōu. Mālo fō lau, mālo lun sai, e vai vanga fō ma le tātua atinu, ma le wha mālo atu i ati lantua lo whengai tiuta mga ruenga, e mai se fō le tāpua inga maua ne tātu tamam tina mātu e mauta malawa. Lau whenga ruenga le tua, wha mālo whaptei le no talo. Lewa,
tatu se mai le si ui o le tatu po kalame fo ia le vi inga ile tua to longa se mata tu mar sunga fa fengai ia le fo ia so pe le tatu sumpa mal tatu e vanga ni so tatu po kalame fanga solo ta pena mai le sunga le ata taloto a wal tatu po kalame le so ale fa boy moy o la tatu to fe ile so Taeao ile lo fa male anga le ole tua tatu e vai va tua ta wa tau sanga fo yo si vanga ko vai mai ia ile so aso o ka ko ore aka ore apele ai sau kupe pe ai sau tupe o ko koe sau tupe kemi aka pe aka fiafia aka mai fa sanga nga ua so nga fa alu lo betua kupe me me le kisimas ya aka pe si fa tua ma fiafia ai ma ai yang me ka nga ngai ke lo ke mga fa ka mo ngi ka sang ya o ka sang fo ma ko ile ai yang ka ko ma ko Fiafia be ka hua fiafia me ta hua fiafia ai ngi se vai muri umi manga lo ba ku fa ka ngi aka ele ko ia se de ko ye mo se vanga ko so e o ko so fo wa pu ka velo ama fo lo ku e vale euro vali ama na fo e fai on full mata fa umi ama ga ko inga e vali lo ngou vali Bari fa nga ia fa highlight fo lu sko inga la ko yo ko vaso le wolingi lo ko mo lo la bau bari tele tatu atru se ngana titia ma sungal fa fenga ngo le tau te mali lo fa fonga ia wa sasi fo se ngana li yaso malu ave fa lo ngalo fa le tu se tu ma sa nanga fa mo mo la tatu te filo le sa Taeao mo yo tu maftanga ma sungal ya te taloto allo fa te la titia ma sungal fa fenga soifua ma ia manuia Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e fo I matui pui o le fa na witi o tui pui le ko witi sfuluiva mo I la tau e sfuluon tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu pala au telefoni 255 valulima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato faleta vale la wiloa o le car for you. A fai lava tasa ili sa vale le aise lai sene pe mawale lai sene a o e fai ngaluenga tu mau ma le leilo suafa. Fai ngo fia lava le car for you na fisoswani mo oe mawale tato cashback pe a mana mia le fisoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa awa nei ngalo le tato Facebook page le car for you pe te su mai le mato tuatu si tolu se la Crazy Front Manrewa pe faso tai mai le mato telefoni Over te lau rolo a fitu whaiva na walu pa fisilimo en po alofa. So whase fua. Ta alofa o la uingo e mele palamo o la ungaluenga o le sa I le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi. E owa I le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota. Pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Po oli emaili emeli@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai faletupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tala whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tala whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi limoi vatu, amo. Usi mai alau whaafafonga. Tala fōu mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le tālofa voucher. O te whatalofa lo tātu o tunu ili a matanga le nei vā yaso. Nai toi yaso lo tutoe le masino te sembra nei tau sanga lua o lua wha. Ngā ruenga o toi wha awau si mai alau whaafonga. O februari o le tau sanga fōu lua o lua lima o le āmalanga i le komiti whaafoe. O lo va ia le whaanga solonga le polo keti tasi le miliona tala ale malo. E sila ia min stam sui o le komiti whaafoe le tūlanga o iai. Le ati na e o nuu mafio ango I tū malo, a o te pena i rua I li poti wha le tūsanga o lea polo keti. O le urua I li poti e pe ona wha iloa le tamai tai min stam tanga ruengo tinam tamai tai.
a tina e o fiu anga maanga fi so ta i o lo vai el poloketi. Na ia ta ua i o le amua mua sila sila le kāpeneta, i le lipoti wha le tausanga o le tu inatu i le pāle mene, mō lona soa lau puleina. O se lipoti o le awhafolaiva inga wata oto aile a tina o i tu malofa palota, e limas futasi. Taru na amata wha ngā solo lea urua i poloketi ua ngā rurua wha tasi ai, le malo ma tangata onu mafio anga i tu malo palota o le tino. O le whelo inga atu stala ma le minsta, le fio ngā muripola ana rosa ale monio, na ia wha ilo ai le iai o se urua i pa anga le poloketi ua mau ai, se isi viso soani e 2.2 miliona ta latu pe Amerika. O le awha penao na wha soso mai te tonu le isi 5 tausanga, a wā le ati nae o i tu malo. O Yesu ingo le awha tino le tufutufaino vai ngā tupe, mo le miliona ta lalo na tolu i tu malo palo te 5 futasi, e peo na Yesu wha ai unga al komiti wha foe le poloketi, leo le awha alua o na wha matu watu vai ngā tupe, o lona wingo le ale tolu tufutufanga e peo na sasa wai, ai na o le lua, leo le amua mua wha matu le fitu se lau wafe, ai wha mulinga i le tolu se lau wafe, o na atoa i leo le tasi le miliona ta la mo se i tu malo. O le fitu se lau wafe ta la mua, ua au fi ai ma le vai ngā tupe se lau ono sfuru wafe ta la, e wha alu le wha ngai o i o le ofisa, o le lisi o le ofisa o le fono wha vai matatongi, o tangata whai ngā luenga, pa pea alauni mo sui o le komiti o le fono wha vai. E na o le lua i tu malo ua mai atu inatu li poti sua tusi, o le wha ngā ina o le miliona ta lau na lua ma ua talia alato li poti, ma ua sauni le miliona lo na tolu. Ai le miliona lo na lua e fitu miliona le vai ngā tupe le i wha matuina, ono o le tuai atu o li poti a komiti a fono wha vai i tu malo palo te fitu, e le i wha matuina i ai vai ngā tupe o le miliona lo na lua. O le mafuanga leo le talia le kāpeneta o le whautuanga le komiti wha foe, ina ia toi tolo atu i le masino i Januari o le tausanga fau, e wha mai e ona wha matu wai tupe o le miliona lo na lua, ma ua le wha mutaina i a te sema, e peo na saa ia ia mua. O le asfaraida le vaso nei le asotolu o le masino i Januari o le tausanga fau o 5, o le a aua i atu wai le teitai o le tātu malo, le fionga le tamai te pāle mia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, i le sauninga e wha tauto ai, le kovana sili ma le lutena kovana filifilia, o le whainga maloa Amerika Samoa. O tai filifilia fau o le whainga maloa tutuila ma manua, o le fionga pula Nikola o pula, o le tofi kovana sili, ma le fionga ia puru ai junior, i le tofi i lutena kovana. O le basino o November le tausanga neina filifilia i la ua, i le whainga palo tātu tuile ma manua. Ina wale manu ia ile toe fina watu. O le kovana siri ma le lutena kovana o iei nei, mo le isi whātau sanga o la nofo inga. Le fionga le manu pa le poisi ale ngā maunga, ma le fionga la pui tala wenga ele a salo ale. O le awa iatu o le tamai te ipare mia i le sauninga ma malu, o le amaua i le avanoa e whelo i atuai le kovana siri, ma le lutena kovana ua tusi au iei Amerika Samoa, mo le whātau sanga mo mua o le lano fua inga. E ere tele tonu o se awa noa wha aura fo i lea e whelo i ai, ta i o malo e lua, ma tala noa ina ai fua fuanga o se isi aso le a whono ai, le atoa o Samoa. O le fionga le sui pāle mia le fionga tuala te vanga i o sefo Bonifacio. Sa avea masui o le tātou malo na te tala, le mafutanga tele wha kone fesi a tū pulanga televou, o le kale sia aso fitu o le toe fio mai le misiona, le ngate i tūpulanga i Samoa, ai o tūpulanga mai nisi o tunu o le Pasifika, o sui o le kale sia. Wa wha ailoa i upenga ta wha ilangi o lo wha sarala wai wha amtalanga o lea mafutanga. O se wha moe moe o wha ta sia i tūpulanga o le kale sia mai tunu, e pe o Tonga, Fiji, Niue, Kiripati, Solomona, Vanuatu, Tuvalu, Samoa, ma Amerika Samoa. O le wha moe moe au tu o le mafutanga, ia wha ta sia tama matene te lavo o le kale sia, e sanga wha a upenga ina le upo le ola ma te pue o la tu o langa wha kere siano. O stasio vaenga tau o le wha ta singa, o le papati songa wha tofu le vaina papati so ai, le ono sfurulima o tūpulanga o le kale sia o lo a wai le mafutanga. Wa maua le ta vale se mea to tino se pisi nisi le taulanga ia pia na o so whai e se tangata, i le pōle aso kinisimasi e pe una liputia leo leo,
E le ngata na ngau ia le taavale ua toe maua, ai na tō e sea ai fōi ma se seleni. E leo mautu lao wha inga tonu o le seleni na tō e sea, o na ilua sifuru afe lo wha ilo e stangata wha inga luenga o lea pisi nisi sili poti. O le tupe lea na ngau ia, pe tai o le tangi na wha uru atu i leo, lo wha ilo ai e na o le valu se lau tā la le tupe na tō e sea. So e suenga o lo wha ua unei e leo, e ilo atonu ai leo wha inga o le tupe na ngau ia. Ai o vaiusu o lo tā ue leo i li poti na mau atu i ai le ta vale, lea na ngau ia, i le ngai o inga solitula fono. Manuia le amatanga o le vai aso, soifua. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ti mana malana tautua matavela i le atunuu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whainga ruenga loto fesoa soani. Tausafia toe mata ata. E te tali tonu lava pe a e susumai. Wha tausau ta'vale i so si tu a inga o ta'vale. E matua e mahofa ma e foi lau a inga male fiafia i le lau fafonga fiafia o lana au whainga ruenga. Fesili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le Ioe. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o whee amatai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole tavitola mai leo su tolu mra minute wa te ai le tu la sul manua. Toi va ponga malo le atu ya wina lo lo tanto tana pe pa ponga ile so wina muli pe tani tu la fitu sta venga tana le taulo tu mar pe pa mo wina I au kilani lo su fana ma fana lo yai. Ya lo manu le pia su ma lima al sabili yang mai sauti sifolo au po ni smainga au kilani venga mo Taeao. Ele aso lua pauti munga awa po ilusu lua le mera pa mowina mo Taeao
Ia, malona Malu le Fiafia sepulu ma le ono. O winga po nā le tau e ale ni mai le aso lulu. Ia, o le niwia. Ia, pe mei sulu ala, pa uti munga. Ia, koe... ma me ato lusu tolu le vera pa mawina. I le aso lulu le o ngā tona le vai aso. Ia, le aso mua le nao le lua o lua lima. Pe atato Aoauli. I le alofa maranga lelo tahato o tua. Sepulu ono lona Malu le Fiafi. Mana e po le tau i le aso topi, loso tolu le vera pa mawina le aso topi, marona Malu le Fiafi, sepulu ma le fitu. O le wainga ngā tai whale, mana i ale tau le asoa, pena po i an Taeao e o ale niwia. Masango fia le tau le ngā tai whale. Ia pe an pai atu, auni se iti al malu o le tai Taeao, ta pena me oe silpia, ia pe o le whaola ave, telefoni pia ave, ia o le nā, o oe aku po le whaola lave. Ia, pautuanga le Water Safety New Zealand, Maritime New Zealand, maramtanga le venga le ACC. O le taisua i Aukilani, 2 minute le malu le tai le lanso le tai Aukilani, to sua le tai le 5 minute te le malu le poana nei. O le taisua i o neanga su 3 minute te su tasi, tai o le lanso le tai o neanga, to sua le tai le 5 minute le sulu lua i le poana nei. O le taisua i manukau het, su malu minute su tasi tai o le lanso le tai manukau. Ea ona to sua le tai le 2 minute su tasi i le poana nei ma le taisua i Morawai 5 minute su tasi le lanso le tai i Morawai. Ea ona to sua le tai ta tonu na le su tasi i le poana nei. Patalopa si o tato tono i Samoa ma via ni via ni ato sang po danga e si o tato tono e pele i to pilngano mo tato loto pa tili e mo le wila lo pauti munga e le mapa o le bela pa moina mai Samoa loso no ivale le bela pa moina mai si o tato tono ma le Manu le Fiafi e lua se fulu ma le ono o le vainga i no tutua oi ap no pa tolo pauti munga o awa foi se venga na wai kanto roto roma tau por tanaki mano tu. Ja, lo pauti munga lo awa foi se venga nai pe plenty fasal making country kisport max vela mo Wellington. Ja, me amilia pa mona. Io la sa mani ki munga io e lo fatu. No tutua oi o se venga nai wa rapa palms the north neighbor mai sin tau ranga mani si venga no tutua oi. Pa ia klaistete ya ua Malu ua umare Malu ia au mkoa Malu ua melo ia sa venga na tana le tau mara tana le tai venga si o tātou tunu i Samoa mana tua lau talo fo lau patasi tātou le sā lo tau tai Isu ina i tātou maua patasi le tau sanga fau lua o lua lima i le anga le lei mai o lo tātou matai tau tua le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo. Tawi tura mai spulpitu minute ua te aile tu la spulmare lua. Mori pa maloma pa tai ele talenga ya titia pa tu si titia. Ya elan tau tua mai fo ya so sunga le pai au ya au pa au. John Pasi ya malo fo ya tu lo lua ma pa se uma lo ke singa lo ren fa va leer ya sao ya lo karingo lo zo la lunga ya uma furuka ko ipu pa mole please furu ipu ki ki ko la ubele fai ngocho le lai le tamo Oi cicito Selili sama-sama yo bagtafa Ifaile mabainga Ole alofa Alfai ai mucho Lene yolana Ya eiloa on the fight Wachala Oche tuta selili sama sama yo Tafa La faila foye le taya I ame olela Nama chala lona funga
ia so uma e foi ma leo leo ma oi a utofa la faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga wa ulena Singa singa mau eia te aia so uma e foi ma leo leo ma oi a utofa vai leo ma vai longa se lo fa Chama fuchanga awa ele choi chala no ile pala pala ngana look nei changa cha wale la wale le soi fuanga Java selu cha cha fola mai tasilo cha alunga sa alunga la faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga wa ulena singa singa mau eia te aia so uma e foi ma leo leo ma oi a utofa la faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga wa ulena singa singa mau eia te aia so uma e foi ma leo leo ma oi a utofa la upele vai ngocho le lai tamocha oji jojo selili sama sama yo ota Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Se vai vai tama,
lava o te tua le nei o le whaafonga mai pe i Radio Samoa te silima i batolu a mo Samoa i ia le nia Seua, fua la valafika, osama, sasao, ela lai fonima, sensiva, lava oe, la mena sama mani, e uma, e vanga, so e Fiafia, e awa, seua, fua la valafika, osama, sasao, ela lai fonima. watu le mamano le pasese o lato e fofo mo le pai mai mala ngale mo le sia fa moe o Aoauli i New Zealand o sauni nei le pai mala ngale fitu tolu fitu o tau fo i le fa mama ya tu ainga o wo mai masani ai mai se tasi o pele ya tu o wa o le o toi mama o tai me le fofo le o le pai mala ngale
sia mo Aoauli New Zealand. Whaamawailoa I ainga. Ia manuia le whainga mara. Ua whainga tāna whātofa. Songi mai aia ita. Tusi mai pe a taunu I New Zealand. Ua whainga tāna whātofa. Songi mai aia ita. Tusi mai pe a taunu I New Zealand. Tusi mai pe a taunu I New Zealand. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Sipso. To the general. So gas got a bar. Yeah, gas ari guapo. Kia le mea. Lue ma ilano. Melo lima. Lue ma ilano. Melo lima. Ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai. Efa onga mai ole musika. Oka cosa le fai meika. I want feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mamile ai. Te onga e ke faile. Awa ese ngama a oila ukanga. Ole siva papa. Siva po imale mata. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai. Efa onga mai ole musika. Oka cosa le fai meika. Ale ukua yei maa. Sole ua ova kele oloka. Ba aile o kingau. Ai a kiri ai oa efa pau. Se vai fa ale le mai foi. O au nei o kele koe foi. A o mami foi le ua siva. Anga ko o kele koe ika. Ese que kuele lue ma esiva. Awa umamile kai. Efa onga mai ole musika. Oka cosa le fai meika. La mami siva mai. Uanga o la upele. Se kilo mai. Uanga o la upeplo. La rosa. Sala le manoni. Una o tete wina. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai. Efa onga mai ole musika. Oka cosa le fai meika. Eka ngasiva mava. Lo solo ia tau tuana. Tau siva fofua. Olo o usiva tu foi o tua. Awala vanei e vave. Faatani mele tata vale. Ole olo fai le coloca. O manere o koe fialu le palola. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai. Efa onga mai ole musika. Oka cosa le fai meika. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matui pui o le whanau witi
o tuipui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui pui o le flu. Pala au telefoni 255 iwa valu. Mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Tabitole mai lua su tolu belu te ona tana le tula tasi, te tonu tana tasi. O nang po sunga ya se yoli mo lau tatou tala I vai whanua I lau lava ngana. Tono na minuti se sa ile atu ia le fionga le au pepe tala I lene. Le tautua le titi South Pacific pe on si fil maro tato tuno yang panga solo fo leo tato por kalame and bala fo le ya Rick America for human is for you fatata noanga fo ne ase pa I fo stima le fiafi ya to pa talo pantu le ato tato tuno o mai lava I monga maulunga pa ia se o pito titi ta lofa lava ma lor fo lau ia le tato va ya tu la ne to sanga la ngona fia vivi fa manum fa tai le tua o ai tangata o manatu mai ai ta wasa mai pi tam fa ta le ala e monga I foi vanu ya o e petuleni mai so I fu mo le to pesili ai la ngona e sola manatu a le lofo le li I le tu la fo ia to so I fu a mai se o na o tato tua a sina sila ma nol pale ma nol fo lau ya te o tona o te mana o tina yang le pe le li o lana pa mano longa e pa ia tu moa to manosi tanto fo lau patasi ia se ia pa ia lava ia toi tu la muli o le neto sanga lua fa to manatu o api ta painta sa ia pangalo tanto ta mo e puno wa imba ai le matango fio deli ilona fa maoni tau au mailo to soifua ia se ia pa ia mai le neto la fiafi ia tato vava ia tu toi tu la le nei tau sanga ia pa moe le lofo le li pa tu le anga le leon matai ia tau si mailo to so for tato wola tau tai o ia tato sa ina ia ofi atu lo tato sa ele tau sanga folu o lo lima ia msanga vi ia I peo ia pa talo pantu malu tato tu no maswala penga me sofia le tua pa pale le malu so sto vinne tau suina le vai so for nianganga mo ia mo ma lo patalo pantu ia tu no mal tu no mai mo mai pa fonga mai ia ma no na pa tai lo to tria ina la morto tu ane Radio Samoa su lima iva toru a mo to mo e fitu was so le vai so duas por fai tu la ya ta tonu o tonu mau au kran manu tu tra ia mo la tu fa ma lo ma fa tai wa ho stai mi ngaro ma to fa tai ya o si fia le io ma to loto e ta ua la ta po inga Samoa fa mnia ne li ya toro tato tunu na pengaro to fia le tu si o lava ina yano fa nau e le pangaro ina spo iso se mo tanga senga se mo to malawa lo fa to lien manu le tunu inga senga se o tino ya alo fa atu ya fa mano longa le li ya pengai po inisio a inga fa no noanga ni se pele ma tanga o mo sia malanga mani fa masile nga o le li ya lo fa te atu
nia ne ni tātou whoraunga I toi tu lao le ne tausanga. Mana tua poisi o tātou tunu I Samoa na lua le atu Pasifika o tunu e mau pia lava o loo iai au mau ai o tātou tangata anu ia lofa le li tau tai maru tātou sa ina ia whātau no ina le manuia whamanuia atu le tausanga fau mai le purenga le Radio Samoa o mātou tangata whātau wa ia manuia lama le tausanga fau ma le tātou fau launga whaiu toi tu la ole nei fo I tausanga I sani atu le whianga le au pepe tala lene la postala I le tautua le titi South Pacific on whangasa fo leo tātou por kalame tāne tu lai tasi tautua le sunga se yuri manau tātou tala I vai whanua I lau lamba ngana patabatu I lato I lungo le apia po linga leti sio mano lamba whianga tau ili unasa so fiorota la fatu moto mnuia Christmas ya to umalama ali tasi tawali potea ya mano lama fatai tile yone ya mano lama penama ya Leon Williams ya nga Matt Carmen ya happy new year fatai la episepo ya papenapo ya poto fo kanach ya mango oi maisi o misia o pole a pila ilo bakso kupe e a pena po ia ai mani sila o misia ko si mani to pilau mana ainga pa tai e a mai la to u mana molo pa tasi mai lunga a pia polinga malunga le YouTube channel a lofa te atu si musika le ai si io ka mo yang e ma mai po po I el sao de au pepe io e se igo e sau kasia Hello. Oh, am man, if I want, see why ona ile ingotolela. All right, Dr. Room with that chick
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tabi tula mai leo ua spulpa birute ona tano ni tula tasi o le tautua sunga ya se yoli malau tato tala I vai whanua winatu I lau lava ngana I te mitamitai le moa stato so ta inga mana pinga ya le au pepe tala I lene I le tautua le Titi South Pacific ya lelo tala noa le oro tasi lima ona toru fa bisi al kamano I Samoa ya manuia mano longa io ono tasi lima ona toru fa tolo tasi na io tala noa numero na ia et Silvia ti le ko tula uma ya Silvia la mano le tato tunu ile tautua ale Titi South Pacific pe on Silvia I la top up ia mang mano ai ni maselau selau mo kupu io ai pa pena lava ya lelo tala no oro tasi le mono toru pa tala no le fionga na pepe tala lene ya pa mo le abdo ya tonu po le tosong po pa ta to Aoauli le lofa malanga le lo ta to tua la to lungo le ala fa mo le please fa na to over fa nga nya telefoni ole longo po li la vale na ale tautua le Radio Samoa le pape patonu ina lo tau pa ia ma lo tau man to telefo io soifua wa mawai ia no ai pu la telefonia ngano ta bale nai avina yo au si dia ora ke fu ai ngano ya ora pa okay ia ka kia ke fu se tau no pa te mo to malawa sa lo to no tali la telefoni ta ora le mo le pa sia moli o pu monia na o telefo I me tupu mai o le vaitani o tau sanga o ana isu whai ngor tau sanga. Ea, o la tau whia wai po le kua le loa kamanga ni mōri lanu mea mata. Io e mōri lanu moana en polite. Solo a koa, lanu mea mata pa solo a koa. Whia ia kamanga lai whia kaimi a mesi ar kaimi ngai. Ia o le whao ngaina tu lole ngana le ama o ona po la au wha saina. Ia e tuli atu ele sa o tau. Ia pe a ona po tuaina tātou uma. Tātou te tatalo e mātala I lungo le ala. E le lamalo silsila le tamtau, silsila le ngawala. E le ato se 2 minute mo le saonga le mu. Ia silsila tu au saonga le mu. Ia e malanga loa pao le te moto malanga pao tai le atua. Tanga I le I wha iloilo tu la fono le awala. Ia manisi o poileleo o awala lo anga I atua I anga I lo inu tutua oi. Ia e matua mai o io mai ale popolo mai fai lo fa me tanto e le popolo e tanto soli al tu la pon dia o ke le okupe sa o ma con ai mana tu la e ai si sala ngai pa ngare ti merits point no si la fia ai mana tu fo I fatu na ina fa se lau io I'm sure se lau ti merits point ngai e po le tu atu mo lo na sene uma lo lau se lau na yang ai leo se fa man vole ku pa stop ai mase la ki mo asara ka ya pa pero sorry sa on le tito le fa long ya ya le uma ti merits point ya ala we ko polonga ngofa o ko fa polonga ai se o le fa ka mala o ga ko ya ole na ai le la mal pa uto le me fe ya ai sa on le mu ya me se la vol vivesio nei fo I pa I ungone nei tau sanga luo o luofa tato anga I atu sa on le mu tato folonga tato ti tatalo I le atua ya tato lava e kau fa ka mala la kiki a tato ya au wal fa tamala o lo fa tamala ko por fa lave Aaron Silla para watu I lau sunga ke le lopo peo I ai Moses I anga waku e anga I mai patu moloma mai po mano palo Aaron Silla matalasi le ota le atinganga ia malo Great Wall so le maka ukia Janet Mazo ai po io Joey Collins ia masimani to filau ia mai la tolo maputa mai longa apia po linga ia ole na umoro ka ko pesele ai se o baba ai pe moga ko ni se le tas ya le do eva maria sede pe o ya e mo ki le po yo
Ife fo isale longa le alo sibe wa. Hey girl, take it easy, slow down, so far I'm magnifique. And now it's out, fast and furious, soon a girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far I'm magnifique. And now it's out, fast and furious, soon a girl, say please go slow. Sooner please go slow, yes, slow, slow, slow. Sooner please, we molly must go slow. We got open for pampano, we by me game was sulan, my molly actually lo usista se Aoauli pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Papakui mai le musica e sensiva mai lo sista se Aoauli pai mea ika ku mai lunga e pai lau siva Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au vita Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai au vita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya
sia su su e bebe Wanga fai fa manga yo ke le fai ki o si au kaleni Ko sa me la wa ia Ato elefane Samoa e loko la fau ke le ke ulima e ke ulo faku si oka kofi ngei vale kulima Tiko ya ina wale ma wofo e pei ua unfia ele ke bo A mea fo ila ngā vale Fine mai fasu soso E ngā ole le uang e lava ma oso Mange ke unga a ole liso A ole ai ma kau kala so o fa Pasi fisi ma le fanga u so Fasa mai kua ia Tuna mai leo a tā tonu lava le tu lai tansi Samoa tonu pele se mai lau paponga I le tautua sunga ia se yuli le po I vaenga o le Aoauli o le a songfua ia ma le nganga pa lolo. Malo teito le tautua fo le nei aso ma le nei Aoauli. Ano lava le sa ia fa malo fo le tapo inga le tunu o tala nei mo lau fa fong fo mai taru tala tomoa a ti le vala te tungi maua mo tangata asia ma le Pasifika I New Zealand te Taeao fa inga luenga o whemalanga inga I tua oi le soa Taeao ta alonga tilo ni ika I tu e vaiva I ele fuso kiteia pe afi tau I le masna fo fa fong mai I fa lau te leino ni tala Mo tangata asia ma le Pasifika o tilo iai o I tu ainga o tangata nuu nei e pito tele atu le vala iai o la atu tongi maisi I tangata whainga lua ngā le malo e tu sai ma wha maunga monmuri nei o le vala o iai tongi mai nisi o wha la tonga ia po matanga lua ngau tua le malo e tele se la asanga le lei ua whaia le komisio tau tua le malo po le Public Service Commission e le tu I tia lo le vala o tu tongi o tanta Maori ma se furuma le tasi tesi ma le lua paseni sa iai le lua fesi ma le valo I le lima tsi mare fa pasene le wafe mare le fotolu. Ai ulea o le solonga le lei mo le fa ITT o le vala o tutongi mo tangata Pasifika o lo whaiwhai malie. I le vala o la tutongi le se fulma le ono tsi mare ono pasene sa iai le wafe mare le fotolu. Pea fa atu se tsatu I le lua sfutasi tsi mare ono pasene sa iai I le wafe se fulma le valu. Ai o le vala o tutongi te asi o fa o popoina le mawalunga. Ma il se furma le lua tisi ma le ono pasene, sa ia le lua visi ma le valu, il se furma le tolu pasene, il le lua fe ma le lo futolu. O le vala o tu tongi e tu aing o tu puang o tangata po tenda pe cat, e te utua le malo o i te tia ma il se furma le lua tisi ma le lo pasene, sa ia le lua visi ma le valu, il le fitu te se ma le tasi pasene, il le lua fe ma le lo futolu. O le vala o tu tongi e Maori, Pasifika, Asia ma le tu pao ta mai tai ma tina, e ia fianga tu mau o mauru ngatu na I lo le ao te telenga o le vala o tongi le tunu. E le matanga luenga o tupe mau ale malo por Inland Revenue Department. O tangata Pasifika Maasia e siliato na maurunga le vala o la tongi o iai e o mai iai u lai o le luafe mariru fufa. Mo tangata Pasifika o si itia le vala o la tongi o iai ma isi tangata nu te fulma le tolu te sima le lua ono pasene I le luafe mariru futolu ma le se fulma le tolu te sima le lima pasene sa iai. I le matangaronga o pislisi mangaruenga Ministry of Business, Innovation and Employment po le MPIE. O whaamaumaunga ma li tau whaiunga o le roafe ma le ruputolu sa whailoai. E ulamo le vala o te tongi o tau tu titia I le ao te lenga. Ai o le vala o te tongi o te ngata Pasifika o lo tu mau le maulunga le lusifu desima le whapasene. Tusale e whawhaina. E maulunga tuai le vala ma te tongi o te ngata Maori. Whaaluaina e maulunga tuai I tangata ma ia tunu sa e tu tonu.
tangata Latina America, ma tangata Afrika. E le matangaruanga mata upole loto e fale. E lusu fate si malifalua pasene o fa awawai. Le maulunga tele o yele valo to tongi te Pasifika mais tangata no. E le lipotele University o Aukilani le valo to tongi o tu ainga o tu panga o tangata o le lua afe ma le rufu fa o ia ile University. 2024 Gender Pay Cap Report. Na whailoa, i le tele nau nau o le valo to tongi to mai taima tina Pasifika masia. I le tolu sima le 5%. I tangata whaingaluenga e eito mai whaapitoa. E se pulma le tolu te sima le 10% le valo to tongi. Mō ta mai taima tina Pasifika whaingaluenga. E iai, to mai whaapitoa. Wa whaalia ma tanga runga ma tau po le vai, whafo ma whata wa inga ni sila, e le o ni sila ngawha ma le waala loa o le storina, i le ingoa le kuki, le sa tau fia le malo Finland, ma uto le swau, ma i Rusia. Whaalia ma tanga runga, ua popole le tunu e winga, i le whaso ina Rusia o waala o loa, i o wala whaali lo lilo, por whaonga ina lea, wa Rusia o waala o loa, i o wala whaali lo lilo, e alo e se aima ia i tapo o whaia whastanga ia i la tau. Le puti ene vanga o tala le Reuters. A tau fia puleng o Finland. I le vala o loa o Listerine le kuki. O tau o vele suau i le o ngā sami o le Baltic Sea. Na masalumia, sa motisi ai le tise por power. O whaaleanga i nai pe motisi ai fo i wai wha o le interneti. O le vala o loa o whai ngoi nei pulenga o le equals S. Na uru whale i eile o whainga luenga ngā te whale a Finland. Malato puleina. Ma o anga ia ma anga ia tua ile o ngasa mi o Finland e vera fali ai suyo nga te fale le filo inga malau tu tala e ia ile ma anga o suyo le officer nga te fale o le taulo le va o foi Jesus enga sa ma foi le fale ngai no ni waya sa fali ai ele suyo so upo le matanga luenga mata upo le vai fafu ma fata winga ni sila o lo la tu lo ina le meolo tu po mai ai ele oni sila ngafa ma le pulenga o le starain le va o le cooking. O le tukuki ia i lava lana whai ngā mālo o le sa o tongo so tanga manisila. E ngawha lava i la tō mā la tō mata upu. Ai e mō mia e au te roa na fso so ni ai. Pea o mai loi mata upu le vai pafo. Whālava lava tupu mapu i puinga. Whāri ele sui o le matanga ruenga o whāstoa ni tila i ato runga male whai ngā mālo o le tuki. E rusai ma le vaa o la tō le storina. O whao ngai fso so ni ai o se vaa e tō a vea isua ua Rusia. Te tūlanga e whao noa fi ai ro la tō tō le leia whava mālo. O le masina tolu ai sa fōrfula ai al minister vai pafo ni sila ma masa mane o Winston Peters i le whaafstalanga fōu whaastanga i a Rusia. I le whaasa aina leo au penga ma pomu whana whātuntunu waru mamao i se tali i o sfainga o Ukraine. O le tūla i mai o le mata upo le a lev so ni ai le so tanga i mauni sila ma le tuki e bera whaari ai le li professor e tūla pono le University of Waikato, Professor Al Gillespie. O le au whainga luenga le matanga luenga o whemalanga inga ni usila i tua oi o le amteina le lato te te le aso a Taeao alumanai. Le aso le tausanga fōu, le teimi o le piso whemalanga inga tulu ai, le te ena le malole o poina leo si tanga o lato te tongi. E risama le tolu afe o tanga whainga luenga ina matanga luenga o business, i manga luenga Ministry of Business, Innovation and Employment, MBIE, o sui o le uni, sa amta whaia lato te le amatanga o le massive name. Ai o le au whainga ruenga i tua oi e pio nā vea mataka whainga ruenga i mo mi aina po le essential workers. Tā umi se taimi sa tu i eise whaalinga. O le ono le Taeao le amatai le te. Le au fia le selau tangata whainga ruenga o sui o le union pisa a. E ngā rulua i tua oi e le o whaiani ngā ruenga e le o tongia. Mai o le a ave whatasi e taimi o mano longa ma taimi o tau mafa i taimi patino. O le sui whailau tusi au au o le pisa a Fleur Fitzsimons o i whaalia. E matua i le ai ma se whaalolongia o le au whinga ruenga e le malo. I le wha toso lo lea, toso lo loa lea o talunoanga. I le toi titi lau mo tausanga atoa. Mai e tā uai o le au whinga ruenga umana matanga ruenga le MBIE o whetau i ai le wheo si tanga o le tongi amana i ai le tā ua o le latu ngā ruenga. O whaia li tamau ai ngole tunu, marisi. O le wha i loa ai leo le wha mafa o le atiri wha mama whaino le taunga tā telo o le soi whanga. O na o latu tala whara tau. I tope. E talonga o le talonga whawa malo na lua mo le tai lua spuru opa i le kirkiti le vao le Aoauli le Black Captain i Silama Sri Lanka e whaia le Soy Mount o Manganui. O le au fōu o le Black Cap sa manu malo i le ta manu malo sa le iai se manatu i le talonga o le T20 momoa i le stona i le toe valu ai e le i maua mai i le stelau fitu ma le lua ai sa tulia ai uma ia ova.
O se manu malo sa le ia se manatu e maua. Luai, o le afa mua le tuli a ni sila. Sa foringa mai ai o le afa ingofia ia Sri Lanka o nanga i le manu malo i le lelei tele o le ka ale latu te moa. Dai o le taalonga luna lua la e whaia i le Fiafia i Mount o Manganui. Ma le taalonga whaava malo luna tolu e whaia i le Malaya ali Sections Oval i Nelson i le aso tofi o le neva aso. O le tamafusu kiwi o whamautude i Australia Devaneka o e justu sia i ani justu singa. E whamanatua i ate i te mi uma e vai ai. Ina ia tutu mawaila na taula i ngau tu o le matua i whatama ia leo le champino no langi al IPF i le au panga le cruiserweight chai o Taeao o Australia pe a tau i le so valu le masina 4-yard warrant. E Alfia i ana tisinga i pepo whapipi inda le wolo na whale pe a whaasamo i na whapea. O le asa soona ia umia ina champini a le WBO ma le IPF. O le istu singa o le a o tui o tia chai o Taeao. E to iwa aso o toe whafitaui ia tamatui de tele o le au panga i Gold Coast Australia. Ma ua Saudi Union i kai avesea le poleri o lo umia o Taeao. I se tūlanga pe ona ia whaari ai o rana whaonga ina leo le itu e vaiva i ai le alafu so o Taeao. O le mea moni o tilo i ni ika i le vaiva inga o le mafofau o Taeao. E pe ona vai ai le alafu so angalo na lua ma Mars the Brightest. I le asu sumare valu o meo le teo sanga nei. O le fusuanga mo a Taeao ma Brightest, le asa fusua e Taeao ma le au vai ngau ma manu malo i ai. Ma ia whao e se ele fusi ma ia Brightest. Ai le pote le vai ngo fusuanga le boxing news lu so far, da re putia. I le fusuanga no na lua sa vai ai ni tu e vai le fusu a Taeao, i na ua fusu sa vali i ai ia Brightest. Ta wai i le temi lava sa toto i ona folinga sa vai le vai o le mafofau o Taeao, e pe folinga mai sa fefe i ona mata. Se tūlanga ua manatu o ilo en ika. Pai o lea ia whaonga ina i le marosi o lana tui e tari tusama Fridays e turi ai lea vai vaingo na mafofo. Taeao. Happy tai o whaari o Taeao le vango tala le TCB Network o sa uniuni mo so se mea e tolenia so luma Aoauli, male Fiafia, Taeao, i aso. Tasi. Ai ole se mene ua whailo e lupisori ai la uli Joseph Parker i ale tamafusu i le pawa mafa o la fitawi. E malo si atu ana tui nei lo Deontay Wilder ma Anthony Joshua. O pata ua fusu uma i tama tui de tele o le panga mafa o i whalia o Wilder a po Joshua e malo si atu le tui. Joshua sa ia wha o le champino no langi le panga mafa a le WBO ta umia e paka i lua sumarbalu i le la fusu anga moni tafa ia uma o champini. E ona fusu anga muni nei sa whatau sewa i ma Wilder se tasi o tama tui de tele o le panga mafa ma Shile Shang o Seina. Ta manu malo umai paka ia ila ua nei, ni a manu malo mata ina tele sa iain. O le sunsu valu Februari after we paka ma Daniel Dubois, ile champina le IPF o lo umia Dubois. E sa whari e paka ile vahango tala ale through the ropes o Shang Seina. Ta whalua ona i whapalase o ia ilalo le la fusuanga, e pitu siliatu o na manu lo siana tui, na ilo Wilder. Tana nao ne aso, i aile Fiafia tantauma, so i poia mo le so. Mau papa ko maro se ta to tunu to tu asunga se uli laus pa ponga pe tani tu la e nuas to vanga tala tau mo si fil mano ta to tunu o lo tu mar per pa mo wina o kilani loa sul fan mo rungo lo yai e mo no manu le Fiafia se pono ma le lima o lo tu mar se biangi mai sauti sipo o lo awa po e si vaenga au kilani o le mo Taeao po ti munga au po e lo su lo le per pa mo wina mo Taeao ia mono manu le Fiafia es pulu maleono suia mai le tau ele le asol nivia le solulu lo su tol le bela pa mawina i le solulu malona manu le Fiafia es pulu maleono ai me pa ufo nai ti munga awa fo ni svaenga o au kilani i le asol nivia le solulu o ngā tono le vaiaso mana ia le tau le astopi lo su tol le bela pa mawina ia malona manu le Fiafia es pulu malefetu o lo tu maule awa o si o tātou tunu manatua lau tano ia tātou pōlau i au lofo le ri mo taito tasi tātou whamnianga ia mese o soifua lau leo le tanu tātou au lia le tausanga pō
e le alofa malang le lo tātou tua a lo pāpāpai tiri e mo le wila o lo tu malvera pa mo mai Samoa lo su riva mo lungo no iai malona Malu le Fiafia doa se por malima o se vai na I no tu tua oi up no por penana Aoauli ia malanga e tu lo la mo Wellington se pa ia lava le pito la lo sau pa len Malu o umar Malu a lo Malu o Malu ia o umar Malu o se vai na tala tau ia mo se pian malo ta to no ina ua tu la mertato taimi su tono minute ua te aile tu la tasi tau tu ale Radio Samoa so lima iba tolu a mo se tau pai atu Rick the man le tau tu ale ka for you tolu se lau great top road I manu ua ia e mo le leia ia lato io o le siwa ke ni o ka manu ru mai pele ai Maria Zavoia tuna mai lua io e pa ne sulu no na bidu tele tuna tasi e mo so ta inga ia ma le tautu le ka pa yu do pat mai ia ma ja ia en se pa posta ia pa pokon ma no tato tunu pa tar pa tu ngang pa no en ma no ngan lu nes ia se fo man via la fionga taito ile nei va en ole aso ia ole au nanga masani lava le ka for you e tautu mo e Samoa ia mo na tangata e fapea Fiafia e wala lam papa au I New Zealand so se tu ia o na masani lava ile faingo fia ona apalai mo ta avale po Samoa inga ia e mafai ona mata so animo e ele ini lai sene ia Paula vale me ia faingal venga full time ia mafai ona mata so animo oe ia
E ngata lea o tatou whamanasu le nei o le whaiungo le nei tausanga e whaangata ina le aso a Taeao. Ia le tatou cashback, ia ma le tatou referral, a wheta la le tatou referral whaangata le aso a Taeao, pe a whape a palai sa ta vale le nei, i le nei taimi. Ia e mawhai ona e su mai le matou tua tusi to se lau Greater Roman Reua ia pe whafso tai mala matou numero telefoni o val se lau lua lua fitu 5 ono valu. Malo papatai ia e leua kapakona malo tātou tulu ia maise o le aso a Taeao le aso mulimuli lea i o le tātou a peta la ia mes for cashback na tolu a peta la ia bisu si fiel mano tato tunu ia nu tu o vai po ina fai la to tar sanga ia pe e o tona provides for ia transport for ia mai le mana ba le ia mes foi lungo ba le tonu mai ia ona papena polo to pena o la to sato fo ia o sa o le ia o le lava la fionga taito matango fie ia tonu ne ia sei si mea e toi fie sau no ia ia lo fa tele atu i le e o lo manka fa maka ia ka morike tu wa mo a lo fa tu ia ma to sau no mo muni pe ia sei si me fa po le ta por cambio me va en Aoauli o le aso fua e mo via la vale ni via ia o to maranga no e foi i nei to sang. Ia whape foi le fionga, manuia tele leanga ia te whai ungo le nei tau sanga, e renga te leo whamna tuino tau sanga fō. Mo e o whaafongafonga mai, ia e renga te leo Samoa atoa. Manuia foi to engo le nei aso. Malo, tata puni o tau nane le ono, o sao lea. Ia, lea lava. Ia. Alo pate leo whenga renga marisunga ia Rick, ia e milvia foi le tau sanga fō, pa sa i ia. Ia, wha sei fua. Sei fua, o le tamata ia e le na, tana no sa o le numera na o mai over, se lau lulu fitu, pa iwa o na valu, mo le lava i la tau, pe tana no sa o le lipule ia Rick, i le oru tasi, iwa maru tasi lua fitu, oru tasi, iwa maru tasi lua fitu. Ia te anga ia tu le loi valu, po le tau se lau Great Harbour Road i Manrewa, mo le lava le tau tua, so ngā Rick the man, ia me se fo le ka po you. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le fitu au lele ma le fitu ta ia la o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva o na walu pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
soifua o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Por eso,
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia, fatalo fatu ia te oe sa mole nei fo ia sol swafa ma olunga mal sisil esel tato li faolo Yesu Keriso ma lo lava soifua manuia ia e uia ina malulu ia ele o le si mea ngai mawal mol malulu o le maangai e mawal malosi ia ai fatalo fatu ia te oe ma fa malo lava le onsa fa malo fo fa malosi fa tai fo lo fa fonga mai pel tato por kalame ole areto le ola ona wale mawal vale le a Luisa Samoa ia ai fe merkala kuspa ia fa nga lu fa tasi le tua me umale ila to o ya lofa ia te ia wa ave fo le o i Samoa ia ele fa pela ngo fo ma ki ni ma le mawale vale pe o sia fa ngo fa ngo wa lu le so li o ngo fo ia le ka ko me la fa le vale le pe fa i wa lu le so ele se me o ia ai no fa me ia kala amu ia le au ne mo mai lom matai o fa pe lava na fai ai a fai ka ko ke fai kio ma ke i me le langa o mai ia le se me ia nga va pe ke ngofo nge va pe seli fa ko le vai ngale le o banku ai le leo nga ka foi o vao o pe ko fa longo le iskamale o vao le fe le va ma usulanga langa pese foi le ia o ia le sia songa nga ko yo kasen se kingi e asia ku ma ko sa vai o sa le fa ma vai ya vaoli ia la o le wafu e ola o e pile sa e o songi ku lo ia vai nga ko lu mo o songi ko ai o so mai va o malonga mas fakta mai fia kisi fo inga o kinga o kasen nga ko lu o fo asali o kariera vai ga ba o ese o alulo o whapero ia walking e la vau usala le menga fai o le suenga kupea e fai se fale mai foi leo mo tangata mai Samoa fundraising fai le TV ai o ia le peno ia o fai lo le kwala o kanga kai e fale ko nguia kingo ai makua ola o kwale le ia afi o iskanga ke be kule saupi se sou le mera sau ai ke kala ngoi ai makua sekir ma fofo o mera le o fakulo yava ai fa merkala fakulo e saulo le aso so mo mai va o le I mulfangu fakulo sele ele ia oi ai kasi mea ma lo silo fikiskisi kengi au le kilo e me fakule pokol ma fofo nga me awange ese ka ka yupe ke va kunga pi fale kong mai kingo mai va ku pe ma mai foringa mai awa ke underestimating kamanga e wa ke la vea va penga va pe wele mai fa yo ma o wa ka o yo o lo le ma mo o ia nga va pe la ia o ai e vas no awa ke underestimate o menga ngole o le mala mala mai lo o la le fa ku va kasial meia oi meia malo si lo fi kiskisi ke ngaule a fe merkalava ale le oi e la me kisi ye ke va ye ke ol ka la fa pe u ya la ke se ki ke le do kali ya va ya ko lo melo ka malonga nga jo enendeo wa mai langa fo I le fundraising a mai le afekala a fe mai fa ya jo a ko sa si singa jo fa penga la ko la ku le si afekala me foi dalia sabor que isso ia malo ale ngosa ole soifuanga ma le olanga o do tatu wolai ia e ei fingata ma fafita out a ole si foi kemi you have to smile and enjoy the world my salamo gavika this is the day that the Lord has made we shall rejoice and be glad in it ole aso e pa ki e ka ko
Vai fo le mele fika ngo ko le luka sul lima. Ke lo lenga sau fo I mai le wi fa ma mo o. Kua le ai ase menga sau mangaia. Ai ma se menga sau mangaia. Ai fai mai le kala le fionga le tua. E sau e ngau uma mam ka rio le kua yukaia o le kasio vai koru. E ave ma le wi a le lua vai koru o le oa. Ma le tamao a inga, e ave ma le ulmakua. A le lau fo I mai le wi, e mo ia kasio vai koru. Ai ke le menga mo ia, le ima se mea. O le mea le ke whai a kue. E ese ale atua le tatou te tapua I ai. O kako, e pe a iei lo se mea o mai mau po walu ma pasi po, ma le oara inga fo I mai lo. O le kamala, e o le avangoa kong wale a pakaki ei lo. Kauro le apa le mo le mea le o kengia. Le avangoa ngi sasa ai, le avangoa e makua wheko ai, ia ai saunga le kama. Ai whamere, wa kūlunga le kama, I loa mau atu, wa waku le akoa, wa fusi, wha ofu. A mai le mamo e peti. A mai le mamo e peki, e whai ele kako paki, a walo wakari inga oki, a ua toi ola mai. Kero, o leo langa. Ai mawhawhaunga I le atua. Po la menga le okingia ngai I le atua lea, ino pe o kako le o nga la au walo lo fa o nga me kama ale wo fo I mai ale fasia le kama ave wo so aku wo pa ki wo fiafia mai foi la o ye o kama kiki wo le se mea al kama o le wo celebrate o le wo sami le fo I mai le ainga la me nga le fa pele tu ke lo la o ele tu e se ale tu e se kako Samoa o le menga le kau wha mala malama mai I le makau ki o le ese o le akua ese are finga ngalo le atua ese mele palu e kako o le meo le ika o le kau I masui meo le parau vale meo le okengia o mea ngā le kau mwhai kako e whai a e sau le atua e kango le atua fiafia ai le o ako akol ka meki nga fo I mai le sau e ngau ai le fiafia ai mai la fa liu ia kako ele fa kali le tu se longa wo e se lau paseng o le kele ngau ka ngakala e ngofongi I le o langa ngi o la ngofo ala e feel guilty ele o se lau paseng ele o ako ava pe o kangaka ka kaunga se fulu o le me kele o kangakala e ngi po le lima la e longa o langa po le fa ele o a kolonga o langa ele o makua fia foi la fa kalinga fia langa lai mangaku ia ele fia le ko ia e kilo ele fa penga le tua o le tua le kamiki le sau le se mea alo fia e fa penga foi le tua ia ka ko menga fa mai yo to oli fia lava a wa o le langi lo o to tau ia tele ele fa kali le ko se e ako nga manga ole ki fia e kusa pekele ako ai ka kaunga e sami, ka kaunga e fiafia. Ka kaunga e alu ki ka pua e ma e sao loko ma e fiafia I le atua Samoa. Au a foi, o resi kanaka whapele, o yengia o mese kele o whai moleri. E le ko inga ngai ngoi a anania le ngā alu ka kalo e ko ulu ai ia mo meo unga lenga le maka o paulu. Mai wa o le kala ku o iuka ia, mai wa o le kai mila oki, ko inga kangi a mai Yesu, o la woki, e le isa o beanga whai mo oe. Ska mai mea ngo whai mo oe, Yesu, le la woki. E wha mai Yesu, anga ngia, nga o mga o ia ke o le kaiminga, nga elu le whai, o lava ke lele nga, ke roa se me ke whai a moreli, singa mea ke whai a moreli, o lava ke lele nga, e le se ilonga ke whai ngi mea mawa, e mangi mea ki kele mwhakuskusa au mea whai iskanga. Le ai, a whai au lau ngā luenga o le whakalofa le whasa, o lava nga, e vi I ai leli, o le mea la le kaku, e le whape whakali si kelengi au me whai. Riska ngaka ki nganga whaongaronga o langa ala e sawa whao. I le kelengi au me whai o moreli. O e mangkua whare kala ka maro le nga ofisiringi e ka ngaka. Whawhenga e miliongi ha. E makara ka maro. Ora unga lua e marosi. O kilong ko o lua. Ia ngā le lusu senge nga iel whaakau fua moa. Makuanga lua e marosi. Makara ko inga ngaka. Ora unga lua e iel makuanga lua. Uma fai fua mo keu al fa ka uma wa fa su sek ia mo wa fua mo fa ko al ko fa ka fa wo uma a ko fia
masinga o foi la akole afkausanga fa mai ia umoi fo mo wala fakala o susengi fakala o susengi o susengi ngaluenga o levo nga fai o ngalu ai ke lo ki ko rua longa ko rua longa la le fai o ki la kamal longa ko rua ai wili mai lo le milionga kala mai yo le milionga kala le o milio ge ai a ngaluenga o langi ngaluenga ai fakala o susengi vai o Samoa a fai fo e fa pe o ngaluenga nga o mangui ai ki rola me nga mo e ngaluenga ngal fakala o suseki al me wala inga e mo ka vale mal fale mal ko rua mangianga o fa manguianga mai le tua o le me le sa mo ngi yasu ia o le tua e o me uma o le fo iwa avakul por kalame o le areto le ola ni yasu vai o le wi ifa mo o ai sa ai celebrate longa ma mai o mai ka ko Fiafia kaunga kako Fiafia pele ako akoro wolanga Fiafia ai ufa kali se longa wo se lau pasengi ngai kanga fakali pepa le ngofo mau fa pese o ki ngofo mau lo samilo se ai mo walo pepa ngofo mau sami pea Fiafia pea oi la so ge foi yova kako ki oli ma Fiafia yai o le ale kulanga wo yai e ako ia sami singa a fai ele se lau pasengi launga umanga launga o mai kako Fiafia umanga launga bo mo ai pasine ai le fa pela fa kali se bakua se lau pasenge o nga e Fiafia le e mai e ke Fiafia ia so uma la ngol fina ngalo na tatu tama fa mai o mai kako Fiafia ka pele me sidi la ngol tua no Christianity is a Christian party e tatu te Fiafia ia so uma al kanga ka ele Fiafia ma le loko Fiafia kusa fo ipe fa ka ngu ele ku menga mo ye mo sanga pasi mo sanga vale mo sanga ko lua a fa ia ele Fiafia ngi e o foi long ko lua ele Fiafia ai o le mel Fiafia o lo Fiafia in our you have to celebrate your incompleteness kusa pekele ako you have to celebrate langa ole tua nga Fiafia ele i ako le wi nga fo i mai ai Fiafia fa pe nga foi kako kai mi kako ke fo i le tua ele fa kali le tua se kako se lau paseki nga Fiafia le tua e Fiafia le tua ia e fa manuia le tua e te ne so so fo Yesu amen. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me, the truth that we share I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love.
basa o lona lofa Fola ununga o le basa o lona lofa Sa o roto e te o se lupe Fola ununga o le basa o lona lofa My friends are gonna tell him I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm free as a dove I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm free as a dove I'm sailing Si vang mania vili elu yo sailing on the sea of his love po laulunga le basa o lona lopa mai atu ai tātou programe a reto le ola spapong po le aso a Taeao pe a tātou lia i le alofa maranga leo lo tātou atua Supa mi lute ona tātou le tulai lua tautua le Radio Samoa su lima i batolo a mo tāni tulai lua spapong o tala e vai panua i laura vangana le tautua pa i po e sunga ya se iuli malau le po yaso ya tātou lo manian mano tātou tunu o Mota malawa pe lava maputa mai ai le tautua le Radio Samoa su lima i batolu a mo to fa ta lofa to le ngang pa lolo au kilani manu tu tua oi ta lofa lava ma lole so i fo monia ma lol fo lau ma ai to i tu la le ne po to sanga lu o lu fa ya ta to te la ngona lava le Fiafia i vi infa manu pa tai ono me ono bi inga ia sa o mai pa ya tu ya te ia ono me sili na saunia pea e lo to so fua mo tato wola tato mau mai nei tu la Fiafia o le Aoauli o le asonga fua le stores fulo te sema lua o lua pa to i tasi le aso le toi e ona sopo atu le o tato po longa pe atu sa male filingalo o lofa o tato tua o tato dia le o tau sang po lua o lua lima i le matango fia o tato tua tātou mana tonu atu whaatasi, mana tonu atu while mo i lea lofa o le rii. Tātou malanga mai i nā masina o whāno atu whaangalo tu iere tu na i mōna whatia, whaale tono i ai. Hea tātou tā mo e puno wa i lea tānu o lo whaatari mai le rii. Yesu ki riso o i alawa e tau tailo tātou sā e manumi ai, mea o malama tātou whaia. Nia lama tau sang fo le anga ia tonu malu le tunu i ainga tai tasi au ki lani manu tutua oi o tunu e mau sa mon loa le antu Pasifika pe lava o lo iai malu le tātou tunu e o tari tonu lava long sia i tātou i whaamrianga e maise tau soi foturo i lo tātou wola tātou vi i ai mwhaaptai le atua wila manu patau toliani sa malu le tunu una i o tamana i o tina i ngase o le tino Sa tonu e le fsiringia le alofa o le li, o lana wha mana o longa e pa iatu, pa iane, pa ilpo, ia maua le manosi, to iau ngai au ona mo ia malon, pina ngano alofa te le atu mo o tou, so se mauta ngase mo to malawa, ia le wha mana o longa le li, ule ngata iau te ronei o tonu e mau, ia le wha mana o longa le li, nisi o aingo pia ngai wha no noanga, o nisi e pele i mautanga o mo tia malanga maniu, mai le nganga o le li ai manuia lava tātou fōlaunga i toi tū la o le ne po i tau sanga lua o lua wha lava toi whamanatu i tātou o makua kele le au ngāoi online na usi le fia tū langa wha au ngāina o tātou telefoni i a manisi o masini o lo wapena ia o lava ne se ai tātou i tū langa o lo wapena iari taimi po inele e te turi moe ai o le upamoni ia ia nga sauro leo ka ua po leo le hit and run pe al pangor ka male le hit and run fiu su e po pe me wan ye o nga so ala ka male disappear le don me wanga ye pa pinga o mare me po le o ya i mol le matala pe alert ta to la vai pa pena e ta talo ta to i le ia lo fa mai so sorry mai
ai tātou te leo wha o ngā ina le mea rofa le o le poto o ngā waa mā fau tonu ai. Ma tātou mā tālai e wai le inoa kai mea o mai kamanga i whiarua i luma maota, whiarua i kua maoka. Ia, wawar mea, wawa i sengo fō, le kua whakarikari e whio ai kamanga. Ia kua whaangofo ai, ia ngā rako le whaanlo e o lima mwhaere kakano. Anu e se ia, tō mai o tō. Whaere kamanga, ruri pa ko i ruru pai. Ko mai kua se o manga o, te o manga o kaukara. Ngau riri o ako lea e. Pai sea o ingo oi, waani wa ponga le tiro. Ai e manuia tātou fō raunga, pe lawa e, whaatata la ponga this time. Ia, o mea te tupu mara soi fō mara ona. O le taimi ai te turi moe ai, o e te tana pai toa. E le kamba ngai pia roro, wa e soro e le moe. Ngā le saua e, whaare kongo e kā kou, solo. E matana e whiu a kampai mai. Ia wai. E ka mako e tūre lei a ma e wawa ai e le pia roro e ka mai le lo se me kua. Ia pa moe le tua e maua le lo tele le pa moe lawa sangata i lona sila pia o le poto me ano pa le lipo ai mai. Ia tātou tu wha o ngā ina mana tau mana tua e pa po i ai lona mi inga. O le tūlanga po le COVID le iai e wawa i pia e pa opopo pia new cases po i le aso mana aso. Pe po le upa ngalo e tātou, e non toi pa manatu lava, e le lava le alu e pai lau test po le lau COVID. Ia na e mauti noa le po pe te tūai. A pa pia po le ke kau whiawhia ke alu e pai lau test ngā pe pa manatu atu. Ia te le me o iai o le a paina te le ai o e a paina tuai maisi, a paina tuai maisi. Ai leo i loa tātou, wai le inka kumasingi po le kongo kako paranga kako aso e po mor COVID. Ai le lava lo te la ngona lo fa le tonu po le ua le ato tor maros. Kwa e alu sao le doctor, family doctor lo o inaite mo e lo fia e te samo lo mo tino o mga pai lau test o ngā e okay mai oi. Ai apa pe te no foi fa lu pesasi e o la ngona tono mota mana o le opomonia. Ia, pe maliska malo e ke dimos. E fai ia ke ale wa sa fa ilalo e tupu mai nisi o papi tauri ia ole peono pato o fata mala na tato fata mala na tato e matala a wa ngona lo le ator manosi fu aru sa o ali e lo fo mai e a pai pa mole se fai ala o tesi do ko viti mo mua ko a pe do sai e se manga ia sa wa o ke vai lo fia a sa wa ko viti fia pe nga o mo nga sa le no po se ai e lo to e lua vai aso limaso no po se ai limaso lo no aso to e fai lo test au okay mai oi ya ba ni manga ana te alu ai lungo de lingo mas que malo e trespass lo report lo ya na tani tu lai lua una tu lo tala e vai panua ele tautua le sunga ya si yuli umalau ya menanga pa lo te festa tu lo Bye.
Ai le avatua so sao a walo was. Madie pe a tei was sala seu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malo, taitoli te tua fo le nei aso mo le nei Aoauli. Aro lava le sa ia fa malo fo le tapo inga le tunu tala nei mo lau fa fong fo mai. Taru tala tumua ati le vala te tungi maua mo tanga ta asia ma le Pasifika i New Zealand. Te Taeao whainga luenga o whemalanga inga i tua oi le soa Taeao. Ta alonga tilo ni ika i tu e vaiva i ele fuso piteia le afi tau i le masu. Fo, fa fong maia te whalau te leino ni tala. O tangata asia ma le Pasifika o tilo iai o i tu ainga o tangata nu nei e pito tele atu le vala iai o la tungi maisi. I tangata whainga luenga le malo e tu sai ma wha maunga mon nei o le vala iai tongi mai nisi o whala tonga ia po matanga luenga au tua le malo. E tele se la sanga le lei ua whaia le komisio tau tua le malo po le Public Service Commission. E le tu i tia lo le vala o tu tongi o tanta Maori. Ma se furu ma le tasi tesi ma le rua paseni sa ia i le rua fesi ma le valo. I le lima tsi ma le whapasene i le ruafe ma le rufotolu. Ai ulea o le solonga le lei mo le whaititi o le vala o le tongi mo tangata Pasifika o lo whaifai malie.
ile vala o la tongi se fulma le ono tsima le ono pasene sa ia le lua ma le tolu pa fa tu se tsatu ile lua desi a lua sfutasi tsima le ono pasene sa ia ile lua fi se fulma le valu ai le vala tu tongi te asi o fa o popoina le mawulunga ma ile se fulma le lua tsima le ono pasene sa ia ile lua fi ma le valu ile se fulma le tolu pasene ile lua fi ma le tolu o le vala tu tongi e tu ai ngo tu ango tangata po gender pay cap e tau tua le malo o i tia ma se funu ma le lua tsima le lupa sene ta iai le lua ave tsima le valu i le fitu te se ma le tasi pasene i le lua ave ma le lupa tolu o le vala di tongi de Maori Pasifika Asia ma le tupa o te maitai ma tina e ia fianga tu mau o mauru ngatu na i lo le ao te telenga o le vala o tongi le tulu e le matanga luenga o tupe mau ale malo por Inland Revenue Department o tangata Pasifika Masia e siliato na maulunga le vala o la tongi o iai e o mai iai u lai o le lua whemare rufa mo tangata Pasifika o si itia le vala o la tongi o iai ma isi tangata anu te fulma le tolu te sima le lua ono pasene i le lua whemare rufa tolu ma le se fulma le tolu te sima le rima pasene sa iai e le matanga runga o business i mga ruenga Ministry of Business, Innovation and Employment po le MPIE o wha maunga ma le tau whai ungo le lua whemare rufa tolu sa whai loai e ulamo le vala o te tongi o tau tu titia i le ao te lenga. Ai o le vala o te tongi o te ngata Pasifika o lo tu mau le maulunga le lusifu desima le wha pasene. Yusale e wha whaina e maulunga tuai le vala ma te tongi o te ngata Maori. Wha aluaina e maulunga tuai i te ngata ma ia tunu sa e tu tonu te ngata Latina Amerika ma te ngata Afrika. E le matanga runga ma ta upore lo tuai fale e lusu whate si ma le wha alua pasene o wha awa wai. Le maulunga tele o yele vala o te tongi o te Pasifika ma isi tangata anu. E le Lipoteli University o Aukilani le vala o te tongi o i tu ainga o tu puanga o tangata o le lua afe ma le rufu wha o ia i le University. 2024 Gender Pay Cap Report. Ta whailoa i le tele nau nau o le vala o te tongi o te maitai ma tina Pasifika Masia. I le tolsima le lima pasene. I tangata whainga luenga e eto mai whapitoa. E se pulma le tolsima le pasene le vala o te tongi. Mo te maitai ma tina Pasifika whainga luenga. E iai to mai whapitoa. Wa whaalia ma te angaruanga ma tau po le vai whafo ma whata wa inga ni sila e le o ni sila ngafo ma le maala loa o le storina i le ingoa le kuki le sa tau fia le maalo Finland ma uto le swau ma i Rusia whaalia ma te angaruanga ua popole le tunu e winga i le whaso ina Rusia o vaala o loa i o wala whaali lo lilo por whaonga ina lea ma Rusia o vaala o loa i o wala whaali lo lilo e alo e se ai ma ia i tapo o whaia whastanga ia i la tau Ni puti ene vanga o tala le Reuters. A tau fia puleng o Finland. I le vala o loa o lestorina le kuki. O tau o vele suau i le o ngā sami o le Baltic Sea. A masalumia, sa moti sia i le tise por power. O whaaleanga i nai pe moti sia i fo i wae wha o le interneti. O le vala o loa o whae ngoi nei pulenga o le equals S. A uru whale i eile o whainga luenga ngā te whale a Finland. Malato puleina. Ma o anga ia ma anga ia tua ile o ngasami o Finland e vera fali ia sui o nga te fale le filo inga mala tu tala e ia ile ma anga o sui o officer nga te fale o le taulo le va o foi Jesus venga sa ma foi le fale ngai no ni waya sa fali ai e le sui so upo le matanga luenga mata upo le vai fafu ma fata winga ni sila o lo la tu lo ina le melo tu mai ai le oni sila ngafa ma le pulenga o le starain le va o le cooking O le tukuki ia i lava lana whai ngā mālo ori sa o tongo so tanga manisila. E ngawha lava i la tō mā la tō mata upu. Ai e mō mia au te roa na fsos doani ai. Pea o mai loi mata upu le vai whafo. Whālava lava tupu mapu i puinga. Whāri ere sui ora mata ngā ruenga o whāstoa i tila i ātua runga male whai ngā mālo o le tuki. E rusai male vaa o la tō le storina. O whao ngā e fsos doani ai o se vaa e tau a vea isua ua Rusia. Te tūlanga e whao noa fi ai ro la tō tau le leia whava mālo. O le masina tau loai sa porpolai al ministar vai pafo ni tila ma masa mana i Winston Peters i le whaastalanga fōu whaastanga i a Rusia. I le whaasa aina leo au penga ma pomu whana whātuntun waru mamao i se tali i os whainga o Ukraine. O le tūla i mai o le mata upo o le a lev so ni aile so tanga i maoni sila ma le tuki e bera whaari ai le li professor e tūla pono le University of Waikato, Professor Al Gillespie. O le au whainga luenga le matanga luenga o whemalanga inga New Zealand tua oi o le amteina le latu te te le aswa Taeao alumanai. Le aso le tausanga fōu, le taimi o le piso
malanga inga tuluai le te ena le malole po ina leo si tanga o latu tongi e ri somare tolu afe tang te whainga luenga ina matanga luenga business i manga luenga Ministry of Business, Innovation and Employment MBIE o suri o le uni ta te whaia latu te ila matanga o le massive name ai ole au whainga luenga tua o i e pio na vea matanga whainga luenga mo mi aina po le essential workers ta umi se taimi sa tu i aise whaalinga o le ono le Taeao le amatai le te au fia le selau tanga whainga luenga o suri o le uni le pisa a e ngā rulua i tua o i ele o whaiani ngā ruenga ele o tongia mai ole a ame whatasi e teimi o mano longa ma teimi o tau mafa i teimi patino o le sui whailau tusi au o le pisa a fleur fit diamond o i whalia e matua i le ai ma se whaalolongia o le o whi ngā ruenga ele malo i le wha toso lo lea toso lo loa lea o talunoanga i le toi titi lau mo tausanga a toa mai e tā wai o le au whi ngā ruenga umar ma tanga ruenga MBIE o petau ia le feo si tanga o tongi amara ia ai le tau o le latu ngā ruenga o whaia le tamau ai ngore tunu marisi o le whaai loa ai leo le wha mafa o le atiri wha mama whaino le tau mata telo o le soi whanga o na o latu tala whara tau i tobe e talonga o le talonga wha wā malo na lua mo le tai lua spuru opa i le tiru keke le wā o le Aoauli ia le Black Captain i Silama Sri Lanka e whaia le Soy Mount Manganui Ora au fou o le Black Caps a manu malo sa le iai se manatu i le ta'alonga o le T20 momoa i le stona i le toe valu ai ele i maua mai i le stelau fitu ma le lua ai sa tulia ai uma ia ova o se manu malo sa le iai se manatu e maua tulu ai o le afa mua le tuli a New Zealand sa whoringa mai ai o le afa ingofia i a Sri Lanka o nanga i le manu malo i le lelei telo le ka a le latu te moa Dai o le ta'alonga lona lua la e whaia i le Fiafia i Mount Manganui, ma le ta'alonga whaava marolon tolu e whaia i le Malaya ali Sections Oval i Nelson i le aso tofi o le neva aso. O le tamafusu kiwi o whamau jude i Australia Devon Eka o e dustu sia i ani dustu singa. E whamanatua i a te i a teimi uma e vai ai. Ina ia tutu mawaila na taula i ngau tu o le matuai whatama ia leo le champino no langi al IPF i le aupanga le cruiserweight chai o Taeao o Australia pe a tau i le so valu le masino 4-yard warrant. E Alfia i ana tisinga i pepo whapipi ina le wolo na whale pe a whaasamo i na whapea. O le asa soona ia umia ina champini a le WPO ma le IPF. O le istu singa o le AO tui o tia chai o Taeao. E toi iwa asa o le toe whapitaui ia tama tui de tele o le aupanga i Coast Australia ma ua Saudi Union i kai avesea le poleri o lo umia o Taeao. I se tūlanga pe ona i le whari ai, o rana whaonga ina leo le itu e vai iai le alafu so o Taeao. O le mea moni o tilo i ane ika i le vai inga o le mafofau o Taeao. E pe ona vai iai le alafu so angalo na lua ma Mars the Brightest, i le asu sa mwane valu o meo le teo sanga nei. O le fuso anga mo a Taeao ma Brightest, le asa fuso ai o Taeao ma le au vai ngau ma manu malo i ai, ma ia whao e se ai le fusi ma ia Brightest. Ai le pote le vai ngo fuso anga le boxing news lusu fa da ributia. I le fuso anga no lua sa va ai ni tu e vai le fuso o Taeao i na o fuso sa vali ai ia Brightest. Wai i le temi lava sa toto i ona folinga sa va ai le vai o le mafo o Taeao e pe folinga mai sa fefi o na mata. Se tūlanga o manatu o ilo en ika. Ai ole ai fa ngai nai le maroso na tu i tari sa ma Brightest e turi ai le vai ngor mafo o Taeao. Every time we'll find you Taeao le vango talale TCB network o sa uniuni mo so se mea e tolenia so luma Aoauli mane Fiafia Taeao iaso tasi ale jamene o fai lo episodi ai la uli Joseph Parker ia le tamafusu le power mafa wala fitawi e malo siato na tu ina ilo Deontay Wilder ma Anthony Joshua o Parker o fusu uma i tamatu tu i de tele o le power mafa o i fali o Wilder ai po Joshua e malo si atu tui. Joshua sa ia fa ora champino no langi le pang mafa di WBO ta umia paka di luar sumar balu le la fusu anga mo tafa ia uma o champini. Ai ona fusu anga mun nei sa fa tau sewa i mawalda se tasio tama tui de telo le pang mafa ma shile shang o seina. Ta manu malo umai paka ia ila ua nei ni manu malo mata ina tele sa yaing. Ola sunsu valu februari after we paka McDaniel de Bois ele champina le IPF o lo umia de Bois. E sa faria paka ile vango tala ale through the ropes o shang saina.
Ta whaalua ona ia whaapalase o ia I lalo le la fusuanga. E pitu sili atu ona mano lo sena tui na ilo roundup. Tana nao ne yaso, ia ina Fiafia tantauma, so I koia mo le so. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga Loi Moa, Omega Ka, Sabale Taumofie, Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu Mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Casey Omega Jalo falava roa wa tatala na nile wa unanga e veni mo fa tangwa I Aukilani New Zealand numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre jalo fatapatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. O tau su e saunga luanga fo, sau loa le Bowmaster, o le tau sa ilintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a le ai le a faina. E mawhai lava o na aoa o ina o e au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Pala au loa ne le Bowmaster, I le onua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Onua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Tasi lima I vatolu amo. Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tani tula nai su tolu me nutu mo tae le tula e lua. Nau toi whapokona mano le tunu tautua sunga se uli mlau. Tatu tala I vai panua I lau lama ngana. Ea te tono ro manian mano le tātou tunu nei vaenga po le Aoauli po le Fiafia le asonga pua. Ea lau tātou anga I mai po I toi aso po I ole nei po tau sanga na stos fulo te se mai lua o lua fa ta tono ro mnia na maro le tunu mai se ainga ta yasi penai no la to por klame ia pela mo ona mo sia o la au ia le pa tunuina ba ne fa pon maro le tunu io ea le la man mano tunatu e le me tau no mo io mo ne tua fa solo ro por klame ea na e tanga I to le poran me kong mo ea wa po I a fai lo e pataman ea lo no vinga ea lo lo amaro lo a so longa le lava po klame ea e pesili le tua o me uma te pesili le tua fai lo filinga matango fie e te u I le Fiafia e te u le manuia a pa pe fai I lo silvia ea nei la sa ukana I kana ko kamanga a pautuanga lava le tautua le Radio Samoa so lima I vatoro mo ya wale manatole le ke le holiday paging o le lo me la ave kupe io o le faanga o le lima se lau pe o le faanga o le spulka la so o le tau ngata so I fo te ango pe ser manga ia se vale ko ka kala tu do la shop ya pe I fa ka lo pe ai e am fa mungel ki si masi ia o ngā po ia o isi ngā kāri pe e ma mari pe a pe le $2 shop ari o mo ko manga ia ke le o lo isi good quality ia o ka ko ia tau sili e mangu ia na tata ale ba e le o e malos ai pa mai la o ina e polonga wa le manga ia au tau sili manu lo tata ale ba e te polonga le asi me manu wa yo au ia pat abel pati moreri ilona lofa mona lei fa so mai pa tano vatu ya Aaron Sila male ainga manola male mauso malue pede ngalue ta hele to pa yeli pele male ainga me sali ar vat papta ya mossa male ainga mai melpone ya manola male maptu mai to itu la po neto sanga evo lame male ainga ya lo maputa mai Brisbane ya lo sina anti
Ia, mai me Robert. Ia, malo lo sport back and safe. Yo, or kongo pie ngai ni no pro. Bantu alo sina ati pe fo ia Marietta va tai mai. Nia fo ile ngai atu mole New Year Marietta mai ngali ma no la pa tai ma puta ma la umar tau sanga. Tato Fiafia fa tasi matala noa le lofo le li. Lei loe tanto po le ase upu. Pa matala ile anga le leo le li. A ori tanga tau manatu mo ele li. Ya, lofo te le atu. Ma no lava Marietta ma ainga pepo ya ni o salaro pati. O le wasa mo fo mato. Ya, na o tu ua lotu ya to America. Ya, lo patu ni o salaro pati. Ya, mnuia po ile. Anga i atu. Ya, mo tau sang po so ya tro mau mari tau tua le radio Samoa su lima e ba tolu amo. Ya, kwa seki lava me oma ai to fa manatu mo me tau mo au ke aru piki mai e me kaunga e kaunga muri fa mo la ia pe ango fa ku apa pe se lausi ia me fo io step le la aru la inu. E man tau lia la ale leia tasi dua tolu fa e ke ore se laudo fu ai pa pena ke la ala we fiva be odunga kasi misi le lua longo inga e ma pepa lo vai yo tasi sa voi laina muri ala pepa e o de lo mo se me asu ko ko ngangi la ko ai ala pa tu zo Aloha
Pengi tanga whao senga lau mafofa. Sili ai, o whaia ka, na ku waku oe ke alu loa. Wha maua lunga, wha vengi kanga wofu ma whaise ka whanga. Ka maka kua whakasi, whakali ai le whawa. Ai pangale, salu vale le ka mua au po. Au ke kou. Le lava oe lolo. A samia I ngana. Au e ke anu mau. Ma e manga kua. Manga kua a figa si o mau. Losa o lo tongana. Ua umata. Le laina. Madeo le tlingi a leaso sau foi a potasi sau foi ya e lava na le lose me ya la no morosita alo vatu mo luoma no falo uso ni a to sang po tavi tu le mai luas todo minuto e wate ale tu la lua e mo no so ta inga ya me se uso bane pa ia Malu sunga ya augusto fia le la to fo tu le enterprise motor group I manukau dengan pa nolo pa torbantu E lau sunga o kuso, ia mano pot ngānu ni tau sanga o toi tū la leu tātou a ngā ia tu iai, mana ngang whaanola. Tau le lawa, taito malo fo ile, so fo maua ia malo fo ile, tau atai fo le nei aso, tau tuai na fo se tātou o tunu. Ai. E me si pinai o lo, mania fo ile nai tū o vai, ia, al fai fo i ngā luenga nei aso. Tai lava, malo whaatai, e se roa le mau atu nai malo si alo si whonga rongo winga, e kia leo whia malo ro. Ia se banga nā po ele sunga ia teori, kunma sunga ia tau, ia malo lava ngā luenga mai e tātou te whaia, ia nau silfia avelvi inga le li, ia mesolo nā ngā lei mai, le lamo tau fiafi, ia mtātou baba isi ui o netau sanga, I toi tu lao le lua orofa, ia o le inga po I le atua, ia e malo lava ngā lue, ia lafo atu I o ahu mawhanwhana o kuso la Western Report ia whapokona manu si o tātu nuu manangang whanola. Ia whakata tēne lava mo mātou a wanoa wha aulu po I le fo I tu aso ia pona amtanga po nei vai aso I tu langa I se au mga luenga ia sa o lele lava le tau noanga e ua tātou a ngai atu le tātou fo laua fo I si ui o le nei tau sanga ia mai whaatalo whaatuaila le malu se tātou atunu, le loa loa se tātou atunu, mai maua tele se ia o I maunga iti. Ia, ai la tō o lo whaiona maua mai o tā whaasalo lau fo le nei tū lao le o le aso, ia, malo le soifua, malo po I le langi ma, ia, tātonu o lo tātou tau whai maua le fo I aso malo lo I le manuia ma le saunga le mu ia ai mai se pui nga mai tātou mtai o langi ia I whaafutai mo le mātou wa wanoa ia o te longa o le o nai aso le ia le watu tātou whaitau I tū la ia o na whamai ai foila ia o le tātou sawa lingo ne tau sanga ia ai tātou tilo ai mai le tau sanga fōu ia o le taimi nei le mātou I ato lo ia I whaato te lo o nai tangata lo ai I lo utata munga fo I lele ia o le aso ma le afa aso le to le tau sanga. Nia la. Pai a tele o mātou special ia po tu lama fo le o alfa le vai aso o lo tau pai al pu lenga fo lele ia feo lolo ia fo ia.
Se lo foi se sei o le tau sanga ia e ta puni ai api o le lua ke lua pa. Dia la. Ala wa foi o le le matu ka vale un fa pa uma tu langa fa pena. Ia o lo no winga e ta ua ia o le tasi male afa so le mo nei foi tau sanga. Ma fai ona maua i lau ti o le lei le ngata ina pa ta vale. Ia la o ia i foi tatu option foi le fua lava le mente mana o ia il tulanga le tau cashback ia ma tulanga fa pena o lo fa wa pe tatu promotion na le nei vai tau ia mo na tatu ai no lo na ia foi na se le ni so ani ni si fo fu nga lo ma mole fa i wan le tau sanga ia pe o tulanga ma sani lava o le tatu numera ia le to fa i lo o le lua fitu ono se lau ia o iwa lua fitu ono se lau ia po tatu numero vili fuana o va se lau pe ona masa ia ava pe follow o la sa ili se sa ia su matala mai au il tatu address masani o le lima fit tolu koe sa float i nei manukau ia e mawhai o na fsota i mai ia ma vili mai foi ia tata no lo mawatu le sumare di pule ia Terry Coon ia o le tamafo ia tau ia malo nei foi ia whatau waa kuso fielelei ia pe amena bia se sa i le nei foi vai tau ia le whai i wan de tau sanga ia o te longa o mawfosi ne lao taito nei o lele o le i le fai uma foi o ngā luenga nei tau sama ia e ale tūlanga foi lele e le ia se fai vai mai mau ia mo foi le nea manoa e whamania tuai le whasawia tu se tātua tunu i tūlanga o le tausanga fo ia tai atu lo to soifua ia ai mai se so mātou wola ia fai o tātou to ai tau nuu i le fiti ui fo nei tau sanga ia e tātou whawheloa i le lua whelua lima ia pea ia ili fina ngalo le atua tai atua i lo to soifua ia maso nei ola i tūlanga uma o le o tue nei tau sanga ia peo le ala lea e a fo ia whaftai mo le lango fo i se tātou tunu le nā tau sanga ua nei tau sanga ia i le whaititia le whaatai mai le pulenga mai mātou foi lau whaingaloenga le enterprise ia wana le se no foi le tu mai tōtau au i le mātou foi au au nanga ia i le a le pine foi le mātou wha moe ia mal mātou no whatu nei le enterprise manukau ia le mole tuai ia whamanianga foi le pasami atu mo tau sanga foi ia pe foi ia lau whionga taito ia tātou no i le tautua whai pea ia i le toi whailo foi ua ilo foi le whaanga le atu no ia mai se le tautua mātawela te tautua ino se tātua atu no ia man foi o whai walo whilima ia anga leile li e tai foi le soifua le whai unga foi o sipin nei aso ia po ngā lua foi ia ai tātou toi whenua i se lau mua ia o fangia le li e pui mai ma whaatasi mai o tātou fuanga whai i le foiaso ma lau whaala lawa. Ma rosa noa i lau sunga Augusto Fianlei, le labo a belo whanga whai ma whanga tau moli o le atoa si o tau ngā ruenga le Enterprise Motor Group i Manukau, ia pa pena fōi na moli atu fōi mo ngā nopa fōi pōrenga le Radio Samoa, i lau tō fōi tau tō mtamela i le fōi tau sanga le apa i ui ramnia. Ia, sanga iane ai o taito i fo manu i fo whanga uma mai unga fo ngā nuenga o le nei tau sanga. Ia, tātou mōs tau sanga fi le mūmar munia mai le li i tau sanga pōlua o lua lima i lona lofa ma lona ngalei. Ai whapte te lama o le tā ripoti ne fo kāinga le Aoauli. Le asanga fua le astos fulo te se manu o lua wha ia manuia ngā nuenga o tō neaso la tātou wheiloi pēr. Ai manuia lava le tau sanga fōua Augusto, papina fōi, ia le manu la whengaruenga. Ia taito, tai lava. Ia e pāsoi pua ia. Ia, pāsoi pua ia. Pāsoi pua ia. Sunga ia Augusto Fialei, ia lato fōi tau tua, le li pule ia Terry Coon, ma sunga ia tau le Enterprise Motor Group i Manukau, lima fitu tolu Great Sabro i Manurewa, ma o leila ma le olu o wha o iwa fitu o lua ono wha,
Malau saoa tala noa ia au kuso le odua o fa o iwa fitu o duo fa. Pore o iwa lua fitu ono o iwa lua fitu ono o e le toa tusi le na 5 fitu toru kret sabro i manreua ea o la wahanu lalo tau o lato ta abane mane pa ponga mano le tunu ia ngai atulo ia i tu la tala no iai a papea ngai o kei awona awangi i manatu fo i tau siri se ne le o ia manos ia o pautuanga le papea o ia lau po atam pai ngā mane pa ponga mano le tunu a pai ia ngai ma ngai sta vale ia lan me koe apa i fo le i uru mamao a pena kam pai le uru ko au e ke o haku so le ke o ko pulo le ia le le asi me o eu au pati ma vi le li pa nga tau ia e to e mo fo lo Fiafia ka ma tu le aso ma tango Fiafia fa so longa o por kalame ia a pa pena o la ai misi le system ia me mo o le sau pa ia le tai uma so maroro Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to olua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua suru whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Tala whalava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau i loa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva o na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase i fua. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitu lua. Po le olua tasi o no valu fitu lua tolu o. Jana whanawha tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ua ule ki o. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, me vela a.
te alu leo ko malu lu mai ia pa uma ka san ia uma ne por sa mani il tanto musica leo wa 2 minute ni on ta leo le tulai tolu tan tolu na tanto tama I vai fanua I le ngana per tania ia le fantasi mai le sui pole o le ka po you ma ta ia any ma non nga lu ni so le to umi pe ko fa kula pe ko lima ma le fa ia mai a po le tau tu ala ka po you nes fa ta no panto le ngang fa non ia sei fo manuia le nei vai ngole asera o fionga no mai le nei fiafi ia o le ala pe manga o le I le kong mai pe po la siki ale mai le ku le ni ki wai le e le ia se me io a pa pe vai pe pa le fiku aso vai so o le ma kwa siki ia la fionga ia e sama I oi e sama I pa pe u ngo ma ba ko malulu al kula malulu al kula vai malulu vai ai ele ma ne po le malulu tele e ma ne po le ka wa le nga malu wa malulu tele e lo mo vinga e mo longa ka ma fa e mo e aku ka la a me ka va nga ko ke mo mo o fiu sa ro ka mo rikari a wa nu la ko fa ne a me ia na pa ka me ia la fa tu eni pa la posta ripoti mo ni esa ma nga fa no ia sei fo manuele nei vai ngale asta Samoa la fa fonga ia ole taitua masani lava ia le termine io lo fai lava sina e fe lo fo isina e matau customer le nei aso ia to tele lava ne matau customer ia e le aini lai sene ia a ole e ma fai na fa ngala to passport le termine fai la to la to apply ia fai lava si PC ia mo ia vai PC ia ele o PC tele e tonu ona o lo o PC ia na I tanga sai fai nga fa tau nga wale moni tau sanga fo ia na o se famanatu ia mo le tato cashback ma le tato referral le fa uma le aso Taeao to e tasi lava le aso o e nei misilo wa vanua e refer mai ni au customer o mal mato fa ta vale ia e mawala wa feta la fa nga tala so Taeao ia fai ta sa ilia se ta vale ia ma fai no fa so ta mai la mato numero telefoni o vale se la lu fitu 5 o no valu ia pesu mai foi la mato lo to anei todo se la great self road manueua ia it's su mai lava fa sili mo so se ta si lava lo ia I la mato ofisa ia mautinoa e te whainga benga tu mau ia whainga o fia lava ona mātou whaia lau apalai so a laisene so se laisene mai se isi atu nuu ia learner license ia pele ai fo se laisene ma whaia ona mātou so soani mo oe whainga o fia lau apalai mo se ta vale ia ia ona o paule na sina reporti pupu mai le nei taimi ila mātou whaita vale nei Mano va tai ni le wa pa ponga malo ta no o le fo im faina ame o tota pa sa mo le tala no atu fa man la mai tu langa e ma le tai mi va ia me so le ta pena ina ai e manino pe pa pe tala no atu o le tala no atu ma la pa tai mi tu langa le pe a fa e te susu mai mo ta tala no le di pule ai ile tu langa le ia a be le ia me se o le po le sili ai pe fier tau le awangi ia po ni sa po le ke o mana mai po le le ta bani sa mo ia le la mai tu mau ia le o Taeao sa mo le tu no pele na fa fonga o tala no mai tu mai ta ia eni ia o le las haso Taeao o le aso muli Taeao ia na fa mai la to promotion le fa nga solo ile afeta na pe fa pe mo atu ni au clients we ba tu a fa pe du mo lo lu afe ya po ni ta sanga tanga ya mo pone cashback mai tolu sputa la pe tolu afeta la tolu sputa la o le po le estaria po o to ia na yo tatu tangata ia so I for benefit ai e vava ai to ia pe nga patia te tongi al saole
Ia, sa le sa noanga le fionga. A lea ua umana e tala no mai an watu ai le se lai sene au le pole pawa le mea o le tau watu. Ia, pe po ana pa manatu i le mano le tātou tunu. E le le latu tala no i tōnanga uma. A wale laku kuku ma mau a ngā ngaisi mea a kausi. A ua a koe mō muri muri. Ia ngai pauaranga pai ia. Ko ki mai lau la au kau sanga fo ai ama nino i luma o le upo moni e whaatata la ponga ai ama nino i luma whai ngō fie fo ele anto wa nga i se tūlanga e so sani ai ia e batu ia sau noang muri e fo ina i alo whaanga si o tō fo company ia whaamanu i ai i ale tau sanga fo pe atata o lia langa leo le matai ia eni ia manu ia telele anga ia tu ile tau sanga fo Samoa lau whafunga anga ia manu ia uma fofuanga tu toe aso o le nei tau sanga lua sifu malfa malo o whialai anga e o whianga e lau malo longa e New Year ke anga i kukuila o le fale hai pai mai foi ke alu askalia no ko ele sainga i anga wi faile va aidu sia foi mai ai so ia e te Fiafia, e te pia ni e se le mana ia. O le no foi maota malawa. Saunga le mu, ia mai a whapea o e fia kausami, ia tu atu pale tos, o le piti, ia pole ipu mai, ia sausa. Hai maninoa, nai te nofo nofo. Ngā kongua. Ia lea mafuta i le fale. Ngā kongua. Le fe saunga le mu, le i se vesi. E se le manga ia. Mana i le pautanga, ia, whaamunu i atu, o le putele atu ia Riki, ia meso i le atu o le tau company ia maue o tau langa leo le lii ia mamuri atu tō soifua tau sanga fō ia la tātou e whēro ia i mori toi mnei lo whātu e ni manuia ngā ruenga o toi ia whapena fo i le o fionga patai mo lo wanoa wha seifua seifua ia tamaita ia eni le nā tala noa mai le kā po iu ai mai spo i le sunga le pole ia Rick e lelo tala noa le oru tasi iwa paru tasi lua fitu oro tasi iwa baru tasi lua fitu numero na sunga pole ya Rick ia pe te bala po la to numero na ele se tu pe no le o Barcelau lolo fitu fa iwa no valu o Barcelau lolo fitu fa iwa no valu mo le lava la to de lua iwa valu pole tolo se la creta pro i manua e mo wale tau tua ale kapu you tanito na mai su 5 minute tāne o le tūlai tōru au nang tātou tala i vai whanua i lau lama ngana le ai. I le ngana pēr tānia. Whaatalapati a Evo Lave, la inga mai Prespen, alo Sina, ati mai Merobet, ia pēnā pōi patu e ha Marietta, se rato a inga, ia lama le alatu mo le tau sangpou, ia whapēna pōi nu au saro pati, ia ma le a inga o maputa mai California, i Amerika pēr pōi, ia o tūri e tfunga ia mai nā tau umara ma futa mai atuno e mau ia whaamria le lii tātou wowa tasi le lofo le lii ia o Yesu lama e tau tai lo tātou sa ia e seu rolo poronga
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Soy Trini, everything the man have that for me. Donde este el dinero pa' que give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, let me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store. Buys a 20-karat golden ring. Takes it back to Molly, waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Shut it down. Le aqua makupua ay kukumule pa.
Malu sa istuo kakikia mai le ingi kalinga wa mga seselenga ngai mawai le ayo selangu wa mga salu le ingi fulu wa mga sumu sa kafu au la male ole ngasa kola ele ubu bai fale angi se ko bai fale ele se akula pua pai le si au pua ngai fusi ole ulu ele mo pule le sifi ai kumpe le si au pua fa la ba pua e ngofo la vale ai ngor ko lua ole ko e foi mai nga mahua bakwa i Fiafia e longa fale kua ya fa ma tolu ala faile ngai ane watangi I mai si au bebe fa tino le tangi no fonga faitele so a fia o to sa bye le pua le patele ya fa ma tolu ala faile ngai ane watangi I mai si au bebe Sole, eva mali pese, Malu fa fonga Samoa, Malu fo ile vai le musika, Radio Samoa #1 New Zealand Akoa, Simpson, yeah. In this update, severe thunderstorms are moving around the top of the South Island. Storms are going from Aoauli Valley through Seddon and Taylor Pass with a warning in place right now. Met Service warns the thunderstorms will come with torrential rain and large hail, potentially causing flooding and hazardous driving conditions. Hawke's Bay, Tararua, Wairarapa, Marlborough and Nelson are all under severe thunderstorm watch.
Bad weather forecast for tomorrow morning has forced the cancellation of 2 inter-islander sailings. Strong southerly swells are expected from early tomorrow morning. Passengers who were due to travel on the now called-off sailings have been moved to other ones. Swells are set to ease from tomorrow afternoon. Last week, some cars were damaged as rolling waves and strong winds saw vehicles smash into each other while crossing a particularly choppy Cook Strait. US President Joe Biden has paid tribute to his late friend Jimmy Carter, highlighting his values. The 39th US President, who served between 1977 and 1981, has died aged 100 at his home in Georgia. Carter started out as a peanut farmer and then joined the US Navy, became governor of Georgia before becoming president. Biden says some see Carter's values of those of a bygone era, but he does not believe that. I see man not only of our times, but for all times. Someone who embodied the most fundamental human values we can never let slip away, although sometimes it seems like it is, or may never see his like again. A boxing gym caught up in a gang patch confusion says it's open to changing its logo to avoid future confusions. A 12-year-old boy at the Kiakaha Boxing Club was arrested and later released for wearing a shirt with the logo on Christmas Day, which police believed was similar to a gang insignia. The gym has ties to Black Power and has elements of its insignia in its logo, including a raised fist and 2 ferns. Club member Josh Chalatembi says they've discussed changing it earlier this year. I actually spoke to the Justice Committee at the time that it was up for submission. We mentioned that there was variations of the Black Power symbol. That's news. I'm Alistair Wilkinson. In sport, Kiwi hope Lulu Sun is fighting back in her first round clash at tennis's ASB Classic in Auckland after losing the first set 6-3 to Canada's Rebecca Marino. The world number 40 has responded to take a 4-1 lead in the second before the players were forced from the court by rain. Before the rain arrived, 5th seed Clara Thorsen of Denmark advanced 6-2, 6-3 over Italian Lucrezia Stefanini. Japan's Nao Hibino has beaten Germany's Yulia Nimai in straight sets. Advantage Australia at lunch in the 5th and final day of the Boxing Day cricket test in Melbourne. The hosts have reduced India to 33 for 3, still needing 307 more runs for an unlikely victory. Aussie captain Pat Cummins removed counterpart Rohit Sharma and KL Rahul in the same over, while Mitchell Starc got the wicket off Virat Kohli just before the break. Scottish veteran Peter Wrights dumped world number 1 Luke Humphries out of the World Darts Championship in London. That's sport. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Tasilima iba amo. Le mabirute o te ale tu la e tolu te whakapokara maro le tunu i tātou tāna au nātu le ngana pe aro tā nia te tono lo munuian maro le tātou tunu nei vanga le Fiafia le asanga fua ia o tātou o mai to e aso po nei masina ma ne tu sang i le rii pa moe manu le alofo le rii tātou te moa lo nanga le lei se tau sanga po manuia sa menga tāna le tau e wā porkan panga solo lo tu malu bela pa mawina i Aoauli lua sulfa le bela pa mawina i Aoauli ya marona maru le Fiafi e sepulu male lima a wawa ni spainga Aoauli vai mo Taeao pa uti munga a wawa po i lua sepulu lua le bela pa mawina mo Taeao le so lua lo maru le Fiafi e sepulu male ono e pa le tonu po le tau da so lulu o le aso moa o le tau sang pope a tātou dia langa le tai ape mai e suru laine manosi au po i pa uti munga lua su tolu le bela pa mawina i le aso mua o le tau sang po ia maron maru le Fiafi e sepulu male ono winga tau e le mai le astofi hea pe mai o winga po ina le tau suru la ia pe mai au pa upo uti munga le mapa mai ngana tai pale mo la tau ta pena wasi a mai moana mare tau le so a pena po i ia Taeao ia e o a e le aso tau sang po io e o le o whango kai ke ua pane tonu pao ai le lama le nofo i maota malau
Ia, kau samil ko koles. Kau samil ko pai. Ia, na sa ngane mo. Hello, male mo sam. Ia, ale la bata pena me wa sirpia, pe le pa aula manaya, telefon pia va I manaya, wan pe tupu na ta pena iai. Pau juanga de water safety ni sila maritime ni sila jangan mengal ACC. To patalo pa si uta to no Samoa ne bangale Fiafia. Ya, patalo batu terjono lo mau mal to de Radio Samoa, terjono long sia pe tato un baba ya po I ti munga ma awa. Ya, si uta to no ya tato te le singia de lo for le mo to to so for ma to vola tato mo tasi se tausang po. Ile manuia lusu le bela fa mawina lo tu mau Samoa ya malon maru le Fiafia lua se pulu male ono mana tua pe Samoa na talo pe laba tato te no pia yai tato no fai ya mana tua pe Samoa I la talo sta venga na ile tala tau ia wa por si fil maru tato no ia por kalame fa anga solo O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555, ovalu se lau, lua, 555. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso Fiafia o lau chimana wholesale autos. Tui in mailo sa, mamoa tuai sau se leni tolu afe le cashback, ai iai inga whaapitoa. A whio ane lo le chimana wholesale autos, I le lua valu Ekensen Avenue I o Tahuhu, pe vala au deli pule I a ngalwan mana tai ngalwan mana, I le lua fitu ofa olu fitu, lua fitu ofa olu fitu, po le over se lau whaono lua ono lua tasi, over se lau whaono lua ono lua tasi, chimana o le tali ole, yoi. Talo whanawha tia roa, ua te talai na neile o unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre, tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown, lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E silia ma le se lau whale o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaataunga alu a inga, e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu, ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher, e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua I le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi, angai loa I le www.pacific40.com, e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sweet love follow il vai po le malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa sweet love follow il vai po le malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa se kamane pa ai fa makui baba ai la pa people wa mama ya lo ka fui ka fui e pia e fusili mai pole ala ku kale sa fai o ki ka ki ngo ku te le kai ole ngako a e amaka one umanga wo foi mai ai sui la fa la le vai po ole malo música fa neon po come che io le toppe ma sui la fa la
solo fatua le vili vili mai na ke lo fongi karasia ai ma wa o lo ko alua wanga fosi ko kawanga se va ai fica ngala masau sa o ai no la ia porque mai ame esse na kingi po o afa ngama le ma fa fa si la fa la le vai vai po la malo ole musica fa nei o come che io le toppe no pa si la fa la le vai vai po la malo ole musica fa nei o come che io le toppe no pa ole ulanga ele ai sisi ku fa ma ko pe ma ko lunga so ke ila lo feo a I makanga ai au le fa sa usili au e pa ai lo maka e ke mano ama e ava fe ala kanga ai le si ai mai ya o le ba o pa lo pala le ka fa ya ila kausanga kausa I kau apaka ai saula ia u lava si ele ku ele fica la fa la Mario le todo band io e le vanno le Aoauli por le Fiafia e la son fua a matanga vengo le vayaso ya mai se o to yaso ni to sang ngona pe tato e to manatu pe tato sa maninga mai pi tampa in ta le ya le lofo le la mo tau man le Fiafia le to sanga ya tato to manatu atu I tu la to ya pa mo ia tani manu le fa maoni o le li moli o to so fo tato wona I le tau sang fo io na awalofa mauna au fa mano lo ya mese o tu sina manu le tunu au penga venga to fia le tu o lamba na yalom pa nau le ngata ya o toro nei o tu no mama ya mese si o tato tu no nau ele ento so fo ai mola e taitu Te lava ina isara elu moni so e lava whamanam. Baba aisi o nātunu. Ia ta tono, ia lo nia lava manu tātua tunu me o lo nopia iai mana nopo ai. Ia alofa le li whamia tātua wholaunga, manuia lava le tau sangpou. So lema afa milu tene o te ale tula tolu tautua le Radio Samoa so lema iwa tolu a mo. Ale utau marisa o le pule o le Taeao Autos Limited ia le sunga ia Victor ia se vai po se tala ia o le ia ngai o ia mano lo tau sangpo le ngang fa lo Victor pa ta lo fa tu ma lo la ba le ngadu lo ni tau sanga ia me se po I le lavo va ia tu o umar ngadu venga ni tau sanga ia me se o na umang fa por kalame ia ngadu venga po I o tau sanga po ma le ngang fa no se ko mo male lang iba lo sunga sai ko ma lo la ba sa ma lo fe to nu lo sunga ya e singa nga sai ngo ya ma lo la ba ya ki or sa ma lo si ta sa ko ma lo sa nu ya nga to fo ile ale pe mo lungo sa mo na ka ma ku sa mai to mo sa malawa ma sina ma tu ma lo se nu ni si fo na we ngo ta vale a o pe pasabili ya fa sa lo fo de to ya ma lo la ko sa ma lo fe ta wa sa Malo pa tai Victor ta tono le wa lam fa I fo da to tu ta si le langa po le to fo mai lama ya mi so oni se program fa nga solo o te le lo po le ale sa langa po ia grupo fa mai na tu piki o Taeao e se men pa le tono lo sa men pa le tono sa na na to lo piki mai lo sunga nei Taeao lo mai lo nga lu wo ko e le
Dei dei tu Oi. Nga vili mai upo. Me dai pe lang ka wat. Oh, ai ba ai da le di unga. E makau kia ri. Oia kasi ai no ka ka nga di wa se ko. Malo le ngā nui. Ia mes fo ila o tō fo ngā nui ni tau sanga. Ia mes fo le tau tō ino malo tātou tano. Ia la po atu yo au mapana vita stand reporti. Ia no pa o i fo leo ngā nui ngā tō ne aso mana ngā pa dolo. Okay, fa faita to mona ma to no fa aulo ya masta te sa to pamu te sindi. Mo tua e ono senere to sea pe to ta vari ya ma so. O ri va tasi de dua tala fa iva. Ra ko tiso le ta la ti tu iva sendi mo toro Africa text for your points. Ya scan to no ta to fa lo after the so after pay. Fa ngai na faita to pamu da after pay to ta vale ile ta to po te sindi mo tua con kesi wa la fa pa pio to ainga Sento vi teo lo sufitu tala tistongia son kesi la PT iva til kalamba dua sufitu tala tistongia sento vi teo con kesi ile tanto ponte sin gasto poder lo suafa ya maro numero su foi con tanto se di sono va ai da so testa ya di si tai fasilinga e solo ta avari tanto pamu so come malon de verso so ya pen ora famonina mata so da sala fatto mo sa mo nei va ya so ai meta so fari sindia apa pia ngai umara masa usanga di full service ko tak vale ya puk mara full service ya lo translation service di fina foi matu tak vale ya di fina tak vale ya lo ini si tolo ini si modunga pa ta tolo soli list ole loing mal stoko fa si ngasa pola sa pu pa sa lo tele lava ta pu pa sa e foi ta tola la ye dua pa lo filinga sa ti so pu pa malaya i tanto a pa ngasa pola pa to pa di nia aka le foi pa to no pa por usar Tapi ini nak kali tong ni suat modiki ni lo ko mo pa o ba tino lo ta vale mo ri do so mata sport yo danga na ta pa di sini apok mai la appointment ni ta to pa di sini ya pe te suma foi de kasi de mo to ri sta ma ki wo pe por wo do ta la to ya ni ta to pa di sini lo mo foi ta vale ta tapi yang itu ta vale ai ke mai che i no ton ya lo ai ta vale pa di mano po di po so vengi yang atau sudah satu fikir so venta hai lak mengikan pai lo feeling o uman te uman te tau la po ama loko fa fi umba funga difi fa ma le satu fikir fu ole tu via try mar tu via try lo mo temi nei satu ta vale ya fa pecho si a palai ya uma lo le sena ta vale todo ma singa pen la palai so sa me satu ta vale ai mo la valo hashtag te fa una sauta vale me satu ta vale fo Tavare tuai e mo se lava la tutte ile stato porta valli ya me telefoni ore o iva ru fitu fa so lua o iva lo fitu fa so o ya o mi foi tasi ta sivi me lo sa moro pe na sa nga ya macho mo so swali ra e me stato porta o le tasi fitu solo pe o ka o pa tuai masa fu pa ia le su vandu ma jo su nga lunga ta ko seki me fuio sai su lele amata mai se pa e dua su dua ngai lunga so sta vale la lo mai ma so se na se lang la so se sai so mo i asa pe se lo mo ki no i na vada ya lo Samoa ta no ko ni so lo Samoa de an singa due ngai ama to lava ko to mai se le so po sta vale ya pero sta vale se sfida so se ki na pu lava oi piki lava oi lang ngai kilo ki si ya ya ai pe mina mata lava ya so mo ta to se ki me e lua su tala se tongia i lunga ta to feina sen tongi pa pera to suita fata vale so sia kilo ta vale te ni pa ufa tonu ya pa pe ni ai ku kasi e wali mai wa ri situ ta na su mai ta no pero te ngal venga e sili ai por ali makuanga naia ai la ba malamba tai tu ai la ro ke sili pa malamba po la wali na ya ti oi ya ba de uma la na pa te suita fata ta vale purila wala ya puk la oi la so ti ya sa to la ile tato fari sini yang ngata po ile tato fari pau lo mo tato pau to tasi to lua to tolu o makta sa se plan na lo ma tato o pa la po ana te o sa va pio e fa o pilo sa va ile ai lo tato apiki apu la va wa lo le sai to tasi to lua ngai to limba pan po te asia fa tino i tato fari pau ngata po le balancing le pa lengi ia nga apa pesu pa lengi walau sama le buta tu mo ta wala ta vale le da so le hanto sia se lo fe silo to sanga hype le ate to
o ta'avale na neve aso o te mina mata lava ia tatou ta'avale a mata mai ta'avale te tia lima su tala a pole wharima tala koe vai aso ia i le tatou pa ta'avale lai sena ta'avale tolu masinga tai statement a palai so sa ia matou ia pe a palai fo sa sikime pe le matou pa bag a fa pete fa tau so sikime ia molo lo ia lo gata i tu ta'avale suani lo bata to fa mo e mo lo gata i tu ta'avale ai le vai namba o pele sit so ke si di mo wa si ya dikka le tato fa va pe che le so che le fesi di che alu ai so gata sa o le uso se uso te sili che lo vai tato o bisga ngalu so tato va pe che so fa causa se che me so che si di mo victor va su lo gata uso lo ta'avale i le tato pa pe sili o le si pay after pay le pai ba de wisco le fa tino i tato fa pau tato fa tato fa sinia fa le ia ro ta'avale ia ma so e tala tato fa le su mo ma la su na ia la su ma la su oi ta poli tato fa le ile tato fa le tato la lai i la su lulu la su so tala tato i la su tofu ia so ta poli la ia i la su sta ia so ai lo tato nga ma sa ni la su on o fu ia nga ma sa ni la va ia tato fa ko tato la lai do fa disia i ma i ko tato fa nei o tawa ia o me te foni o iwa tistasi so tolu tro ia o me tistasi a siri alo sa mo se so sa mo temin nei ia ai sa mo ia treto sa fo ia ni para umara wa tato fa pau i mai te fo ile ala le orbe sa mo ia mo ko ta so se a tato fo Fiafia ma ia mo temin nei so fo ia sai to fa sai mo ma so no Malo paaptai Victor long pa tuina lama pa pongal malo le tunu paaptai ta pena ma tango fiel tari pote nei vai ngana Fiafi o le asonga fua mesel pa pongal malo ta to tunu le semeo nga se sa pa ngulungu mali to pe subsidy ya le o manino lama me o ma ia i lauto pai me po ni Fiafi mo le to fa malo paaptai ya no so aga le mo fo e la sunga mala ainga ia se tau sang fo manuia mai le ia me so le atolo to nga no fo ma no nga lu nei tau sanga la fa iwina ia amel vi nga le li a mo tai nei alo tene atu fa so fo ia Victor ya fa se fo teto ia fa sai lava so fo ia so fo sunga ya Victor le lo tan no sa o no mela ia ole o muy le o Victor o tasi o ibatasi o tasi lima paono songa ya Victor le lo tan no le oro tasi o iva tasi o tasi lima paono mana tele mele o sa no ye Victor o pesili e ang tonu manu o pesili a pe te fo i lo mota bolo lo tele pesili e pa no e lo tali lo finalo ya pesili la mani no me umo por le mo ai te anu ma fa ma li no lo finalo tal no songa Victor o masani fo ia tau tuan maro tato tru ina le tasi pito o piets roti o tara o le oro tasi o iwa tasi o tasi lima paono po le o iwa lua pito tasi tolu o le o iwa lua pito tasi tolu o ya pai po te aluanga i ele moto wenga ki aro i Karisiti ia ke apela nang vale nga e mo le tasi lima tolu i Stamaki Road ia la to fo tau tua lua pito fa tolu lua o lua pito fa tolu lua o lo i fo so ya Mike Markamo Chaiki o i lau lava ngana tala no iai lo vato uso ni nga venga ni fo ne tau sang fo ya to lusu lima le lusu lona minuto te ani tu la tolu tau tua le radio Samoa so lima eva tolu a mo na minute ya unatu tato proclame think a minute unatu ngana pertania ya tani tu la fa ya se va vai po mo mentala ni tau tua ni fona pa tua ya mriama la to po mari ma sandia ne pa solo po i watu pe tanto tala i vai pa no ngana pertania apa e yai manaya unatu lam le ngana pa lolo te tonu lam ni manu tato tonu ta pena proclame la to lungo le wala fa mole awal pa ngaina telefoni tu le lalo fa ti mo to malawa tala no lua tolu tu la saunga le mo ta o le mo le pasia mo li fa mole please le lo po la saul kama ka po la saul lang bani ya kama la ngai fe le mo le ba le langi tu lo le ngana ya tu li lo sa ai le la eser ta u no ngai kama ka wa
ko nga vale anu ai sila tu ala nu mumu ka nga ku ai le pa po pa ku kama ka nga vale sila ku lo anu lo ne ai a pe o mumu ai mo li please ka nga ku pa ka ia vanga le mai ale saunga le mu ta ua sila toi ta to fa ilo lungo wala me se tu la pono le ya se si lungo tu la pono ma nga ku pe kele anu ai ia ngai kele o ku ke sa lungo ia ma se kamaro ia le pai mani e uma i moto mala ia pai mani a lo po te la tu manuia ta wanga ia tu mo te sang po lo pa te uso aya po e te rona yosa le pese le sang no kam o vi io sale long te rona yosa lo pa tu mo o ma per tu ma no palo kamba io ma o ma me o si le ale le mo se kali ma ia te rona yosa pe vola su con ya o ya Julio Patti ma per tu passa la se o ka ngo ia por ane pe me io ma la ko o ma ka ma ia mo jes o fua mama laeta mama laefa tue o le lau mua la valea o sa le la loma la wafio ngai tapa au ma apea le fale fia le fale salafai o kui ai le paia
Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Hey, 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 hey.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a boy who dreamed of sailing around the world, living a life of adventure on the sea. Well, the day finally came at age 15 when he was old enough to join the Navy as a midshipman on a real warship and follow his dream. So now all he had to do was convince his mother to let him go. But his dear mother had lost her husband only 5 years earlier and was left to raise more than a dozen children all by herself. So for her to now give up her youngest teenage son was almost too much. But she told him if that's what he really wanted, she would give her approval to let him go. So the day finally came to say goodbye. Her boy was standing in front of her in a dashing Navy uniform, ready to sail away. Then suddenly, his mother became overwhelmed with the pain of letting go of her youngest son. She began to cry uncontrollably and begged him to stay home and help her and the rest of the family. Her 15-year-old son was quiet for a long time. Then finally he spoke. Of course, he wanted with all his heart to become a Navy officer, but not if it was going to break his mother's heart. So as sad and disappointed as he was, he returned home to help his mother take care of the rest of the family. But that's not the end of the story. For this strong young man, who almost became a midshipman, later became the captain of a country. This devoted son who sacrificed everything became known as the father of his nation, George Washington, the first president of the United States. You know, the Son of God himself also sacrificed everything, including his own innocent life, because of his great love for us. Then 3 days later, he was raised back up to rule everything he had created. Yet he still gives us, human beings, the freedom and choice to accept his authority and leadership in our life. But we can trust him because he's already proven he will rule and lead us with his love. So won't you ask and trust him to take control of your life today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malu soifua o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Hallelujah. Jehovah Israel, hallelujah. Jehovah Israel, hallelujah. Jehovah Israel, hallelujah. Jehovah Sabaoth, hallelujah. Jehovah Israel, hallelujah. Jehovah Aoauli, hallelujah. Jehovah Israel, hallelujah. Le isi pang mani haleluya worship tim mau tau le vaenga po I ole Fiafia pa mai atu ai le tato programe think a minute au natu le ngana pero tania pe la no pa atu te le no tau ma sango fielo au ina mai ai pa ponga le mano tato tu no so ponga le so Taeao le lava programe pe tato dia le alofa malanga le leyo lo tato tua pa dana batu ya polole Miss Poa mana ainga manola pa tai map to mai sa leu tu timu fo amatu manola pa tai mrieto sangpo manusuita kempera romari ya manola pa tai si amani to pilau ya manola ma le siva mai yo ala ko siva Joey Collins ya malainga pa mano pa tai Janet Manse malainga ya manola pa tai wo doesn't po apena po ya matalasi leota le tinganga ya tina ya ta ele pepe tolpai ali pele mai Australia eron sila malainga pa tai amosa mai melpone Eve lave malainga manola pa tai maputa mai Brisbane Australia pa tai alo sina anti mai merabat ya manola pa mai wo le asora sina anti musika perto ya Marietta P pa tai tele lava Marietta patu mnia po le tau fo maputa mai po le ne yaso mnia po pangala Fiafia nu ausala ropati ya mnia po tau fo wa ngai po le larto sa ya manola pa tau no o sauninga Inai Amerika tu tau pau tau mafa pa le nganga ya lumna ile tau sangpo tom tau wina so fu mo tato ole u po le ola le sulu yo tato pai ma lama yo tato wala ya ma no pa tai ma no pa ma losi yo pa ma losi lava mo le so wa Fiafia sa mo le tunu pele lo to taito wa ma sta tua
E ona whatau pa nei aso e le lava langona e whaatai e lo tau pa ia mano tau manu. Tano na mai le li e lo whangia lo whatau pa nei e wha lava so langona e manu le tunu pamili ina lau tāpo. Inga ea lo whangia le li i tātou whōlaunga i toi tu lao le nei tau sanga nu oro wha. Ia au e manu me o mara whaatasi mai lo tātou tua. Pe lava o maua me lo whatau pa a inga wo mai masani ia o atunu mau atunu lata mai sa mon lona at Pasifika me so ni atunu tato no pia ai pam ni le le tau sang fo tato fo lau yona au la bea ai mona au fa mano lo tato te mau ale tau sang fo lona no fa malona lei fa afetai pa afetai tele le to wanga lei e mano to manatu me lo fa ta wa ma le taliaina lo fata vai maota malawa tolo no sa por pengan benga ya tunu mau ne tunu pa tai tele pa nia le le ya spai vai asa ma se mau sa mo ne tunu pele te un pai lava na ya to lio le sa ya episia sami pa mai poto tau tai se na tu yama pa wa seu te tonu tai lo to ngan ke siano te ma ngalo ai sia pe ta so ele nganga tau sia I mar piar pani or pin ngano le lo tato tua suia po ele fianga le ato sabe Harrington ia bon sum po ia Isaac Paunga e lato tua se pai po statement fiafi ai manuia tele ne fiafi le lofa manang le lo tato tua lofa tele atu taito taloto le au ona soipua ma ia manuia